Thank you for sharing. Thank you for sharing. I wasn't good. Elle le fait en espagnol, toi en français. Toi en français. Oui, parce que les interprètes, Donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes plein d'énergie en cette journée de l'Europe. Donc nous avons le plaisir de vous accueillir ici dans la salle Schuman, salle emblématique du Berlaymont, le bâtiment où nous nous retrouvons aujourd'hui. Et pour ouvrir notre incroyable programme, nous avons le plaisir d'accueillir notre directrice générale, Genoveva Ruiz Calavera, qui va prononcer son discours d'ouverture en espagnol. Donc, un applaudissement pour elle. Et nous débutons cette journée. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, permítanme agradecer a todos los colegas de la Dirección General de Interpretación que están trabajando hoy para abrir las puertas de nuestras instituciones a los ciudadanos europeos. Soy Genoveva Ruiz Calavera, soy la directora general de una dirección que se encarga de facilitar la comunicación multilingüe de todos los trabajos que hace la Comisión para proponer leyes y para avanzar las políticas europeas. Esta dirección se ocupa también de todas las infraestructuras, las salas de reuniones que necesitamos para que las discusiones de nuestros delegados de los Estados miembros y de nuestros ciudadanos puedan tener lugar. Y organizamos todas las conferencias de alto nivel de la Comisión para proyectar el proyecto europeo. Es un placer para mí estar con ustedes porque yo dirijo el servicio de interpretación más importante del mundo. Interpretamos en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea y lo hacemos con una calidad y con todo nuestro corazón para asegurarnos que el mensaje de Europa llega a nuestros representantes a nivel político, pero sobre todo a nuestros ciudadanos. Hoy es un momento importante como para Europa, es un día donde estamos orgullosos de abrir las puertas de nuestras instituciones para que la gente vea dónde se trabajan los funcionarios europeos que están a su servicio. Y en este tipo de reuniones, en este tipo de salas, normalmente están todos nuestros delegados que vienen representando los intereses de los países y detrás ustedes ven nuestros intérpretes que aseguran que cada uno de los delegados de los Estados miembros que tienen que discutir las políticas y las futuras leyes europeas tienen la oportunidad de hablar en su propio idioma y así poder negociar y conseguir que el proyecto europeo represente todas las sensibilidades y todas las necesidades de nuestros ciudadanos. Estamos muy contentos de recibirles. Tenemos un programa muy intenso con más de 42 presentaciones de diferentes temas de alta relevancia. Ustedes van a oír 17 de las lenguas europeas oficiales hoy en las diferentes intervenciones. Las vamos a interpretar en los 3 idiomas oficiales en los que trabaja la Comisión y en neerlandés, en francés, en inglés, en alemán. Y vamos a tener el placer de poder interactuar con muchos de los ciudadanos que hoy van a estar presentes, van a entrar en nuestras cabinas, van a experimentar lo que es la dificultad y la belleza y la magia de interpretar idiomas europeos y facilitar el proceso de decisión multilingüe de la Unión Europea. Bienvenidos a todos, les deseo que estén con nosotros durante todo el día y que disfruten tanto como vamos a disfrutar nosotros. Que tengan un buen día.
Testing. Hello, everybody. Thank you so much to our Director General for getting the day started with a lot of energy. Thank you. And we have our next speaker here. So without further ado, Antoinette Legrand is going to speak to us about a very interesting topic. Antoinette has actually been working with DG SCIC for about 20 years or more. And she was recently appointed head of the French language interpreting unit. So, félicitations. Merci. And today, Antoinette is going to ask a very intriguing question, something that I'm very looking forward to learning about. Can twins save the oceans? So, over to you. Thank you. Merci beaucoup, Jason. Mesdames et messieurs, chers visiteurs, chères visiteuses, chers collègues en salle et en cabine, chers interprètes, merci d'être là, nombreux ce matin. Et en guise d'introduction, j'aimerais commencer par un petit sondage. Y a-t-il des jumeaux et des jumelles parmi vous? Y a-t-il des vrais jumeaux et jumelles? Les homozygotes, comme on les appelle? Ah, je vois une main se lever. Y a-t-il des faux et fausses jumeaux et jumelles? Y a-t-il des dizygotes parmi nous? Allez, ne soyez pas timides, levez la main. En tout cas, je compte déjà au moins 2 jumelles parce que j'aurais pu lever la mienne en même temps que Agnieszka, une de nos formidables organisatrices. Merci Agnieszka, puisque moi aussi, je fais partie de la joyeuse bande des jumeaux et des jumelles. Ma sœur Charlotte est née le même jour que moi. Et il paraît que nous nous ressemblons très fort. Donc faites attention, si vous êtes à Bruxelles, en sortant de la salle, vous pourriez la croiser. Mais j'ai vu au moins une autre main se lever, ce qui fait que nous sommes donc dans la moyenne plutôt haute, parce qu'il paraît que dans le monde, environ une personne sur 40 a un frère jumeau ou une sœur jumelle. Chaque année, ce sont à peu près 3,2 millions de bébés jumeaux qui naissent ainsi sur notre Terre. Et si, comme Agnieszka et moi, vous faites partie du club, eh bien, vous avez certainement déjà été confrontés à des questions bizarres. Questions comme « Si je tire les cheveux de ta sœur, est-ce que tu vas avoir mal ?» Ça, c'était à l'école primaire. Ensuite, j'ai aussi entendu « Est-ce que vous communiquez par télépathie, ta sœur et toi ?» Sans oublier les grands classiques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'échanger vos petits copains? Ou encore, as-tu déjà passé un examen à la place de ta sœur? Quoi qu'il en soit, je pense que les jumeaux interpellent. Je n'irai pas jusqu'à parler de fascination, ce serait présomptueux, mais la gémellité ne laisse pas indifférent. Les jumeaux posent question. Leur présence amène l'être humain à réfléchir à ce qui fait notre identité. Qu'est-ce qui nous rend uniques? Qu'est-ce qui nous distingue de notre double? Est-ce que c'est notre ADN ou plutôt notre vécu, nos expériences, notre culture? Alors aujourd'hui, la liste des questions qui entourent les jumeaux s'est encore allongée. Car on peut se demander aujourd'hui si le jumeau est réel ou numérique. Car figurez-vous qu'il y a aussi maintenant des jumeaux virtuels, des jumeaux numériques. On n'arrête pas le progrès. Mais qu'est-ce qu'un jumeau numérique? À propos, eh bien c'est une espèce de clone. C'est un double virtuel d'un système réel. Ce double semble avoir des super pouvoirs parce qu'il est capable non seulement de refléter la réalité, comme celle de cette salle à Bruxelles, mais aussi de la simuler. Il peut la prédire. Et c'est là que le numérique est impressionnant. Et si j'ose dire, c'est là qu'il dépasse l'humain. Parce que l'être humain n'est pas Nostradamus. L'être humain n'a pas de boule de cristal. Le jumeau numérique, lui, est très fort en prédiction. Et les premiers jumeaux numériques ont été mis au point dans le monde de l'industrie par des entreprises telles que Siemens, IBM ou encore le constructeur automobile Bentley. Ces jumeaux fournissent des informations sur le fonctionnement actuel d'un objet.
d'un système. Ils permettent de prédire son comportement dans d'autres conditions aussi et dans le futur. C'est ainsi que les jumeaux numériques vont parvenir à optimiser les processus, comme disent les ingénieurs, et qu'ils vont prédire les pannes, comme dans le domaine industriel, quand on recourt à la maintenance prédictive. Alors, cela vaut à présent pour toute une panoplie d'objets, des avions aux voitures, en passant aussi par les ponts ou toutes sortes de produits industriels. Mais la nouveauté, et c'est le thème de mon discours, c'est que l'océan lui-même a aujourd'hui son propre jumeau virtuel. Le jumeau numérique de l'océan, on l'a baptisé Mercator, en référence au fameux géographe et cartographe du XVIe siècle. Et le jumeau Mercator, c'est comme un modèle vivant, un modèle interactif de l'océan. Un modèle qui est alimenté par des données en temps réel et qui nous proviennent de satellites et de capteurs. Alors un peu à la manière d'un GPS très sophistiqué, il va permettre de décrire le milieu marin, mais aussi d'observer, de prévoir, de tester tout ce qui peut arriver dans l'océan. Et quand je dis tout, ce sont par exemple les marées, mais c'est aussi le réchauffement de la température océanique, sans oublier la pollution plastique ou encore les risques qui pèsent sur les zones côtières et leurs habitants en cas de marée noire. Alors, évidemment, l'objectif des scientifiques qui pilotent notre Mercator, il est multiple, parce qu'il s'agit non seulement de mieux comprendre l'océan, mais aussi d'aider les dirigeants et dirigeantes politiques à prendre les bonnes décisions pour le protéger, cet écosystème. Alors, histoire de rendre un peu à César ce qui lui appartient, dans ce bâtiment, le Berlaymont, le saint des saints de la Commission européenne, je voudrais tout de même ajouter que ce jumeau numérique de l'océan est une initiative phare de l'Union européenne. Depuis juin 2025, le jumeau est piloté, il est coordonné par une organisation intergouvernementale partenaire qui s'appelle Mercator Ocean International et qui a été créé par 12 pays sous l'impulsion notamment de la France. Et comme il nous faut conclure à présent, je voudrais en revenir, mesdames et messieurs, à la question d'origine, ma question à 100 000 €. Les jumeaux permettront-ils de sauver les océans? Eh bien, pour rester raisonnable, je dirais qu'ils peuvent au moins y contribuer. Les jumeaux humains d'abord, qui représentent tout de même, on l'a dit, un 40e de l'humanité. Ces jumeaux-là, ils peuvent déjà montrer l'exemple en évitant les plastiques à usage unique, qui sont responsables de 50% de la pollution marine. Et puis, notre législation européenne, je me permets de le souligner, est devenue plus sévère aussi concernant les microplastiques et il est temps de s'y conformer. Enfin, quant à notre jumeau numérique, eh bien, lui non plus, il ne sauvera peut-être pas tous les dauphins et toutes les baleines du monde, mais comme on dit aujourd'hui, celui qui détient les données détient le pouvoir. Alors, espérons que ces données-là, les données océanographiques, nous aideront à aider l'océan. Et n'oublions pas que c'est ici que commence la mer. Alors, soyez économes et triez vos déchets au Berlaymont aussi. Merci de votre attention. Merci à mes interprètes. Merci beaucoup, Antoinette. On en viendrait presque à regretter de ne pas faire partie du club des jumeaux après cette intervention. Donc, pour continuer, notre prochaine intervenante est Caterina, qui travaille à la DG Justice et Consommateurs sur les questions de démocratie et aussi sur tout ce qui touche aux élections. Originaire d'un petit village des montagnes tchèques et passionnée par le théâtre ainsi que par les opportunités offertes aux jeunes par l'Union européenne, elle va nous partager l'histoire derrière le livre « La fille qui gardait les yeux ouverts » et elle va le faire en tchèque, sa langue natale. Donc, Caterina, à toi.
Tak dobrý den, přeju vám všem. Moc děkuji za slovo a za tuhle příležitost, že tady můžu být. Na začátek mi dovolte se představit. Moje jméno je Kateřina a já pracuji na generálním ředitelství pro spravedlnost. Pocházím z České republiky, jak už bylo řečeno, a budu tady dnes mluvit česky. Pocházím z opravdu malé vesnice, kde dokonce moc lidí neví nic moc o EU, to se snažím teďka tam trochu změnit, ale to asi chápete, že je proces. A já už 6. rokem pracuji jako asistentka v týmu, který se zabývá volbami a demokracií na již řečeném generálním ředitelství pro spravedlnost. Když jsem se přestěhovala do Bruselu před zhruba 6 lety, tak jsem pracovala jako stážistka v Evropském parlamentu na generálním ředitelství pro komunikaci a bylo to v období covidu, takže to bylo dokonce v období, kdy školy například učily online a my jsme tak z parlamentu dělali online přednášky o EU pro školy, takže to byla opravdu zajímavá doba a moje oblíbené téma jsou příležitosti, které mají mladí lidé díky EU. Takže pokud vás o tom něco zajímá, tak se mě potom můžete zeptat po té prezentaci. Něco o mně, tak asi jako každého z nás, tak mě od jak živa formovaly knihy. A jako malé dítě to byly hlavně pohádky, ale potom jsem se zamilovala do fantasy a taky sci-fi. A dnes je to hlavně seberozvojová literatura. Chtěla bych vám tu dnes představit knihu, která se jmenuje Dívka, která měla oči otevřené. Pokud vás ta kniha zaujme po mé prezentaci, tak tamhle jsou kopie v různých jazycích na stole u dveří. A tato kniha pomáhá pochopit děti, které pocházejí z válečných oblastí. Ukazuje, že mít oči otevřené může mnoho změnit a dokonce vést i ke krásnému přátelství, jak ukazuje příběh Aničky a Sofie z této knihy. Teď vám přečtu krátký extrakt. Většina ukrajinských obětí války, které se uchýlily do zemí EU, jsou ženy a děti. Školy v hostitelských zemích, které tyto děti navštěvují, se tak stávají jedním z prvních kontaktních míst mezi místním obyvatelstvem a uprchlíky. Cílem této knihy, Dívka, která měla oči otevřené, je zvýšit povědomí dětí od zhruba 7 do 10 let, ale také dospělých, rodičů, učitelů, o problémech, kterými trpí lidé prchající před válkou a také o právech uprchlíků. Prostřednictvím tohoto děvčátka, uprchlého z Ukrajiny, které se ve své nové škole setkává s mimořádně všímavou holčičkou, kterou zde nazýváme Anička Všetečka, ukazuje, jak je důležité věnovat pozornost druhým a abychom uměli rozpoznat oběti trestných činů, v tomto případě oběti válečných zločinů, a nabídnout jim podporu. Já bych se chtěla zeptat pro vás, co jste tady v místnosti a co mě posloucháte, jestli třeba znáte někoho z Ukrajiny, kdo se přestěhoval do vašeho blízkého okolí kvůli konfliktu na Ukrajině, jestli můžete zvednout ruku, jestli tady někdo takový je, kdo jenom někoho zná. Nebudu vás vyvolávat, jenom mě zajímá, kolik je tady takových lidí v místnosti. Díky moc, vidím některé ruce nahoře. A nyní bych vám přečetla přímo stránku z této knihy. Můj úryvek bude začínat tím, že nová spolužačka z Ukrajiny, Sofie, se začleňuje do nové třídy. Prvních pár dní spolužáci Sofii bedlivě pozorují, ale po týdnu, kdy sotva promluví a o přestávkách posedává v koutě, je přestane zajímat. Všimnou si ji jen tehdy, když k jejich škodolibé radosti usne uprostřed vyučování. Poslyš, Aničko Všetečko, tahle ta Sofia je tvůj opak. Zatímco ty máš oči neustále na stopkách, ona pořád jen spí. Je jako šípková růženka. Anička pokrčí rameny.
Ví, že věci často nejsou tak, jak se zdají. Pokud si ale dáme tu práci a věnujeme ostatním dostatek pozornosti, lépe porozumíme jejich chování. Ráda by se Sofiou dala častěji do řeči, ale cítí, že Sofia potřebuje víc času, aby si zvykla na novou školu. Anička slyšela, že Sofia pochází z Ukrajiny a že je tam válka. Viděla obrázky v televizi. Připadá jí až neuvěřitelné, že jen několik stovek kilometrů odsud padají bomby na města, která vypadají stejně jako to její. Uvědomí si, že se mohla narodit v některém z nich a že život umí být opravdu nespravedlivý. Anička se nemůže dočkat. Dnes se koná každoroční městská pouť a poutě Anička miluje. Tati, půjdeme dnes na pouť? Prosím, slíbil jsi mi, že se tam vypravíme. Promluv si o tom s maminkou, já teď nemám čas. Ach ne, kde mám klíčky od auta? Tohle se mi stává vždycky, když jdu pozdě. Někde jsem je viděla, odpoví Anička s úsměvem. Když ti to řeknu, půjdeme večer na pouť? Aničko, na tyhle ty nesmysly nemám čas. Spěchám, tak kde jsou? Dobře, beru to jako souhlas, takže už je máš v batohu? Viděla jsem, jak jsi si tam dával včera, když jsi přišel z práce. Máš pravdu, dal jsem je tam, abych měl jistotu, že si je nezapomenu. Díky, odcházím a uvidíme se později. Ano, tati, uvidíme se později a půjdeme spolu na pouť. Anička je nejen velmi všímavá, ale také velmi vytrvalá. Abych vám přiblížila, co se stane dál, ale moc bych vám neprozradila, pokud si chcete knihu přečíst, tak Anička potká Sofiu na pouti a Sofiu na té pouti něco opravdu rozruší, takže Anička si uvědomí, že něco není v pořádku a je to proto, že Sofia zažívá posttraumatický stres z války. Ještě bych vám tedy ráda přečetla závěrečnou stránku z této knihy. Po návratu domů nemůže Anička přestat myslet na to, co jí Sofia pověděla. Je příliš rozrušená na to, aby si to všechno nechala jen pro sebe. A tak se zeptá své maminky, co si o všem myslí. Společně zapnou počítač a zeptají se, jak pomoci dítěti, které zažilo válku. Díky tomu si Anička uvědomí, že válka na Ukrajině je jen jedním z mnoha konfliktů, které si po celém světě vybírají oběti. A mnohé z těchto obětí jsou právě děti. Dozví se také, že lidé, kteří byli svědky války, často zažívají takzvaný posttraumatický stres. Ten je způsobený traumatickými událostmi, jako je bombardování, střelba nebo pohled na někoho zraněného. Stres se také prohlubuje v důsledku neustálých leteckých poplachů, skrývání se v protileteckých krytech a pod tlakem strašlivých zpráv. Není tak divu, že lidé, a zejména děti, začnou být úzkostní, vyděšení a mají noční můry. Snaží se také vyhnout všemu, co by jim mohlo připomenout, čím si prošli. Myslet na to, co se stalo, je pro ně příliš bolestné. Dočte se, že chcete-li podpořit člověka poznamenaného válkou, musíte mu dát pocit bezpečí. Je velmi důležité, abyste byli připraveni mu naslouchat, ale nenutili jej mluvit. Anička se také dozví, že děti mají neuvěřitelnou schopnost tyto zážitky překonat. Potřebují jen podporu a někoho, komu se můžou svěřit. Nyní má Anička pocit, že ví, co může pro Sofii udělat. Začne tím, že řekne spolužákům, aby pro ní měli více pochopení. To je to nejmenší, co pro svou ukrajinskou kamarádku může udělat. Protože teď už Sofia opravdu je její kamarádka. Možná máte taky ve svém okolí někoho, kdo uprchl před válkou. Konec konců byly tady ruce nahoře od některých z vás. Mějte tak oči otevřené, protože tyto lidé potřebují pochopení a podporu. Děkuji moc za pozornost a pěkný den.
It's really interesting. Thank you for that wonderful storytelling. And I would like to now introduce our next speakers. We have Jessica and Lucia, and they work in the area of translation technologies, software, the future of language jobs in the age of AI. And they're going to speak to us today in English. They're Blue Book trainees in DG Translation's innovation sector, and their work focuses on AI-based multilingual services, from prompt engineering to testing and improving AI outputs. They're going to speak to us about the various tools that they work with, how they're evolving, and what this means for the future of language jobs in the age of AI. So thank you very much for being with us today. Hello, everyone. Today I'm going to walk you through the evolution of automatic translation from the early stages to today's AI generative systems. So the idea of machine translation actually started way before modern computers were even invented. And, sorry, I'm so shaking, literally. And, but that was just an idea, so no actual working systems yet. The first actual translation systems are from the 1950s, and one big example would be the Georgetown IBM experiment. So at this point, systems were basically relying on dictionaries, grammar rules, and human-coded linguistic structures. Sorry guys. Sorry guys, it's anxiety. It's the game. So basically, essentially, humans tried to teach language to computers step by step. And this approach obviously didn't work because languages are full of exceptions and ambiguities. In the 1990s, researchers actually changed strategies. So they basically went from giving rules to the models, so writing rules, to using data. So what they did was basically, so systems learned translation patterns from large bilingual texts. And basically companies like IBM, again, pioneered this approach that was later used by Google in the early stages of Google Translate. So translation definitely improved, but it was still very unnatural and not very human-like. So the actual breakthrough comes in 2015 with neural machine translation. So at this point, systems relied on deep learning to understand entire sentences. So what basically happened is that they were able to understand whole contexts and relationships between words. So at this point, automatic translation actually improves and is way more human-like and understandable. And this leads us to today. So basically, generative AI, which is like the latest step, the best we've ever had. And at this point, systems are definitely not translating word by word, but they're actually capable of understanding the whole context. So let's see if I'm missing something. So they generate language, and what basically happens is that instead of converting text directly, what model, an AI generative model, is able to do is that it predicts how a fluent human would actually speak in the target language. So this is why outputs are so natural and human-like. These systems can basically translate speech in real time, text in images, and even video subtitles. So they're not just translating language anymore, but they actually, we could say understanding, obviously not literally, and giving back meaning. So that was it. Thank you. Okay, all right. So Jessica has walked you through the history of machine translation and how it brought us to AI. Well, if you're not familiar with AI research, just bear in mind that the most significant change inside generative AI exactly came from a paper inside the domain of machine translation. Because, of course, the mechanism that was developed that currently powers AI was conceived initially as a tool to better capture a wider context inside a
given written text. But what are the implications for the labor market today? Well, there have been several surveys inside the language industry in the latest years, and they have revealed that almost half of the professionals working in the language service provision are worried about the impact of AI on their work. So the worry is not only widespread, but it's going to be structural. And another really crucial change that the industry is witnessing currently is that the workload from machine translation post-editing is going to be larger and larger and larger, which of course is going to take away much work that was not specialized and that can consequently be automated more easily. What's the advice that the language industry is giving to everyone, basically? Well, younger professionals particularly should focus on finding their own specialized sector. For example, they might choose to go to life sciences translation, to legal translation, which is really one of the most difficult domains that machine translation and the AI has not solved yet. And for example, they could go, for example, in multilingual content strategy, because there is a huge market for multilingual social media posts and content that can be easily used where languages can be proved really useful for reaching global markets. And another really important sector in this area is the localization sector. Maybe you can perceive it as a way to translate a given product that can be software, that can be, for example, video games or even website in another language, but also to adapt it to the cultural environment of a given audience, which of course still requires the professionals to have knowledge of the cultural tone they have to use and of course the narrative, which may, for example, vary from country to country, basically. And this other aspect is one that has not been yet solved by generative AI so far. And this is basically what is happening inside the job market, the labor market landscape. It's going to be tough because, of course, it would need significant continuous training on part of experts and newcomers alike. The competition has gone fiercer, but if you also get your hands, for example, on how AI works, on the principle that power AI, how it is trained, what is the difference between, for example, the training phase and the fine-tuning phase, for example, well, you might have what it takes to just do fine. And this is basically what we want to advise to every one of you who is seeking to become a professional in this wonderful sector. Well, thank you everyone for your attention, and we look forward to have a great Europe Day. Thank you. If you have anxiety. Donc, merci beaucoup Jessica et Lucia pour cette intervention. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux visiteurs. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement dans la salle Schuman, vous pouvez vous asseoir tout autour, mettre vos casques et écouter ce que moi et mes collègues disent dans 4 langues différentes. Vous avez l'allemand dans le canal numéro 1, l'anglais dans le numéro 2, le français dans le numéro 3 et le néerlandais dans le numéro 5. Si vous avez des doutes sur comment fonctionne la console, n'hésitez pas à vous tourner vers l'un de mes collègues qui porte le même t-shirt bleu que moi. Vous pouvez également scanner le QR code que vous allez retrouver sur les tables si vous souhaitez voir la transcription en direct de tout ce que nous disons dans la plupart des langues de l'Union européenne.
Vous pouvez également, si vous avez envie de faire quelque chose d'un petit peu différent dans cette journée de l'Europe, aller sur ma gauche et essayer d'interpréter vous-même dans l'une de nos cabines où se trouvent mes collègues qui seront, eux, vous guider. Et voilà, peut-être que vous découvrirez une nouvelle passion aujourd'hui, donc je vous y encourage vivement. Pour notre maintenant prochaine intervention, nous allons accueillir Astrid, qui a travaillé donc dans la Commission européenne dans plusieurs domaines politiques, notamment les relations extérieures, le budget de l'UE, mais aussi des activités liées à la jeunesse et à la communication avec les citoyens. Aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi il est important de comprendre le fonctionnement de l'Union européenne et comment les décisions européennes influencent notre vie quotidienne. Et elle fera cela en allemand. Donc Astrid, je te cède la parole. Merci. Is it working? Yes. Guten Morgen oder Grüß Gott. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, es freut mich sehr, Sie hier in diesem wunderschönen emblematischen Gebäude der Europäischen Kommission begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Astrid Brey. Ich arbeite für die Europäische Kommission und ich möchte Ihnen heute in einigen wenigen Worten und auch mit konkreten Beispielen etwas anführen, wieso es für die Bürger der EU wirklich von Interesse ist, Bescheid zu wissen, wie die EU funktioniert, wie macht sie Gesetze und andererseits auch zu erfahren, wo man ganz leicht sich auf dem Laufenden halten kann über große EU-Themen. Lassen Sie mich vielleicht mit einem kleinen Rückblick aus meiner eigenen Erfahrung ein paar Worte sagen. Also ich arbeite hier bereits seit über 20 Jahren. Und als ich früher nach Hause fuhr mit dem Auto nach Österreich, musste ich immer 3 Geldtaschen mitnehmen. Eine für belgische Franc, eine für deutsche Mark und eine für österreichische Schillinge. Das ist nun anders. Wir haben den Euro. Und das macht sehr vieles sehr viel einfacher. Wenn ich daran denke, in meiner Jugend, wenn wir ins EU-Ausland fahren wollten, was passierte an Grenzen? Da wurde natürlich eine Grenzkontrolle, die Passkontrolle durchgeführt. Und das konnte manchmal zu sehr, sehr langen Wartezeiten führen. Auch das ist vorbei. Wir haben den Schengen-Raum. Und im Schengen-Raum ist es nicht mehr notwendig, dass man an der Grenze die Passkontrolle macht. Ich möchte euch auch noch ein Beispiel geben, wie eine EU-Verordnung ganz konkret Auswirkungen auf das tägliche Leben hat. Sie können sich vielleicht erinnern, vor einigen Jahren, wenn Sie ins EU-Ausland gereist sind und Sie wollten Ihr Mobiltelefon benutzen. Was ist da passiert? Sie mussten mit sehr hohen Kosten rechnen, um zu telefonieren, um Daten vom Internet herunterzuladen, SMS zu schicken und so weiter. Das ist natürlich sehr unangenehm, denn so wie wir heute leben, brauchen wir unser Mobiltelefon sehr, sehr regelmäßig, andauernd. Es ist also wichtig, dass wir dies auch durchführen können. Und es war also ein gesellschaftlicher Bedarf. Und die EU wurde tätig und hat eine Verordnung, die sogenannte Roaming zu Inlandspreisen-Verordnung, verabschiedet. Dies ermöglicht uns nun, dass wir seit 2017 zu den gleichen Konditionen wie zu Hause für einen bestimmten Zeitraum im EU-Ausland genau das tun können. Telefonieren, Daten vom Internet zu laden, SMS schicken und vieles mehr. Das ist also ein wirklich greifbarer Vorteil unseres EU-Binnenmarktes, den wir also täglich, wenn wir auf Reisen sind, spüren können. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wie funktioniert denn das? Wie werden denn diese Gesetze gemacht? Wer wird da tätig? Also ganz vereinfacht dargestellt sieht es zumeist so aus. Die Europäische Kommission erarbeitet einen Vorschlag.
Den übermittelt sie dann gleichzeitig an 2 andere EU-Institutionen. Sie können das auch auf dem Bildschirm sehen oder vor Ihnen. Und zwar übermittelt sie den Vorschlag an das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union. Im Europäischen Parlament arbeiten die Abgeordneten, welche direkt von den Bürgern Europas gewählt wurden. Sie bringen ihre politischen Ansichten ein. Und im Rat der Europäischen Union arbeiten die Vertreter und die Experten der nationalen Regierungen der 27 Mitgliedstaaten. Auch sie sehen sich den Gesetzestext sehr genau an. Sie diskutieren ihn. Und danach müssen beide Institutionen, der Rat und das Parlament, zusammenkommen und verhandeln, diskutieren. Da kommt es zu Abänderungsanträgen. Und da wird auch sehr, sehr intensiv diskutiert. Und im Endeffekt, wenn alles also ausdiskutiert und verhandelt wurde, kommt es regelmäßig zur Verabschiedung des Gesetzestexts. Und damit es dann auch angewandt und in Kraft treten kann, muss es natürlich publiziert werden. Und auch hier sehen Sie auf der Folie ganz unten, da ist so ein blaues Band, da steht op.europa.eu. Da wird also alles in 24 Sprachen, den 24 offiziellen Sprachen der Europäischen Kommission publiziert, damit jeder Bürger das in seiner Sprache zugreifen kann. Es ist aber nicht so einfach, Gesetzestexte zu lesen, speziell für Nichtjuristen. Was machen wir dafür? Es gibt Zusammenfassungen. Zusammenfassungen, wo also die Hauptpunkte, die Zielsetzungen und Eckpunkte angeführt werden. Und auch dies gibt es in 24 Sprachen. Sie sehen also, das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben eine wesentliche, ja eine entscheidende Rolle dabei zu spielen, wenn es um die Verhandlung und die Verabschiedung von EU-Gesetzen geht. Darum ist es wichtig, dass viele Bürger an den Wahlen teilnehmen, sei es in den Europawahlen, aber selbstverständlich auch in den nationalen Wahlen. Denn so können sie ihre Ansichten und ihre Positionen, ihre Wünsche einbringen. Und es ist sehr wichtig, dass sehr viele Bürger daran teilnehmen, denn das stärkt unsere Demokratie. Jetzt möchten Sie vielleicht auch ein bisschen Information darüber, wie Sie sich über EU-Themen am Laufenden halten können. Auch dafür ist gesorgt. Sie können wieder auf op.europa.eu gehen. Wofür steht diese Abkürzung? OP steht für Office de Publication, das ist natürlich französisch und bedeutet Amt für Veröffentlichungen. Hier werden alle Gesetzestexte und die Zusammenfassungen publiziert, aber es gibt noch vieles mehr. Sie werden andere EU-Publikationen finden, die entweder kurz und bündig, also sogenannte Datenblätter, oder sehr detaillierte, lange Berichte, wenn Sie sich vertiefen möchten. All das werden Sie online finden. Und die gute Nachricht ist, Sie können all das online lesen, Sie können es sich herunterladen und all das ist kostenlos. Es ist nämlich so, dass die Bereitstellung von transparenter und vertrauenswürdiger Information eine wichtige Funktion ist. Die europäischen Bürger haben ein Anrecht auf Transparenz. Und diese Website hilft mit, dass Information leicht zugänglich gemacht wird. Ich hoffe, ich konnte Ihnen nun ein paar hilfreiche Tipps geben, wenn Sie auf diese Website gehen möchten. Wir haben da hinten kleine Kärtchen, Lesezeichen. Da können Sie dann ganz einfach und direkt zugehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen interessanten Tag.
Hello. It's really nice to see the room filling up. I think we can safely say the caffeine has hit. People have had their morning coffee. The energy is flowing. Really nice to see the room filling up. And just for anybody in the room, I would advise you to put on your headsets because there are lots of people here, lots of chatter. So it's better to have your headset on, even if you understand the language Francese, no, tu vuoi? And if you want to change to a different language and listen to German now or French or Dutch, you can use your console, just press the floor button and you can adjust to German or French or Dutch and listen to our wonderful interpreter colleagues in the booth. So bear that in mind. Now, without further ado, I'm going to introduce our next speaker, Salvatore, who has worked for the European Commission for more than 30 years and has dealt with areas ranging from passenger rights and pharmaceuticals, food, medical devices, and single market rules. Today, he will speak to us about something that's very, very relevant and close to daily life and business in Europe, our European home market. So welcome, Salvatore. Thank you. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto consentitemi di dire che sono più di 30 anni che lavoro in Commissione, ma oggi è veramente un'emozione speciale vedere tanta gente che aspetta di entrare nelle istituzioni europee, nella Commissione, nel Consiglio. È veramente impressionante e commovente. Mi sono veramente commosso a vedere quanto interesse e quanta passione c'è verso l'Europa. Allora, vi vorrei parlare nei prossimi minuti, non sarà una cosa lunga, del grande mercato integrato nel quale ci troviamo, il cosiddetto mercato interno, un mercato comune. È un mercato di 450 milioni di persone, di consumatori. È un mercato in cui parliamo 24 lingue, come potete constatare anche oggi. È un mercato che praticamente costituisce un quinto del mercato mondiale, globale. E all'interno di questo mercato noi disponiamo, noi cittadini, noi imprese, di libertà fondamentali, di libertà di circolazione. Innanzitutto la libertà di circolazione delle merci. Stamattina ci siamo lavati tutti quanti con dei saponi. Questi saponi devono rispondere a certe regole di qualità, di affidabilità. Sono regole europee. Oppure abbiamo il caricatore unico in Europa, che si usa dappertutto, per evitare che dobbiamo dal dicembre 2024 utilizzare vari tipi di caricatori. E questo vale anche, che ne so, per gli occhiali da vista che ho, per la placchetta di titanio che ho nel mio ginocchio. Sono tutti prodotti, dispositivi medici, medicinali, che devono rispondere a certificazione e qualità per l'interesse dei consumatori. Poi c'è la libera circolazione dei servizi. Immaginate voi quando siete turisti, quando siete studenti, ci sono tanti studenti oggi che possono circolare per l'Europa, c'è anche il programma Erasmus, come sapete, per supportare questa libera circolazione degli studenti che sono beneficiari di servizi. O i passeggeri che godono in Europa di una serie di diritti non soltanto quando viaggiano in aereo, ma quando viaggiano in tutte le modalità di trasporto, anche per nave, per treno, per autobus, ed è l'unica regione al mondo che tutela i viaggiatori da questo punto di vista. Poi ci sono i capitali, i pagamenti, l'euro, che è una moneta comune a 21 paesi. Non dobbiamo più cambiare i soldi come quando facevo con i miei genitori quando ero piccolo, giovane, che dovevo passare da un paese all'altro, da Roma a Bruxelles, passare attraverso 6 diversi paesi e 6 diverse monete. Ne abbiamo una sola. E poi ovviamente c'è la libera circolazione delle persone, dei lavoratori. Voi potete andare a lavorare e a soggiornare in qualsiasi paese. Ora tutto questo è grazie all'Europa e, come sapete, l'organo che deve vigilare sul rispetto di queste regole comuni è la Commissione europea.
E badate bene che la Commissione europea è organizzata un po' come lo era l'esercito romano all'epoca. La Commissione europea non ha i ministeri e le direzioni generali. All'epoca l'esercito romano aveva le legioni. Oggi ci sono le direzioni generali, che ovviamente non operano con le armi, ma operano col diritto. Noi abbiamo abiurato lo strumento della violenza per sposare in toto invece lo strumento dell'integrazione attraverso le regole comuni, attraverso il diritto. E questo, ragazzi, è un passo avanti nella storia dell'umanità fondamentale. Allora, non vi tratterrò molto più a lungo perché so che avete tanti interessi, ci sono tanti altri spettatori, però consentitemi di mostrarvi due oggetti che secondo me hanno una valenza che ci riporta un po' all'anima dell'Europa e anche alla storia. Questo è un coccio, è un frammento di anfora romana e queste anfore romane viaggiavano dal sud della Spagna, dall'Andalusia, coprivano tutto l'arco del Mediterraneo e portavano olio, vino, altri prodotti alimentari. Era già una forma di mercato integrato all'epoca. E poi un secondo cimelio che vorrei mostrare e condividere con voi, che è un pezzettino di cemento, che però per me ha un valore simbolico estremamente importante, che tengo un po' come una reliquia. Questo pezzettino di cemento che vi mostro è un pezzo del muro di Berlino. Io sono stato stagiaire nel 1989 e ho avuto la fortuna di arrivare a Berlino alla vigilia dell'apertura del muro. E questo pezzettino di muro, siccome non avevo nessuno strumento per scavare nel muro, non avevo i picconi con i quali sono arrivati nel giorno dopo tanti giovani a picconare questo simbolo di separazione che è stato abbattuto, l'ho sgraffignato con le mie mani, anche graffiandomi. Però questo pezzettino di muro, ragazzi, per me rappresenta molto, non soltanto perché è un po' il simbolo della mia giovinezza, ma perché io ho visto nei tedeschi dell'Est, io non parlo una parola di tedesco, me ne scuso, ma ho visto negli occhi delle persone che venivano da Berlino Est e che entravano in Berlino Ovest l'anima dell'Europa. Ho visto cosa significa la possibilità di superare le frontiere, di essere accolti tra gli applausi e di potersi integrare in un'altra dimensione. E questo, signori, è fondamentale per capire cosa ci anima e cosa forse anche vi porta ad entrare in questi edifici, a fare la fila pazientemente, ordinatamente fuori. È questo che ci deve animare ed è questo che dobbiamo difendere, perché possiamo anche criticare l'Europa, sempre in maniera costruttiva, ma ricordate che qui abbiamo anche il diritto di criticarla e non sempre questo diritto di critica altrove è riconosciuto. E non è un caso, tra l'altro, che questo progetto, cominciato con 6 Stati membri, con uomini visionari che hanno avuto la capacità di superare le ostilità tradizionali di secoli, di millenni, di guerre, questo progetto cominciato da 6 Stati membri abbia riscosso successo e abbia portato oggi ad essere 27 e abbiamo 10 nuovi candidati. Ci sarà una ragione per cui questo modello, che possiamo anche discutere ogni tanto, però riscuote tanto successo e attira ancora tanti stati terzi che vogliono entrare a far parte di questa famiglia? Vuol dire che i nostri valori fondamentali di integrazione, di libertà, di democrazia, di trasparenza, di accessibilità alle istituzioni è un valore fondamentale che funge ancora da motore e da anima dell'Europa. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata dell'Europa. Merci beaucoup, Salvatore, pour cette très intéressante intervention. Donc, je souhaite une fois de plus la bienvenue à nos visiteurs et je vous encourage tous à mettre vos casques. Bien que vous compreniez le français, langue que je parle actuellement, il y a beaucoup de bruit dans la salle. Donc, pour être sûr de bien entendre nos intervenants, voilà, mettez vos casques et après, vous pourrez sélectionner si vous souhaitez écouter la langue originale ou bien nos interprètes en allemand, en anglais, en français et en néerlandais que nous retrouvons ici sur notre droite. Je vais maintenant souhaiter la bienvenue à notre prochain intervenant,
Florian, qui est chargé de mission à la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne, où il travaille sur la restauration de la nature et les crédits nature. Son parcours mêle science et action publique, ce qui lui a permis de développer une expertise sur les questions liées au climat, à la biodiversité et aux usages des terres. Et aujourd'hui, il va nous expliquer pourquoi nous devons restaurer la nature ensemble. Florian, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers interprètes. Donc effectivement, il m'a été demandé de vous parler pendant quelques minutes donc, sur un des sujets qui me motive au quotidien, qui est ce règlement sur la restauration de la nature. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde l'actualité actuellement, avec toutes les guerres qui se passent autour du monde, on peut se dire que bon, la nature est un peu la dernière de nos priorités, alors qu'en réalité non. C'est ce à quoi je vais m'employer aujourd'hui à vous expliquer pourquoi, malgré tout ce contexte délicat, il reste extrêmement important de s'intéresser à notre environnement et pourquoi il faut réinvestir et le restaurer. Effectivement, quand la nature se dégrade, nos vies deviennent plus fragiles. On le voit déjà autour de nous, hein, que ce soit sur les inondations, sur les sécheresses, les villes qui surchauffent l'été, les sols qui s'appauvrissent, les pollinisateurs qui disparaissent. Voilà, pendant longtemps, on a considéré la nature comme étant acquise, inépuisable même. C'est quelque chose qui est derrière nous maintenant. Il faut qu'on prenne en compte qu'une nature dégradée fragilise directement nos sociétés et qu'il faut donc s'employer à les restaurer. La nature n'est pas séparée de nos vies, hein. Elle les rend possibles, c'est-à-dire que la nature, c'est l'eau que nous buvons, c'est l'air que nous respirons, ce sont les sols qui produisent notre alimentation, ce sont les arbres qui rafraîchissent nos villes, ce sont les pollinisateurs qui nous permettent à notre agriculture de fonctionner. Et partout en Europe, cette nature reste dégradée. Plus de 80% des habitats protégés en Europe sont dans un état de conservation défavorable et c'est même pire pour les écosystèmes qui ne sont pas encore protégés. Alors ces chiffres parlent de l'environnement, mais lorsqu'on regarde aussi sur les arguments liés à la santé, à l'alimentation, à l'économie, à l'insécurité, là aussi il y a plusieurs arguments importants pour restaurer la nature. En effet, quand une rivière est trop artificialisée, une zone humide qui a été dégradée, en fait, les paysages perdent leur fonction d'éponge naturelle, ce qui signifie que les sols vont absorber moins d'eau. Et cela, ça signifie que lorsqu'il y a des pluies intenses, cela génère des crues très importantes, très dévastatrices. Et à l'inverse, lorsqu'il y a peu d'eau, donc que ce soit des sécheresses par exemple, il va y avoir un effet encore plus exacerbé lorsque les sols sont dégradés. À l'inverse, lorsqu'on restaure les zones humides, eh bien, on peut ralentir ces flux d'eau, on peut réduire les dégâts, on peut mieux protéger les biens et les habitations. Donc restaurer la nature, ce n'est pas seulement restaurer des espèces protégées ou des espaces protégés, mais c'est aussi tout simplement protéger ce qui nous protège. Et c'est la même chose par exemple dans les villes. On a tous l'expérience lorsqu'il y a des vagues de chaleur l'été qu'il vaut mieux être à l'ombre sous un arbre et éviter une rue qui serait trop au soleil. En fait, les arbres apportent de l'ombre, rafraîchissent l'air et donc améliorent le cadre de vie. Mais plus qu'améliorer le cadre de vie, qui serait une sorte de luxe esthétique, non, c'est une infrastructure de protection. Un autre élément extrêmement important, parce que lorsque je parle de ces vagues de chaleur et tout ça, on sait qu'avec le changement climatique, tout va aller en s'exacerbant. Et c'est là où, en fait, avec le climat, la nature est l'un de nos meilleurs alliés. C'est notre meilleur allié face au changement climatique. Il y a enfin une autre dimension, beaucoup plus économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on regarde en fait l'exposition de notre économie à la nature, on se rend compte en fait qu'un grand nombre de nos entreprises, les 3/4 quasiment, dépendent en fait au moins fortement d'un service rendu par la nature, que ce soit les sols, la fertilisation ou l'eau. Et alors, ce que je dis ça veut dire que votre épargne, vos retraites ou l'argent que vous économisez pour vos enfants sont finalement hautement dépendants de l'état de la nature. Donc il y a bien un enjeu économique et financier à restaurer la nature. Alors face à ce constat qui est assez généralisé, la communauté internationale a pris un engagement en 2022, donc à Montréal, sur la biodiversité. Donc ils ont adopté ce qu'on appelle le cadre mondial sur la biodiversité de Kunming-Montréal et qui donne plusieurs objectifs avec une vision à 2050, donc qui est de restaurer complètement la biodiversité et avec des objectifs un peu plus intermédiaires, notamment en 2030, qui est de restaurer 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030.
Donc l'Union européenne a participé à cet engagement-là et est maintenant en train de mettre en œuvre sa part du travail. Donc en 2024, il y a 2 ans, on a adopté le règlement relatif à la restauration de la nature. Alors ce règlement donne une direction commune à l'Europe, à l'Union européenne et à ses États membres, qui est de restaurer progressivement les écosystèmes dégradés, de renforcer leur résilience et de remettre la nature au cœur des territoires et des citoyens. L'objectif européen, c'est de mettre en place des mesures de restauration. 20% des terres, 20% de toutes les mers européennes doivent faire l'objet de mesures de restauration à l'horizon 2030 et ensuite à l'horizon 2050. Alors c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans 25 ans, même moins de 25 ans, que tous les écosystèmes qui ont besoin d'être restaurés fassent l'objet de mesures de restauration. Alors il est très important, une fois que j'ai dit ça, d'expliquer comment va fonctionner ce règlement. Ce n'est pas nous ici à Bruxelles qui allons dire vous devez restaurer tel arbre, replanter tel arbre, enlever cet obstacle, restaurer, etc. Non, non, non. Ça fixe un cap commun pour tous les États membres, pour tous les citoyens européens, mais c'est ensuite chaque État membre qui va construire son propre plan national de restauration. Et ces plans, qui doivent faire l'objet de consultations publiques, vont permettre d'identifier là où il est important de restaurer. Quels sont les écosystèmes? Quelles sont les actions prioritaires? Les bénéfices attendus? Les financements aussi? C'est là que le sujet devient très concret, parce que derrière ces plans, il va y avoir des projets réels sur le terrain, dans chaque ville, dans chaque territoire, dans chaque paysage. Il s'agira de savoir quelles sont les rivières à restaurer, quels sont les champs à restaurer, là où il faut remettre de la nature en ville, etc. etc. Le règlement est vraiment large, il couvre des objectifs sur les écosystèmes terrestres, sur les écosystèmes marins, sur les rivières, sur les villes, sur les pollinisateurs, sur les écosystèmes agricoles, sur les écosystèmes forestiers. C'est vraiment très complet. Donc, on est pile dans le moment où les États membres sont en train de développer leur plan national de restauration. Alors, ils doivent le rendre exactement au 1er septembre 2026, donc c'est dans très peu de temps. Mais surtout, ces plans doivent se faire en co-construction avec les citoyens, avec les parties prenantes, avec tout le monde, avec tous ceux qui sont concernés par ces travaux-là. Ça permettra aussi de répondre à des questions très concrètes. Quels projets existent déjà? Comment rendre les villes plus résilientes? Comment mieux protéger l'eau et les sols? Donc les États membres mènent depuis plusieurs mois des consultations. Donc vous pourrez regarder sur le site de la Commission européenne ou sur le site de votre État membre. Il y a des possibilités pour vous de contribuer à forger ces mesures de restauration, à indiquer quel est votre avis sur là où il faut restaurer la nature en ville, quels sont les champs qu'il faudrait restaurer en priorité, qu'est-ce qu'il faut faire sur les forêts qu'il y a dans votre État, par exemple, quelles sont les rivières qui sont importantes pour vous, quelles sont les actions que vous voulez promouvoir pour favoriser le retour des abeilles et des pollinisateurs. Alors c'est sûr que les gestes individuels ne remplacent pas les actions et les politiques publiques, mais ils peuvent créer une dynamique collective. Et cette dynamique est essentielle, parce qu'en fait la vraie question c'est de savoir dans quel type de territoire vous voulez vivre dans les 20 prochaines années. Soit ça peut être des territoires très artificialisés, mais dans ce cas-là ils seront vulnérables et très exposés au risque de changement climatique. Ou alors ça peut être des territoires plus vivants, plus résilients, plus agréables, plus sûrs. C'est votre choix. Alors en cette journée de l'Europe, il y a aussi un message assez européen dans tout ça. La nature ne connaît pas les frontières, les rivières traversent les pays, les oiseaux migrateurs passent au-dessus des frontières librement, les citoyens aussi maintenant. Le climat, l'eau, la biodiversité sont tout ça nous relie les uns aux autres. Aucun État membre seul ne peut relever ces défis. Donc l'important, c'est vraiment de travailler ensemble et d'y aller, voilà, de partager les expériences, d'avancer tous ensemble. Voilà, restaurer la nature, c'est pas revenir en arrière. L'idée, c'est pas de revenir dans un passé qui n'existe plus. C'est vraiment préparer l'avenir et peut-être même davantage. Voilà, la nature nous a longtemps soutenus silencieusement et donc maintenant, c'est à nous de la restaurer ensemble. Et j'espère que vous pourrez apporter votre contribution à ça. Merci beaucoup. Merci Florian. Hello, testing. Hello. Okay. Merci Florian. Thank you. That was very edifying. Thank you. So, I just want to remind everybody in the room, even if you understand the language on the floor, put on your headset because there's a lot of chatter and you'll hear much better if you're wearing a headset. So
I'm naming and shaming a little bit, looking around the room at people who don't have their headsets on. It's better to put your headset on so you'll be able to hear. So, our next speaker is Beatrice. She is going to speak to us about her work at the European Commission. She works for DG MENA, so in the areas focusing on the Middle East, North Africa, and the Gulf. And she's going to talk to us about the importance of the Mediterranean and what one shared sea can mean for our common future. So she's going to speak to us in Italian, and thank you very much. You're welcome. Grazie mille. Buongiorno a tutti, è un onore per me essere qui oggi per parlarvi del patto del Mediterraneo, un unico mare, un patto, un futuro unito. Il patto del Mediterraneo è una nuova strategia presentata dalla Commissione europea e insieme all'European External Action Service ed è stata lanciata dalla commissaria per il Mediterraneo e dall'alta rappresentante per l'azione esterna a Barcellona a fine novembre dell'anno scorso, insieme ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea più i 10 paesi che compongono il il sud del Mediterraneo. È una strategia molto ambiziosa, ma che ha un obiettivo molto semplice, cioè quello di rafforzare le relazioni tra appunto Unione Europea, i 27 paesi che compongono l'Unione Europea e i 10 del sud del Mediterraneo. Nei prossimi 10 minuti vi illustrerò i principi su cui si basa questa strategia, quindi perché è importante. Vi darò una rapida panoramica delle aree tematiche che si vanno a delineare e infine concluderò con i prossimi passi e il piano d'azione. Prima di iniziare voglio solo dirvi che c'è il nostro stand lungo il percorso, quindi per qualunque domanda potete venire da noi. C'è appunto questo booklet che abbiamo prodotto con la comunicazione, disponibile in varie lingue. Come dicevo, il patto nasce appunto da un'idea molto semplice, che è quella di guardare al Mediterraneo come uno spazio che ci unisce e non come un qualcosa che ci divide. Infatti vogliamo vedere il Mediterraneo come un'area di opportunità economiche, culturali e umane. E proprio per questo l'obiettivo del patto è quello di individuare queste opportunità e trasformarle in azioni concrete per tutti i cittadini. Importante da sottolineare che nella comunicazione noi ci riferiamo a spazio mediterraneo comune e questo è importante perché va proprio a portare l'attenzione sull'obiettivo principale del patto, che è quello di portare il Mediterraneo al centro. Ora, l'Unione Europea non ha iniziato a lavorare oggi sul Mediterraneo. Già dal 1995 con il processo di Barcellona avevamo iniziato a lavorare sulla regione. Di nuovo nel 2021 l'interesse dell'Unione Europea sulla regione era stato reiterato tramite l'agenda del Mediterraneo e il relativo piano economico e di investimento, stimolando appunto investimenti in tutta la regione, però adesso la prospettiva sta cambiando, nel senso che stiamo ulteriormente portando l'accento sul Mediterraneo. Infatti per la prima volta è stata nominata una commissaria dedicata soltanto a questa regione. Il dialogo politico nei confronti del Nord Africa, del Medio Oriente e del Golfo si è intensificato e il patto va un po' a, consolidare questa strategia e questa ambizione, Ma come abbiamo assicurato che il patto rispecchiasse effettivamente le esigenze di tutti i cittadini e di tutti i paesi coinvolti. Allora, come ho detto, il patto è stato scritto sì dall'Unione Europea, ma in stretta collaborazione con gli Stati membri e 10 paesi del Mediterraneo, in uno spirito di partenariato, di co-creazione e responsabilità condivisa. Quindi abbiamo iniziato con un processo veramente ampio di consultazione e di ascolto. Abbiamo consultato ambasciatori, ministeri degli affari esteri, l'abbiamo fatto tramite gli Stati membri e dei paesi partner, l'abbiamo fatto tramite bilateralmente attraverso meeting bilaterali, ma anche tramite eventi istituzionali
e tramite opinioni scritte. Abbiamo anche consultato i principali attori regionali come l'ONU o l'Unione per il Mediterraneo o l'Annalyn Foundation. E infine, ma non solo, abbiamo ascoltato tutti i portatori di interesse che potevamo raggiungere. E qui sto parlando di società civile, di piccole e medie imprese, ricercatori, università, ma anche enti, associazioni culturali e sociali. Abbiamo veramente chiesto a tutti di identificare quali fossero le principali difficoltà che vedevano e di provare a proporci anche delle opportunità, cioè di trasformarle in qualcosa di concreto e in opportunità concrete di proporcele. E quindi appunto abbiamo organizzato focus group, altri survey per riuscire a raggiungere più persone possibili, e anche i giovani sono stati ampiamente coinvolti tramite il dialogo euro-mediterraneo con i giovani. E una volta che abbiamo raccolto tutti questi input, siamo finalmente riusciti a mettere insieme questa strategia. Un altro elemento molto importante è l'aspetto, pratico, appunto, di questa cooperazione. Infatti si parla di quadro di cooperazione pratica. Questo significa che andiamo a mettere insieme un forte impegno politico con un approccio davvero dal basso. Quando abbiamo chiesto appunto questi input, abbiamo chiesto di proporre azioni che potessero essere tangibili e concrete e che potessero essere implementabili e che potessero portare dei risultati concreti ai cittadini, alle persone, alle imprese e ai giovani. E quindi in questo modo siamo riusciti a strutturare la comunicazione in 17 iniziative molto focus, quindi molto specifiche, all'interno delle quali si consolidano più di 100 azioni che hanno già oggi portato i primi risultati. E prima di entrare un attimo nel dettaglio su queste azioni, voglio sottolineare un altro aspetto del patto, che è la sua composizione geografica e la sua geometria variabile. Come ho detto, è stato scritto insieme, quindi dall'Unione Europea agli Stati membri e ai 10 paesi del Mediterraneo, e quando parlo di 10 paesi sto parlando di quei paesi che vanno dal Marocco alla Siria inclusi, ma le ambizioni sono molto più ampie, perciò innanzitutto se dei paesi fuori da questa area geografica si vogliono inserire e implementare queste iniziative, possono inserirsi, e qui penso ai paesi del Golfo, ai Balcani, alla Turchia, all'Africa subsahariana, ma anche le iniziative proposte, visto che i paesi sono tanto diversi, possono essere implementati anche da piccoli gruppi, quindi non necessariamente da tutti i paesi che hanno preso parte alla strategia. Ora vi spiego rapidamente i contenuti. Il patto si divide in tre pilastri tematici principali. E il primo pilastro parla di persone, quindi forza trainante del cambiamento, delle connessioni, dell'innovazione. Qui andiamo a parlare di educazione, di formazione, di facilitare l'accesso soprattutto dei giovani al mondo del lavoro, ma anche di cultura, turismo e sport, e società civile e comunità locali. Il secondo pillar, quindi il secondo pilastro, è economie più forti, sostenibili e integrate, e qui ci concentriamo sulle relazioni commerciali, gli investimenti, energie rinnovabili, tecnologie pulite. Ci sarà un focus su start-up, un altro su un'iniziativa che è chiamata Team-Ed, sostenibilità, cambiamenti climatici e economia blu, connettività digitale e trasporti. Poi c'è un terzo pilastro che invece si concentra su sicurezza, preparazione alle crisi, gestione della migrazione. Qui ovviamente parleremo anche tanto di pace, e c'è magari importante da sottolineare che una delle azioni è proprio la creazione di un hub europeo dei vigili del fuoco a Cipro, quindi proprio al centro del Mediterraneo. Tutte queste iniziative sono, appunto, le potete trovare nel patto, di nuovo il booklet allo stand, e le prime diciamo, quelle che potevano già portare dei risultati concreti nel corso del 2026, le abbiamo selezionate e le abbiamo messe in un piano d'azione. Questo piano d'azione è stato pubblicato e lo potete trovare nel nostro sito.
Questo piano d'azione sarà poi aggiornato ogni 6 mesi, quindi lo aggiorneremo poi ad ottobre, cioè ottobre, questo autunno, e vedremo un attimo quale iniziative aggiungere e quale aggiornare. E, infine voglio soltanto portarvi l'esempio di una iniziativa che è quella dell'Università Mediterranea. L'obiettivo è quello di mettere in contatto con questa iniziativa le università, i ricercatori e gli studenti per appunto studiare insieme, condividere le conoscenze, creare nuove opportunità. Abbiamo già iniziato con un primo finanziamento per appunto aiutare le università a creare queste collaborazioni. Nei prossimi mesi ci saranno altri finanziamenti. Che cosa significa di fatto per le persone? Significa guardare appunto a un futuro insieme, avere più scambi per gli studenti, collaborare di più con i professori, anche tra di loro, e comunque più possibilità per tutti. Per concludere vi voglio davvero lasciare solo con 3 concetti chiave, quindi che il patto è una strategia ambiziosa ma è anche molto pratica, che si presuppone di creare questo spazio comune del Mediterraneo e che si fonda sui principi di partenariato, di co-creazione e di responsabilità condivisa, e per essere effettiva e avere un impatto appunto sarà estremamente flessibile. E grazie a tutti, mi raccomando, se avete delle domande potete trovarci allo stand. Merci beaucoup à Béatrice. Malheureusement, mon micro ne fonctionnait pas, donc j'ai dû faire un petit changement. Donc, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux visiteurs. Aujourd'hui, comme vous le savez certainement, nous fêtons la journée de l'Europe. Alors, pourquoi est-ce que c'est le 9 mai ? Eh bien, nous commémorons aujourd'hui la déclaration Schuman qui a été signée le 9 mai 1950 et qui pose les bases de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette journée est aussi l'occasion donc pour vous, les citoyens, de découvrir les coulisses des institutions européennes, comment tout cela de l'UE fonctionne, et puis plus précisément, dans notre cas, à la DG Interprétation, de savoir comment fonctionne donc tout ce monde de l'interprétation. Vous pouvez d'ailleurs essayer vous-même dans les cabines ici à gauche. Si vous souhaitez interpréter l'un de nos intervenants, n'hésitez pas. En plus, cette année 2026 est une année particulièrement importante puisqu'elle marque plusieurs 40e anniversaires. En effet, il y a 40 ans, nous avons fêté pour la première fois officiellement la journée de l'Europe. Aussi, c'est le 40e anniversaire de l'utilisation publique du drapeau européen et de l'hymne européen également. Et puis, finalement, et très important pour notre direction générale, il y a 40 ans, l'Espagne et le Portugal ont rejoint notre famille européenne. Et donc, nous avons ajouté 2 nouvelles langues, l'espagnol et le portugais, à notre famille linguistique. En parlant maintenant de ces 2 langues, notre prochaine intervenante, Immaculada, va nous faire son speech, sa présentation en espagnol. Et donc, elle travaille avec le portail européen des données, géré par l'Office des publications de l'Union européenne. Et elle va nous expliquer pourquoi la culture numérique constitue une véritable superpuissance pour l'ère numérique, puisqu'elle permet aux citoyens de comprendre l'information, de reconnaître la désinformation et de naviguer dans un monde guidé par les données. Donc, Immaculada, c'est à toi. Merci. Hola, buenos días a todos. Espero que me escuchéis bien. Vale. Mi nombre es Inma y trabajo para el portal de datos europeo que está gestionado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, que es parte de la Comisión Europea. Y hoy, en el Día de Europa, quería
tener la oportunidad de presentaros cómo podemos empoderarnos con los datos. Mi charla será sobre los datos. Cómo podemos desarrollar competencias con los datos y convertirlos en un superpoder en la era digital que estamos viviendo hoy en día. Y es que tenemos la sensación de que toda la información alrededor va con mucha rapidez alrededor nuestra. Se dice que estamos viviendo la era de la información, la era digital, o también incluso hablamos de una cuarta revolución industrial. Y la razón es que la cantidad de información alrededor nuestra, junto con la explosión de las tecnologías, es impresionante. Incluso a veces puede ser abrumadora. ¿Y por qué digo que es así? Porque tenemos todo de manera instantánea. Tenemos acceso a noticias, a lo que pasa en el otro lado del mundo en cuestión de segundos. Podemos pedir servicios que cubran nuestras necesidades a través de un clic y tenerlo en función de horas o incluso días. Pensemos, por ejemplo, cuando hacemos una petición por Internet. Por ejemplo, el famoso robot aspirador que muchas personas tienen en su casa. ¿Cuántas personas te habrán enseñado a algunos de nosotros el mapa de cómo ese robot aspirador va andando por tu casa limpiando entre los muebles, ¿no? Y si nunca os ha enseñado nadie ese mapa, es porque vosotros sois la persona que enseña ese mapa a los demás. Si lo pensamos, esa tecnología que antes no existía está fundada a partir de inteligencia artificial para ver dónde se encuentran los objetos, tecnología de mapeo para hacer visualizar nuestra casa, junto con la conexión con Internet y nuestro teléfono. Un ejemplo más cercano es el tema de los teléfonos móviles. Todos tenemos un teléfono móvil. En el teléfono móvil hay cientos de miles de aplicaciones que pueden cubrir nuestras necesidades día a día. Y hace también las redes sociales que la velocidad con la cual la información fluye sea muchísimo más rápida y el alcance sea muchísimo más grande. Tiene un efecto multiplicador brutal. Pero el caso es que si a las redes sociales también le añadimos esa tendencia que estamos viendo ahora de que se generan imágenes y vídeos con inteligencia artificial, imágenes falsas, creo que se genera un cóctel perfecto de confusión y a la vez de desinformación. Y eso lo vemos mucho hoy en día. Entonces, la gran pregunta que vemos es cómo se puede realmente separar la verdad de la invención. ¿Cómo podemos saber qué noticias son falsas? ¿Cómo podemos aprovecharnos de esta innovación digital? El caso es que la respuesta está en la evidencia. Y la evidencia es aquella que está basada en datos. Pero no estamos hablando de cualquier tipo de datos que encontramos. Tienen que ser datos fiables. Y cuando hablo de datos fiables, hablo de datos reales, objetivos, actualizados y que vengan de fuentes oficiales. Y el caso es que donde yo trabajo, que es la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, hace un trabajo esencial en poner toda esa información veraz y real al alcance de los ciudadanos, porque funciona como un centro de excelencia de datos, información y conocimiento, haciendo que mejore la transparencia, se genere actividad económica y se difunda el conocimiento. ¿Y por qué es tan importante este rol? Pues este rol es tan importante porque hoy en día podemos decir que nos encontramos en una sociedad de datos, una sociedad impulsada por los datos. Y diréis, Inma, ¿qué significa una sociedad impulsada por los datos? Pues significa que es una sociedad que tomamos decisiones utilizando datos para hacer elecciones de calidad de nuestro día a día y también para tener una sociedad más fuerte y una democracia también más sólida. Pero claro, convertirnos como individuos y como sociedad en una sociedad impulsada por los datos necesita una serie de habilidades. Y estas habilidades que necesitamos con los datos significa que tenemos que saber interpretar los datos,
cuestionar los datos, escucharlos y tomar decisiones. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Y aquí es donde viene el tema principal. Viene con la alfabetización de datos, que es la comprensión o el conocimiento de los datos. Significa que la información delante de nosotros, en este caso los datos, sepamos leerla, entenderla, analizarla y poder comunicar con los datos, transformándolo de información a conocimiento. Y aquí me gustaría tener la oportunidad de romper un mito, que es que no necesitas ser científico de datos para saber sobre alfabetización de datos. Más allá de eso, es sentirte cómodo cuando tienes los datos enfrente de ti. Significa que cuando tenemos los datos enfrente nuestra, sepamos comprenderlos, interpretarlos, captar la información que nos quiere decir, pero no solo eso, sino también cuestionarlos, preguntarnos por qué esa información. Tenemos también que cuestionar la información que tenemos enfrente de nosotros, compararla, pensar críticamente sobre los datos que se nos presentan enfrente de nosotros, interrogar y debatirlo, cuestionarlo incluso, para que de ahí saquemos la información relevante para nosotros. Parece complicado, pero al final solo se necesitan dos cosas para empezar. Dos cosas para empezar con la alfabetización de datos son dos poderes o dos pilares. El primero es el poder de la voluntad. El poder de la voluntad viene de cada uno de nosotros, individuos que estamos aquí ahora mismo. Significa que sea la voluntad como personas de querer aprender y comprender y utilizar los datos en nuestro día a día. Y para ello se necesita curiosidad. Nuestro cerebro es la máquina más potente que tenemos y no debemos subestimar el poder de nuestro cerebro. Combinada con, por supuesto, las tecnologías de hoy en día, tiene un poder inconmensurable. Entonces, el poder de la voluntad es muy importante. Además de eso, el segundo poder es el poder de los recursos. Porque, claro, ¿cómo podemos aprender? Tengo voluntad, pero ¿dónde se encuentran esos recursos? ¿Cómo podemos aprender? ¿Dónde está esa plataforma para aprender? La Unión Europea pone en marcha muchas herramientas para que nosotros nos convirtamos podamos tener esas competencias de datos y aprendamos sobre la alfabetización de datos. Pero en este caso, la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea invierte mucho en poner a disposición de los ciudadanos estos recursos. Y uno de ellos es la Data Europa Academy, la academia del portal de datos europeo. Y esta academia es abierta a todo el mundo, o sea, cada uno de vosotros tiene acceso libre a ella y podéis aprender sobre los datos, sobre información y adquirir ese conocimiento necesario para el día a día. Porque podéis tener acceso a cursos o también a una ruta de aprendizaje dependiendo de las competencias de datos que tengáis. Podéis aprender sobre visualización y comunicación de datos, podéis aprender sobre introducción a datos o calidad de los datos. Hay muchas oportunidades y todo está en la palma de vuestra mano. Entonces, una vez que tenéis los recursos en vuestra mano, os invito de verdad que llaméis a la curiosidad y visitéis la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea y la Data Europa Academy. Muchas gracias. Thank you very, very much for that very interesting presentation. Before we dive into our next speaker, just a few facts, a few interesting facts that are very relevant on a day like today. So obviously, multilingualism is a priority for European democracy and linguistic equality. And back in 1958,
there were just 4 official languages, whereas today there are... Anybody know the answer? How many official languages today? 24, correct. Gold star for you. So back then, 4. We've gone to 24 official languages today. The most recent addition was Croatian back in 2013. And EU citizens have the right to contact the EU institutions in any EU official language and receive a reply in the same language. So in order to facilitate this, it's very important that we have highly trained linguists, translators, interpreters, lawyer linguists. They make this service possible. So I just wanted to point that out. Okay, so our next speaker is Thomas, and his topic is skills for space. He's going to speak to us in Czech today, and he works with companies who are helping to build Europe's future in orbit. His job is to help the space industry grow by finding new customers, securing new investors, and helping businesses to scale up. His talk will show that the space sector is not only for rocket scientists, but also a growing field full of opportunities for different skill sets and for different profiles. So, welcome, Thomas. Děkuji a vítám vás dneska tady v Berlaymontu na mé prezentaci na téma zkušenosti a dovednosti pro vesmír. Na začátek bych vás rád požádal, abyste si zkusili odpovědět na otázku, jestli dneska, než jste přišli do této budovy, jste se podívali na mapy a abyste našli cestu na tuto lokalitu, jestli jste se podívali na aplikaci na předpověď počasí, anebo jestli jste si jenom dopisovali se svými blízkými. Pokud ano, tak pokud jste aspoň na jednu z těchto otázek odpověděli ano, tak to znamená, že už jste dneska byli uživateli našeho vesmírného programu v Evropské unii. Konkrétně Galilea, což je evropský satelitní navigační systém. Na tomto příkladu jde krásně vidět, že vesmír neslouží pouze k tomu, abychom objevovali nové planety, hvězdy nebo galaxie, ale vesmír je pro nás nedílnou součástí v našem každodenním světě. Proto je vlastně očividné, že i dovednosti lidí, kteří v tomto vesmírném sektoru pracují, se časem změnily. Už to není pouze otázka toho, že lidé jsou schopni postavit satelit a doprovodit ho do vesmíru, ale také vědí, jak pracovat s tím nepřeberným množstvím dat, které se z vesmíru sem k nám na Zem posílá. Když vezmu jeden příklad na pozorování Země, tak máme satelity, co krouží okolo Země a fotí její součásti. A firmy a lidé na Zemi jsou potom schopni tyto fotky interpretovat. A když například někdo z vás umí používat nějaký programovací jazyk, třeba Python, tak tato dovednost vám velice pomůže k tomu, abyste byli schopni interpretovat, co nám určitý obrázek z toho satelitu říká. Potom máme samozřejmě i jiné firmy, které používají pozorování Země kvůli tomu, aby dokázali, že jsou udržitelné. Příkladem může být oděvní a módní značky, které mohou tvrdit, že používají udržitelnou bavlnu, nicméně tady ty satelitní data jim pomáhají k tomu, aby opravdu potvrdili, že tu udržitelnou bavlnu používají. Samozřejmě ochrana našeho životního prostředí není ten jediný sektor, kde se tyto satelitní data dají využít, ale je toho celá další řada. Jedním z těch příkladů je například bankovnictví. Pokaždé, když uděláte nějakou finanční transakci, ať je to v obchodě nebo přes internetové bankovnictví, tak vám atomové hodiny, které jsou v každém z těch satelitů, mohou říct, v jaký přesný čas tato transakce byla učiněna. Takže nevidíte pouze hodinu, minutu a sekundu, ale můžete vidět i milisekundy, nanosekundy a podobně. Toto je zejména vhodné proto, aby se předcházelo jakýmkoliv podvodům. Dalším odvětvím je například zdravotnictví. Tím, že posíláme astronauty do vesmíru, často na mise dlouhé měsíce nebo roky, musíme zajistit to, že tito astronauti zůstanou zdraví.
A aby zůstali zdraví, tak vlastně zdravotnictví nám pomáhá velice v tom, aby se vyvinuly nové přístroje nebo jejich menší verze. Asi každý z nás zná magnetickou rezonanci, což je obrovský přístroj. Nicméně pracuje se i na tom, aby magnetická rezonance byla tak malá, že by se vešla například do rakety s astronauty. Toto samozřejmě je pro nás na Zemi velice výhodné, protože to potom umožní daleko větší dostupnost zdravotnictví všem lidem. Další příklad je například zemědělství. Farmáři velice hojně využívají satelitní data k tomu, aby zjistili, jak kvalitní mají svou půdu, jak často ji mají zalévat vodou, kdy mají zasít, kdy mají sklidit svou úrodu, potažmo, co vůbec mají pěstovat, co je nejvhodnější v tom jejich podnebí. Což samozřejmě zvyšuje nejenom produkci v Evropě těchto plodin, ale také to zvyšuje nezávislost Evropy na dopravních řetězcích. A posledním příkladem může být vlastně právníci. V současné době totiž neexistuje žádný právní systém, který by nějakým způsobem určoval, jak se musí satelitní operátoři ve vesmíru chovat. Nemůžeme nijak právně vymáhat jejich chování, nicméně se na tom pracuje, aby tomu bylo jinak a aby se daly tyto věci vymáhat. Proto ta potřeba pro právníky v budoucnu bude opravdu vysoká, aby se daly interpretovat všechny tady ty legislativní rámce. My samozřejmě v Evropské komisi nezapomínáme na to, abychom lidem pomohli se do vesmírného sektoru dostat, protože, jak jsem právě zmínil pár příkladů, je opravdu mnoho odvětví, ve kterých se satelitní data využívají. Co se týče těch možností, jak si můžete i vy zvýšit své dovednosti, nebo jak můžete vy vstoupit do evropského vesmírného sektoru, začínáme s těmi nejmenšími. Pořádáme každý rok kasíny Space Camps, kasíny vesmírné tábory, které jsou určeny pro děti ve věku 14 až 18 let. A tím hlavním cílem je těmto dětem ukázat, co vlastně vesmír je, že to není pouze pozorování a objevování hvězd, ale také všechna ta odvětví, ve kterých vesmír používáme. Pro trošku starší jedince tady máme hackathony, těch pořádáme celkem 20 každý rok po Evropě. A je to vlastně jednoduché. Registrujete se, přijdete na místo, vytvoříte tým s dalšími lidmi, my vám dáme k dispozici satelitní data a během 48 hodin ve vašem týmu budete muset přijít s novým nápadem, s novou technologií, jak vyřešit nějaký problém, který vám předem stanovíme. Často se nám také stalo, že někteří vítězové těchto hackathonů sami vytvořili vlastní firmy. Další možností, jak vstoupit do vesmírného sektoru, je naše platforma, která se nazývá Space Career Launchpad. Na této platformě najdete několik pracovních příležitostí, v současné době zejména pro stážisty anebo absolventy vysokých škol, ale do budoucna se tam budete moct najít i možnosti, jak zvýšit své dovednosti, jaká široká škála studijních oborů existuje napříč Evropou a podobně. No a poslední platformu, kterou máme v našem repertoáru, je EU Space Academy, což je opět online platforma, která má specializované tréninkové moduly na to, abyste se naučili, o čem je satelitní komunikace, satelitní navigace, pozorování země, ale také bezpečná komunikace, abyste se naučili, o čem to je, jak to vlastně funguje a jak byste mohli tyto data využít například v biznesu. Čím bych ale rád vlastně zakončil tuto prezentaci je opravdu to, že vesmírný sektor opravdu není už jenom pro astronauty nebo jenom inženýry, ale je tady široká škála odvětví, kde se dají vaše různé dovednosti aplikovat. Takže kdyby vás toto téma zajímalo, tak vás určitě zvu na náš stánek EU Space, který je až na konci této budovy v přízemí a tam si velice rád popovídám s vámi, o čem je Evropský vesmírný program a jak vy byste se mohli stát jeho součástí. Děkuji a přeji vám hezký den. Merci beaucoup, Thomas. Donc maintenant, nous allons passer à une intervention un petit peu différente. Nous allons accueillir quelques-uns de nos stagiaires Blue Book pour une conversation avec plusieurs d'entre eux. Donc ça va être ma collègue Britta de la DG Interprétation qui va interviewer Marianne, Frédéric, Sarah et Lisa à propos de leur parcours et comment ils ont fait donc, pour devenir stagiaires au sein de la Commission européenne. Donc nous allons leur donner la bienvenue.
nos stagiaires, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Okay, hello everyone. My name is Britta and I am here today with Marianne, Lisa, Frederick and Sarah, who I will interview so you can understand a little bit what it's like to be a trainee for the European Commission, what they do, where they're from. Yes. Okay, and we're going to get started with the first question to everyone. Tell us a bit about yourself, where you're from, how many languages do you speak, where did you grow up? Hi, I'm Marianne. I'm 23 and from Vienna, Austria. So I studied law there and I did exchange in Paris and then I came here. I speak English and German natürlich, and I studied French when I was back in France to keep up there, because if you're in Paris and you don't speak French, they don't really like that. And then I did Italian and Russian in school, which I probably could refresh again, but right now there's not much left. Hello everyone, I'm Lisa Oppermann. I studied international water governance and diplomacy. Louder. I'm from the north of Germany and I only speak German and English. Hello, nice to be here. Nice to see all of you. I'm Frederick. I am Swedish and German. I grew up in Germany most part, but I grew up in a kind of international environment because my mom is Swedish. I speak French as well because I've lived in Belgium for some time and in France. And the past months, actually, I spent in South America learning Spanish, so I speak Spanish. And I work at the EEAS, the European External Action Service. Yeah, excited to be here. Hi, nice to meet you all. My name is Sara. I am Portuguese originally, but I grew up in Bosnia and Herzegovina because my mom is Bosnian, so I already had a multicultural upbringing, I would say. I studied in several countries. I studied in the Netherlands, then in Australia, and recently in the US. And currently, I'm part of the DG Justice and Consumers in the Disability Unit. And as for languages, I speak 4 languages, and those are Bosnian, Croatian, Portuguese, English, and Spanish. And currently, I'm learning French. But Okay, great. So the next question to all of you, what does a typical day in your traineeship look like? What tasks and projects do you find particularly rewarding? Okay, so I do competition law right now, which means I'm working in DG Comp and I'm in the merger unit. So there's 2 things I do. I work on the policy side, so everything that, for example, right now the guidelines are being reworked, and I help the team there. I read the footnotes. And then I also work on a case, which is where the Commission analyzes if a merger can take place. So for example, if there's a European level and 2 companies want to join and be one company in the end, sometimes there is, this has to be forbidden, and sometimes there's prohibitions, and we work on that, and I'm supporting a case team. And on the side, I'm also doing, I'm working for the ECTA, for the Traineeships Association, so I do social events for all the Blue Book trainees. So as I said, I'm working in the EEAS. This is the agency, the European agency that's responsible for the foreign and security policy, and I'm working in the Central Africa division. And so obviously in the world that we live in, everything that happens outside in the world obviously also affects us here in Europe. And so my typical day looks quite different. Sometimes I do a lot of research, I take notes, sometimes in meetings, sometimes I go to the European Parliament quite a lot. We sometimes also go for debates in the Council. This is the building where the different member states meet and discuss issues. And so it's, yeah, highs and lows. Sometimes last week I met the Minister of Justice of the Democratic Republic of Congo for some meetings, and then some other days you sit and you write a report about critical raw materials. So it's very up and down. So for me, as someone who studied human rights, it was natural to work in a DG that is related to justice, and in this case, disability, which is what I chose. And in my day-to-day, I contribute to different parts of my unit and to different people, which is great because that way I get to see how everything functions within the unit.
mostly we work on independent living, on the European Disability Card and everything that contributes to the life of persons with disabilities. But something that I found particularly rewarding in the last few weeks was the publishing of the Enhanced Strategy on Disability Rights, to which I managed to contribute a little, and even it was a small step, I think it was very huge for everyone. Thank you very much. Okay, next question to Lisa. So the European Commission is a multilingual environment, and how have languages played a role in your traineeship so far? For me personally, in my work in DG Environment, languages do not play a role, which is good for me because I only speak German and English. Sometimes we get documents from member states in their original languages, but then of course there are experts and programs that can translate those documents, but we only work in English, and then of course it's nice to have this international environment and all these languages around you, but it's not a necessity for all the positions in the EU. Nice. Okay, same question to Nani. So for me, they were searching for a trainee that also speaks German or French, since some judgment when they come out the first time, they're only published in German or French. So it definitely helps. I do mostly the German judgments since my French is not up to speed yet. But it's definitely also the working language is English. So if you speak English, you will be very happy in DG Comp. But they sometimes look for other languages too, just what fits the unit. I mean, languages play a huge role in, of course, in the DNA of the union. So I work mostly in French because the countries that are in Central Africa mostly speak French. And so, of course, when you meet the people from the region, you want to address them in their language. So, of course, we speak quite a lot of French. But apart from that, I think apart from the actual work, languages help a lot just kind of in this interconnectedness between people. So you meet a Spanish colleague and you speak Spanish to that person, and I think it creates a feeling of home directly when you speak to a person and you speak their language. So I think it helps a lot, just kind of this interpersonal connection, right? So languages help connecting a lot, and I think is something that defines us as Europe as well. And so yeah. Well, I definitely agree with everyone, especially because moving around a lot throughout different continents, it always helped me a lot to speak several languages. And I think we are as rich as many languages as we speak. And well, in my unit in particular, I use mostly English because most of my colleagues are either English or French speakers. I mean, both. But as I don't speak French that well, I use English on day-to-day basis. But for connecting with other colleagues and from other DGs, the languages that I speak have been very useful, especially maybe the Balkan languages, because in DG NS, so many people speak Balkan languages. So I think it's a very good way to connect with people. Thank you. Then one other question to Lisa. What led you to apply to the traineeship? And how did you find the application process? I applied because in my studies I studied a lot of European laws and policies, and once I graduated I wanted to see what it's actually like. And right now I'm involved in the revision of a law on marine environmental protection, so it's really cool to see it in action and to see everything that goes in and how also public opinion is integrated into the process. And the application process was quite hard, I would say. You need certificates for everything you've ever done in your life. Yes. But once you actually get in, it's definitely worth all the hard work that goes into it. Okay, and the last question to Marianne. Do you recommend doing the traineeship? Why or why not? Yeah, 100%. So in the beginning, I wasn't sure if I wanted to go to Brussels and if I would fit in, because I didn't study European law. And I know that some people have LLMs in European law when they come to DG Comp, but I applied and got in luckily. And I have to say, it's super nice, not only the work I do, but also the connection with all the people. We're 800 trainees, and we're from all different sides of Europe, but we all wanted to work for Europe. And I don't have that at home personally. At home, there's not many people who wanted to leave Vienna after studying law there. So it's just very nice to connect with people all around the world who have the same dream as me. Okay, thank you. This is the end of our interviews. I hope you enjoyed it. I hope you learned something. And yeah, have a nice day.
Thank you very, very much to our Commission trainees for that interesting presentation. Our next speaker is Agnesh. She's going to speak to us today about the impact of AI on language professions, and she's going to be speaking in Hungarian. She is the head of interinstitutional relations and outreach. She's the head of that sector in our very own DG SCIC, and she has experience in translation, multilingualism, AI, language services, and outreach. So she's going to speak about all of this today, the impact of AI on language professions, which is, of course, very relevant for us. Looking forward to hearing all about it. Thank you. Köszönöm szépen a bemutatást. Szeretettel üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, az Európai Intézmények nyílt napján, és látom, hogy vannak magyarul beszélők, nagyon örülök neki, úgyhogy van, aki magyarul hallgatja direktben ezt az előadást. Ahogy hallhatták, nagy múltam van a nyelvi szakmák területén, közel 30 éve dolgozom a nyelvi szakmák területén, és ma arról szeretnék Önöknek beszélni, hogy mit gondolok arról, hogyan hat a technológia és a mesterséges intelligencia a nyelvi szakmákra. De miért gondolom azt, hogy én egy jó alany vagyok arra, hogy erről beszéljek? Nem csak azért, mert közel 30 éve dolgozom a fordítás és tolmácsolás területén, hanem azért is, mert a nyelvek szeretete mindig is része volt az életemnek. 6 éves koromban kezdtem idegen nyelveket tanulni, először az orosszal kezdtem. Nem tudom, vannak-e itt oroszul beszélők, de ha vannak, akkor gondolom megértik, hogy miért volt ez egy nehéz nyelv első idegen nyelvként számomra. Azért is, mert az én anyanyelvem magyar, és ez egy olyan nyelv, amit sokan nagyon nehéznek tartanak, illetve igazán semmire sem hasonlít, és gondolom, hogy ezt a kollégák itt a közönségben meg tudják erősíteni. Azonban nem adtam fel, az orosz után elkezdtem németül is tanulni, és később a középiskolában megtanultam franciául, megtanultam angolul, és még a spanyolt is elkezdtem. Úgyhogy igazából egyenes út vezetett a fordításhoz és a tolmácsoláshoz. Így az elmúlt 20 évben az Európai Bizottságnál dolgoztam, fordítóként, előtte dolgoztam szabadúszó tolmácsként is, és hosszú évekig dolgoztam mesterséges intelligenciával is, és tanulmányoztam a gépi tanulást. Így azt gondolom, hogy ez a tapasztalat segít abban, hogy egy jó rálátásom legyen arra, hogyan is hat a technológia és a mesterséges intelligencia a nyelvi szakmákra. Csak hogy egy visszatekintéssel kezdjem, amikor én kezdtem a szakmát, itt körülbelül 30 évvel ezelőttről beszélünk, én még nyomtatott szótárokat használtam, bármennyire furcsa is lehet ez most a szakmában kezdőknek. Ugyan már volt internet, voltak online elérhetőségek, de valahogy jobban bíztunk még a papírban. És aztán különösen a fordítási szakmában nagyon gyorsan megindult a technikai fejlődés. Ugye önök között, akik fordítanak, tudják, hogy ma már fordítási memóriákat használunk. A fordító szakma egy olyan szakma, amit nagyon-nagyon támogatott a technológia által. És aztán körülbelül 10 évvel, illetve már előtte elkezdődött a gépi fordítás, ami egy nagy korszakváltás volt a fordítás területén. És ma már a nagy nyelvi modellekkel kombinálva egészen jó eredményeket lehet elérni bizonyos helyzetekben gépi fordítással. Természetesen a technológia a tolmácsolás területén is előbukkant. Talán nem annyira erős a mesterséges intelligencia hatása a tolmácsolás területén, mint a fordítás területén, de például a tolmácsolásban egy óriási váltás volt, amikor a Covid elkezdődött, hogy a kollégáknak hirtelen egyik napról a másikra szinte 100%-ban távból kellett tolmácsolniuk. Ez, amikor én kezdtem, ez még nem így volt. Illetve a tolmácsolás területén is látjuk a mesterséges intelligencia hatását, különösen az ifjabb generáció, biztos vagyok benne, hogy használnak online tolmácsolási applikációkat, ami ugye mindenki számára szinte elérhető, és igazán ez az a hatása a technológiának, a mesterséges intelligenciának, amit mindannyian úgy gondolunk, hogy ez egy jó hatás, hiszen elérhetőbbé teszik a fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokat. Olyan helyzetekben, ahol ez régebben esetleg nem volt elérhető, mert nem tudták megfizetni az emberek a fordítás-tolmácsolást, vagy egyszerűen a kollégák nem voltak erre elérhetőek.
Úgyhogy egyrészt mondhatjuk azt, hogy a technológiai fejlődés jó, de vajon ez azt jelenti-e, hogy már nincs ránk szükség? Nincs szükség emberi fordítókra és tolmácsokra? Én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy a technológia egy jó dolog, hogy nagyon sok mindenben segít minket, mind a felkészülésben, mind a közönséget abban, hogy ezek a szolgáltatások elérhetőek legyenek, de rengeteg olyan dolog van, amiben az ember nem helyettesíthető. Csak gondoljunk olyan szituációkra, ahol az empátia fontos, a humor, az irónia megértése fontos, vagy akár a diplomáciai érzék. Ugye ezek mind-mind olyan tulajdonságok, amiket csak az ember tud nyújtani, és akkor a biztonságról még nem is beszéltem, az etikáról még nem is beszéltem. Ugye tudjuk, hogy amikor gépeket használunk, sosem lehetünk biztosak abban, hogy ezek az adatok, mi történik az adatainkkal, illetve hogy milyen adatokkal tanítják ezeket a gépeket. Úgyhogy én mindenképp azt mondanám, hogyha egyrészt magas minőségű szolgáltatásra van szükségük, és ha biztosak szeretnének abban lenni, hogy mindez egy biztonságos környezetben történik, forduljanak emberi fordítókhoz és tolmácsokhoz. Hogyha visszagondolok arra, hogy a szakmáink hogyan zajlattak 30 évvel ezelőtt, természetesen nagyon-nagyon sokat változott a szakma, de van egy dolog, ami nem változott. A tolmácsolás és a fordítás lényege számomra az, hogy hidakat építünk emberek között, és hogy segítségünkkel létrejön a kommunikáció, létrejön egy kapcsolat. A nyelv nem egyszerűen csak információ, a nyelv kapcsolat is. És a kapcsolat teremtésében mi emberek továbbra is sokkal jobbak vagyunk, mi tudjuk, hogyan kell felelősségteljesen, empátiával kapcsolatokat felépíteni. És zárásul csak annyit szeretnék mondani, hogy én úgy gondolom, hogy a jövő nyelvi szakemberei úgynevezett nyelvi közvetítők lesznek, akik tudják, hogy kell használni a technológiát, tudják, hogy mikor jó mesterséges intelligenciát használni, és mikor nem szabad, és végig ebben a folyamatban a kezükben van a kontroll. És zárásként még egyszer csak szeretném ismételni, a nyelv nem csak információ, a nyelv kapcsolat, és ennek a kapcsolatnak a megteremtésében mi emberek vagyunk a legjobbak. Köszönöm a figyelmüket, és további szép napot kívánok mindenkinek. Merci beaucoup Agnes pour cette présentation. Nous allons maintenant accueillir notre prochaine intervenante, Heidi, qui est interprète donc ici à la Commission européenne au sein de la DG Interprétation avec 10 ans d'expérience. Et aujourd'hui, elle va nous faire réfléchir sur notre manière de parler, les mots que nous utilisons et la façon dont le langage peut révéler, mais aussi influencer notre attitude et notre perception à travers les notions de respect, d'affection, de haine et de mépris. Donc, Heidi, c'est à toi. Üks. Tere! Ma alustaksin sellest, et räägiksin teile, milline oli minu kõige esimene tööpäev komisjonis tõlgina töötades. Töötasin ühes tavalises töörühmas, kus olid delegaadid erinevatest ministeeriumitest ja alguses ma ei saanud aru, mis toimub. See oli jaanuarikuu ja üks eesistumine oli just lõppenud ja teine oli algamas. Ja seetõttu pool päeva läks selle peale, et kõik delegaadid ütlesid, et aitäh eelmisele eesistujale, kes on teinud suurepärast tööd ja palju-palju edu järgmisele eesistujale, kes kindlasti teeb ka suurepärast tööd. Ja siis me tahaksime tänada veel Euroopa Komisjoni, kes on kokku pannud imelise dokumendi, fantastilise. Ja seejärel hakkasid kõik seda dokumenti arutama, tegid selle pilbasteks, pihuks ja põrmuks, sellest ei jäänud mitte midagi järgi. Ja ma ei saanud aru, mis toimub. Miks nad niimoodi räägivad?
Loomulikult pärast ma sain aru, et sellel on praktiline väärtus, et kuni inimesed aru saavad, mis keeles rääkima hakatakse, panevad kõrvaklapid pähe, otsivad õige kanali, selleks ajaks sa ei saa olla öelnud oma kõige olulisemat sõnumit, et mis paragrahv ja mis lõige sulle kas meeldib või ei meeldi, sest keegi ei ole valmis seda sõnumit kuulama. Aga samas tegelikult selline viisakas suhtlemine on institutsioonides sisse kodeeritud, see ongi normaalne suhtlemisviis ja mulle see väga meeldib. Mulle väga meeldib, kui me räägime viisakalt, kasutame viisakusvorme, sest minu meelest see mõjutab meie suhtumist. Kas ma ütlen sina või teie, kas ma kirjas kirjutan sina suure või väikse algustähega. Minu jaoks on see tähtis ja kui kirjas on vigu, kas kirjas või e-mailis, siis see mõjutab minu suhtumist ka kirja sisu suhtes. Jah, see sinatamine, teietamine, kas me kasutame eesnime või perenime, kas me kasutame tiitlit härra, proua, professor, doktor. Miks see on mulle isiklikult oluline? Võib-olla otsapidi ka sellepärast, et see ühiskond, kus ma üles kasvasin, seal olid kõik sellised anonüümsed, sootud seltsimehed, seltsimees Kask. Ma ei tea, kes see inimene on, enne kui ma ei ole teda silmast silma näinud, kas ta on mees või naine. Kui ma koputan tema uksele ja lähen sisse, siis saan teada, enne seda ei tea. Või siis tänapäeval jah, on meil pilt palju selgem, ütleme härra, proua, aga teistpidi läheb nüüd see keerulisemaks, kuna me arvestame järjest rohkem mitmekesisusega, transinimesed, mittebinaarsed, aga see on hoopis teine teema. Ma ei hakka varjama, et mu vanus on 50+ ja mulle tegelikult täitsa meeldib, kui mulle öeldakse proua Rannik. Näiteks Prantsusmaal oli väga tore. Kogu aeg öeldi, proua, kuidas teile meeldiks, proua, minge edasi, tehti mulle uks lahti, pakuti istet, ülimeeldiv. Aga näiteks võtame telefonimüügiagendid. Heliseb telefon, võõras number, võõras inimene hakkab rääkima, ütleb, tere Heidi, kuidas sul täna läheb Heidi? Kas sa oled Heidi selle peale mõelnud, Heidi? Et vitamiine tuleks süüa. Kas sa oled kuulnud nendest vitamiinidest midagi? Ilma nende vitamiinideta, Heidi, vananed sa kohe palju kiiremini. Nii et kui sa, Heidi, neid kohe ei osta, siis on su elu põhimõtteliselt läbi. Selline suhtlemisviis ei ärata minus usaldust, ehkki inimene püüab olla väga sõbralik, kasutab mu eesnime, suhtleb minuga väga mitteformaalselt, aga minust tekitab see kohe tõrkeid. Nii et kõneviis, sõnad, usaldus, need on minu jaoks väga tihedalt seotud. Võtame näiteks telekanalid. Kas uudistesaade peaks olema info saamise allikas või on ta meelelahutus? Olenevalt telekanalist. Seda esitatakse meile nii ja naa. Või näiteks kas ilma teadet peab telekanalis edastama sõjaväeohvitser, nagu on Itaalia telekanalis Rai Uno näiteks, või bikiinides kaunitar, nagu on ühes Eesti kommertstelekanalis. Ma ei ütle, et üks on õige ja üks on vale, aga mina näiteks tean, kumba infot ma rohkem usaldaksin, kas selle sõjaväelase suust või bikiinidega kaunitari suust. Aga kumba, seda ma ei ütle teile. Sama kehtib ka poliitika puhul. Mina ootaks ikkagi, et see, kes on läinud poliitikasse, kandideerib parlamenti, tahab saada valitsuse liikmeks, et tal on vähemalt aated, visioon, ideed. Mina jah, olen idealist ja ma olen romantik, mis parata, ma tahaksin seda kõike näha. Aga praegu paraku valitsevad sellised narratiivid, kus on valdav mõnitamine, ärapanemine, alavääristamine, alandamine. Ja mulle see ei meeldi, mulle see ei sobi. Jah, meil võivad olla erinevad vaated, erinevad seisukohad, aga kui selleks, et enda vaateid kuidagi esile tõsta, ma pean teist alandama, hoian oma mõttest 10 küünega kinni, jauran,
arvan, et vastane on a priori juba loll ja mõttetu, see ei ole minu jaoks tarkuse ja pädevuse tunnus, vaid vastupidi, see näitab ebakindlust ja ebapädevust minu jaoks. Nii et jah, sellist suhtlemist, nagu mulle kõige rohkem meeldib, seda me näeme väga harva. Seda annab tikutulega otsida. Ja kõige lemmikum minu jaoks on see, mida ma nimetan tervitamine Hercule Poirot moodi. Teate ju küll see kuulus detektiiv, kes on belglane, mitte prantslane, kes jalutab väärikalt oma jalutuskepiga mööda tänavat ja kui kedagi kohtab, siis vaatab vestluspartnerile otsa, katsub kergelt näpuga oma kübarat, oma kaabuserva, ütleb selle inimese nime, naeratab, kerge kummardus ja kõik, rohkem pole vaja. Ilus ja lihtne. Ja see on minu lemmik. Thank you very much, Heidi, for that presentation. Very, very interesting indeed. And our next speaker is talking to us about something totally different, but it's been touched on a little earlier today. Of course, the ever-important topic of AI-powered language services for democratic engagement. Our speakers are Anna and Arnaldo. They are Blue Book trainees in DG Translation's AI-based services unit. And they're going to speak to us about how AI-powered language services can support multilingual communication and democratic engagement while keeping human beings, while keeping people firmly in the loop. So I'd like to welcome them now over here to begin their presentation. Van a hablar en español. Gracias por estar aquí. Perfect. Thank you. Ajá. Okay. Buenos días, mi nombre es Ana Vilas, somos Ana Vilas y Arnaldo Mina, somos becarios Blue Book en DG Translation y nos encargamos de hacer la comunicación de los servicios basados en inteligencia artificial. En una democracia, participar empieza por comprender. Y en la Unión Europea tenemos dos retos bastante claros. Por un lado, el multilingüismo, por otro lado, la complejidad de muchos textos. Tratamos con textos bastante técnicos, largos y con mucha terminología y poco tiempo para leerlo todo. En este contexto, la inteligencia artificial es una ayuda. Actualmente forma parte del entorno de las lenguas y está cambiando la forma en la que traducimos, en la que interpretamos, redactamos y trabajamos con información. Es importante resaltar que la inteligencia artificial no ha venido para quitarnos el trabajo, como muchos piensan, sino que nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo. Además, la inteligencia artificial está abriendo nuevas puertas para funciones más técnicas, para perfiles lingüísticos. Por ejemplo, especialistas en postedición, gestión de calidad lingüística y terminología, entrenamiento y evaluación de modelos, diseño de prompts o comunicación y formación sobre herramientas de inteligencia artificial. Eso sí, hoy por hoy la inteligencia artificial no trabaja de forma autónoma, necesita la supervisión humana, es decir, que seguimos siendo necesarios. El criterio, el contexto
es algo que solo podemos dar el ser humano y por eso, más que temerla, debemos aprender a usarla bien. Porque quien sepa trabajar con inteligencia artificial de forma crítica y responsable tendrá una ventaja muy clara en el mercado y en las instituciones. Las lenguas siguen jugando un papel muy importante y esencial en el mundo laboral y nosotros, los humanos, seguimos en el centro. Por eso, DGT ofrece una cartera de servicios basados en inteligencia artificial, pensados para tareas concretas, como por ejemplo traducir o resumir, y dentro del portfolio contamos con 10 servicios. Cabe recalcar que aunque estos servicios nos ayudan mucho, como bien he dicho, no sustituyen la revisión humana. Tras elegir la herramienta adecuada para la tarea que queremos realizar, se debe realizar una comprobación rápida para corregir errores y asegurar que hemos usado el tono apropiado. Solo así conseguiremos un resultado verdaderamente fiable y, sobre todo, una adopción de la inteligencia artificial que nos sume y no nos reste. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por tus palabras sobre la inteligencia artificial y sobre lo que hacemos en DGT. Yo quiero iniciar con una pregunta para todo el público, que me diga quién de vosotros no ha visto alguna comunicación o no ha leído algo en LinkedIn sobre la Unión Europea. Un texto muy largo que muchas veces vas al segundo párrafo y no entiendes nada. ¿Quién no le ha pasado la misma situación? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido este inconveniente y esto pasa porque muchos de los textos son muy técnicos y la gente no sabe utilizarlos. Bien, entonces ahora tenéis que multiplicar esto por 24 idiomas y 450 millones de personas. Esto es la Unión Europea. Por lo general, la Unión Europea toma decisiones día a día, lo que se refiere a lo que comemos, a lo que hacemos o a lo que pagamos. Y por ende, nosotros tenemos que estar informados para tener una sociedad democrática. Esto ocurre no solamente porque los documentos que están plasmados en políticas vienen en documentos muy extensos, sino que también no los entendemos. Y esto viene siendo un problema no tanto burocrático, sino también estructural y para la democracia. Y ojo, que la Unión Europea tiene mecanismos muy importantes como las consultas públicas o la participación ciudadana. ¿Quién de vosotros ha participado en alguna acción de participación ciudadana? Yo creo que muy pocos, porque claro, para hacer una participación ciudadana se necesita 1 millón de personas de 7 distintos países que puedan llevar a cabo esta iniciativa. Claro, para eso son 7 países distintos, una iniciativa, 7 contextos políticos distintos que a la final, si no manejas un lenguaje que todos entiendan, la iniciativa va a morir incluso sin ni siquiera haber iniciado. Es por esto que ahí entran los servicios que Ana ha comentado. Son servicios que simplemente están utilizando la inteligencia artificial y están ayudando a que nosotros podamos entender qué está ocurriendo en la Unión Europea para que las personas que están en Sevilla, en Riga, en Málaga o en Latvia puedan entender un poco el contexto de lo que se pasa día a día en Bruselas. Es por esto que la inteligencia artificial va a cobrar vida y no tenemos que verla como alguien que quitará nuestros trabajos, sino más bien como un aliado, como un sistema que va a reforzar los mecanismos de participación ciudadana que tenemos todos aquí en la Unión Europea. Es por eso que tenemos que ver a la AI como parte de nuestros días, no solamente en el presente, sino también cómo podemos trabajar para reducir la carga laboral y no solamente para las instituciones, sino para todos los que conformamos la Unión Europea. Muchísimas gracias. Nous allons maintenant accueillir notre prochaine intervenante, Yitka de la DG Éducation, Jeunesse, Sport et Culture,
où elle contribue à des travaux sur l'éducation numérique, les STEM et la culture de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle va donc nous parler de comment utiliser tout ce domaine du numérique, voilà les outils numériques, efficacement et avec confiance. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, elle sera ravie de parler avec vous après son intervention au sein du village numéro 6 où vous retrouverez également son équipe. Jitka, à toi. Dobré odpoledne. Vítejte v Evropské komisi. Moje jméno je Jitka a dneska vám povím něco o digitálním vzdělávání. Ale než začnu, ráda bych se vás zeptala na otázku, kolik z vás používá svůj telefon nebo počítač každý den? Zvedněte ruku. Pár z vás, ano. V Evropě 93% lidí využívá internet a počítače každý den. Ale máme takový paradox, protože 40% z nich nemá základní digitální dovednosti. A možná si říkáte, že u mladých lidí je to lepší. Není. Poslední testování zjistilo, že evropští teenageři, to znamená 13 a 14letí studenti, nedosáhnou na digitální vzdělání. A tohle je 43%, to znamená skoro polovina. Ale když mluvím o digitálním vzdělávání, co vlastně tím míním? V Evropské komisi, nebo respektive v Evropská unie, má 5 hlavních oblastí. A můžete si teďka vyzkoušet, jak vy se cítíte. Tak jestli se cítíte sebevědomí, tak zvedněte ruku. Umíte najít důvěryhodné informace a ověřit, jestli nejde o dezinformace? Umíme spolupracovat online a komunikovat v digitálním světě, například na sociálních sítích. Nebo vytvářet digitální obsah. To jsou obrázky, to jsou plakáty nebo videa. Umíte chránit svoje data online nebo hesla? A poslední kategorie, umíme využívat nástroje k tomu, abychom dokázali vyřešit problémy. Jak slyšíte, tohle nejsou technické dovednosti, které mají IT profesionálové, ale životní dovednosti. Do práce, do školy, ale také do občanského zapojení. Ve školách je to podobně. Digitální vzdělávání není v tom, aby každé dítě bylo programátor, ale o tom, abychom pochopili, jak technologie, které využíváme každý den, jako například mobilní aplikace, umělou inteligenci, sociální sítě, jak vlastně skutečně fungují a jak ovlivňují náš život a naši společnost. To znamená, i technologie ve vyučování neznamená, že máme mít počítače jenom proto, že jsou všude kolem nás, ale kvůli tomu, aby naše vzdělávání bylo vyšší kvality a zároveň, aby jsme měli inkluzivní vzdělání. Protože je velice důležité, aby všichni měli tyhle dovednosti. Než vám ale řeknu, co Evropa dělá pro digitální vzdělávání, napřed vám můžu říct, co může a co nemůže dělat. Vzdělávání v Evropě funguje trošku jinak, než třeba politika pro obchod nebo pro obranu. Vzdělávání je takzvaná národní kompetence. To znamená, že každý členský stát, ať už je to Německo nebo Belgie, si rozhoduje o tom, co bude v kurikulu, vzdělává vlastní učitele a spravuje vlastní školy. Evropská unie tedy nemůže nařizovat, co se budeme učit a jak se budeme učit. Co ale může dělat, je koordinovat. Může sdílet poznatky, které fungují v jednom státě, s tím druhým. Může také financovat programy. Já nevím, jestli někdo tady kolem vás byl na Erasmu. To je jeden z hlavních vzdělávacích programů, které Evropská unie financuje. Co se týče digitálního vzdělávání, tak my máme takzvaný akční plán pro digitální vzdělávání. Ten byl přijat za covidu, což byl okamžik, kdy miliony studentů, učitelů a zároveň zaměstnanců najednou museli pracovat přes obrazovky. A to často bez potřebných dovedností a potřebné infrastruktury, to znamená samostatné počítače nebo kvalitní obsah.
Nicméně pandemie nebylo jenom ta jediná výzva, kterou jsme měli, ale rychle vyvíjící se technologie, jako například umělá inteligence. A to zajímá spoustu lidí. Kdo využívá umělou inteligenci každý den? Pár z vás. Dobrý. Když většina lidí slyší AI ve vzdělávání, tak si představí studenta, jak píše essays ChatGPT. To je ale jenom jeden způsob, jak využít umělou inteligenci. Například ve školách učitelé mohou plánovat hodiny, mohou automatizovat věci, které jsou rutinní, školy s tím můžou plánovat rozvrhy nebo plánovat profesní rozvoj učitelů. A studenti je můžou využít k rešeržím a nebo například k programování a také zautomatizování určitých úkolů. Otázkou, na kterou se EU snaží odpovědět v naší práci, není máme AI používat, ale jak o ní přemýšlet kriticky, jak zůstat ve hře. Tady ty velké otázky jsou velkou součástí našeho akčního plánu, kde se snažíme učitelům a veškerým lidem, kteří se snaží lidem pomáhat si získat digitální dovednosti, jim přiblížit, co se děje u nás tady v Bruselu, jako třeba AI Act, ale taky, co se samozřejmě děje u nich ve třídách. Proto jsme teďka vytvořili 4 pokyny pro učitele v AI, v informatice, v tom, jak najít kvalitní vzdělávací obsah a potom, jak bojovat proti dezinformacím. To znamená, pokud jste všichni, co jste dneska tady, tak jsou možnosti, které můžete využít. Existuje mnoho svět, jak vstoupit do oblasti digitálního vzdělávání, ať už jste rodič, který chce vědět více o tom, co vaše škola dělá pro digitální vzdělávání, nebo sami chcete podpořit děti doma, třeba jak být bezpečně online, nebo jste učitel, který chce začlenit více digitální gramotnosti do výuky, nebo někdo, kdo připravuje lidi na pracovní trh. Všechna tady ta výchozí místa, s nimi my pracujeme, proto je to taky hodně horizontální priorita. A pokud tady budete až do konce, tak se nezapomeňte zastavit v pavilonu 6, úplně na konci, kde máme náš stánek, kde se nás můžete zeptat na více informací. A zároveň máme takové překvapení, můžeme vám ukázat, jak se naučit digitální koncepty bez digitálního zařízení. Protože v jádru věci nejde o to, jaký máme software nebo o obrazovky, ale jde o to povědomí, jde o ten postoj a o pochopení toho, že čím více rozumíme technologiím a jak technologie fungují, tím více jsme schopni je formovat, místo toho, aby oni formovali nás. Takže nástroje jsou připravené a já vás uvidím v pavilonu 6. Děkuju. Thank you very much. We've had certainly lots of interesting presentations from Czech speakers today. Great to see. And next we are going to do something a little bit different. Can I get a hands up for who likes quizzes? Anybody like quizzes? Come on. Yeah? We're going to do a little quiz now with Thea and Chiara. They are working in DG interpretation and DG translation, and they're going to get ready to test your knowledge on different EU languages. So we'll see who's going to come out on top. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone. Hello everyone. Are you ready to test your knowledge of languages? We have a 10-minute quiz for you, so take out your phone, scan the QR code on the screen, or go on slido.com. Just so you know, there is a broadcasting delay, so we will wait a little bit between each question to make sure that people online can also participate. And also remember to click on send once you've filled in your answer.
Okay. Remember, scan the QR code and go on slido.com, and I think we can start. Okay, so the first question is, which country are you guys from? Let's see. Wow, we have a big amount of countries coming up. Amazing. So please fill in your country. I'm from Italy, and I also lived in the United States and in the Netherlands. But of course, I will love forever my Italian roots. And what about you, Thea? I'm from France, and I don't think that I see my country on the screen. But yeah, I'm from France, but I was actually born here in Brussels. I was born in Etterbeek, but there's nothing really Belgium about me except for my love for fries and waffles. All right. Okay. Moving on to the next one, I would say. Yeah, moving on to the next question. Okay, the next question is, how many languages do you speak? Okay, whoa. Oh, many people speak more than 4 languages. Okay, I speak 3 languages. I speak French and English, and nur ein bisschen Deutsch, just a little bit of German. What about you, Chiara? I speak also different languages. I speak Italian, of course, English, French, and I'm based in Netherlands ook, a bit of Dutch as well. And I see also a lot of people speak 4 languages, which is amazing. And yes, I wonder which languages those are. Okay, so we can move on to the next question. Next question. Okay, so in one word, why is it important for you to learn a new language? Honestly, in my opinion, learning languages is a great opportunity to travel, which is my favorite activity, and to get to know new people and new cultures. Okay. For me, it's about building stronger connections, and I think, yeah, I see it on the screen. Someone said the same thing. Yeah, I see communication as well, which is key. Yeah, and I think it's learning new languages is a great way to build deeper and stronger connections. I also agree with communication. It's very useful. Okay, lots of answers. It's very nice. I'm also a bit blind, so I cannot read all of them. But thank you. Wow, I see a lot of them. Better communication, yes, yes. Okay, very nice. All right. All right, now that we know you a little bit better, I think we can start the quiz. Yes. There is a prize at the end, so try your best. And you don't need to register with your real name. You can use a pseudo. Okay, oh wow. Welcome, Anton. Welcome, Tony. Julia, so many people. Yes, join for the prize at the end. Yeah. Once we're all in, we can start. I want to remind you that if you're sitting here in the room, you have a chance to listen to what we are saying in different languages. We have French, German, and Dutch. So feel free to listen with the headphones you can find at the table. If you need any help from the people wearing a blue t-shirt, don't hesitate to ask. Okay, I think we're good to go. Yes, Should we start? we should start, yes. Okay, let's go. All right, so how many official languages does the European Union have? 21, 24, 27, or 3? Let's see if you know. Can be a bit tricky. Did we all got the answers? Yes, I think we can reveal the answer. A bit more? Okay. Maybe wait a little bit more for people online. Oh, yes, that's true. Yeah, but just so you know, you can listen to interpreters. They're in the booth right now on this side. We have 4 booths today. And you can choose the language on the screen. And yeah. And if you need help, ask anyone with the blue t-shirts to assist you. Okay. Okay, I think we can see the answers now. And the answer is? Whoa, that's a good average of people who got it right. 24. So there are 27 countries in the whole EU, but only 24 languages, which it depends on some countries having the same one and sharing it. For instance, Greece and Cyprus, which both speak Greek. Okay, we can move on to the next question. Okay, now the next question is, according to you, what is the language with the most native speakers in the EU? Is it German? Is it English, French, or Italian?
The former question might help you with this one. We might have given you a hint. And don't worry, on ne juge pas, we don't judge. But I just want to say that the winner will get a prize at the end, so... Okay, what do you think, Yara? Okay, for everybody who's standing, feel free to take a seat, put on the headsets. And we can give the answers now. The answer, sorry. Wow. Okay, and many people got it right. The answer was German. German is an official language in many EU countries. Germany, Belgium, Luxembourg, Austria, and Switzerland. But yeah, you know. Okay, moving on to the next question now. So what do translators do and what do interpreters do? You can give multiple answers to the questions. Options are translators interpret during conferences, interpreters work on written materials, translators work on written materials, and interpreters deal with the spoken language in real time. Little hint, you can do interpretation in this room as well. So after the quiz, we invite you to go in one of the booths that you can see around you and try to interpret in the language that you speak. Also, just so you know, you can take pictures with signs right here next to the multilingual sign. And yeah, you can take pictures with signs like I love languages, or in French, j'aime les langues. EU interpreters, yeah, feel free to bring your friends, your family, and post it on your social media. And don't forget to tag us. All right. Waiting for the answer as well. So I hope you all filled in your answer and your choices. Remember, you can choose more than one. And yes, okay, most of you got it right. So translators work on written materials, so translate from one language to the other written context text. And interpreters work in real time, so they translate orally and convey a message that a speaker say. All right, we can move on to the next question. And the next question is, what are the most common modes of interpreting practiced at the European institutions? For this one, you have multiple answers possible. Is it consecutive interpreting, chuchotage, whispered interpreting, simultaneous interpreting, or Christopher Nolan's movie interpretation? Okay, just a reminder that you can listen to what I'm saying right now in French, German, Dutch, or English. Well, French, obviously, because I'm speaking French. But yeah, and this is thanks to our professional interpreters that are sitting in this booth right now. This is super useful, and it's necessary to allow multilingual communications in meetings and conference rooms at the EU institutions and elsewhere. Okay, I think we can give the answers now. Yes. And the answers were consecutive and simultaneous. And I see that many people got it right. Congratulations. So yeah, so consecutive is when interpreters first listen to the original speech, they take notes, and then they render it into another language once the speaker has finished. And simultaneous is like today in this room. Interpreters are behind these glasses, inside soundproof booth. They wear the headsets, and they render the speech while, they listen, to the original speech while rendering it into another language. But in both cases, they convey meaning rather than words. Okay, next question. Do we have any Italian speaker in the room? Well, I am one. So, yes, I see some. And can you tell me what the meaning of this saying? Qui gatta ci cova. It's hard to avoid the consequences of negative actions. You can't always get what you want. Something seems suspicious. Or to be careful when taking a risk. Well, of course, cats don't hatch eggs, but something else may be hatching. So think about the words and the meaning of this saying. And again, a reminder, you can always go to the booth here around and try to interpret
what we are saying, and you can at the moment also listen to what we are saying in different languages, in French, German or Dutch, just by using the headphones that you can find on the table. So let's see if anyone is thinking what is the right answer here. Also, people from home, feel free to answer and come up with the right translation and meaning of this saying. Again, just a reminder, if you have any question, ask the people with the blue t-shirts around you. And we also have professional interpreters in this booth. Don't hesitate to ask them questions about languages, interpreting. Sorry, go ahead for... Yes, so we got an answer. Yeah, something seems suspicious. That's right, that's the right interpretation of the say. We can move on to the next one, which is in a different language. And the next question is about French. What does this French saying mean? Ce n'est pas la mer à boire. It's not the sea to drink. Does it mean that a dish needs more salt? That something is very difficult? That something is very easy? Or that a place is not far to reach? A little hint, my mom used to tell me this when she was helping me with my homework as a kid. And just remember that it's the last questions, the last chance to win a prize. And yeah, just don't forget to exit via this way so you can see all about interpreting. Just don't exit that way. You will miss on a lot of things if you do. Are we ready to give the answers now? Okay. And the answer was something very easy. Yeah, ce n'est pas la mer à boire means that something is very easy. All right, so we got to the end of the quiz. We can show the leaderboard and see who is the winner of today's quiz. Congratulations. I hope you are in the room or are you online? Anyone can raise their hand. So is the winner? I think the winner is online. Oh, I think... No. Well, I don't see any hand raised. Well, if you were in the room, you could have come here to collect the prize. But congratulations anyway to being won. And congratulations to everyone who participated. And thank you. And thank you so much. Have a nice day. Merci beaucoup Théa et Chiara pour ce quiz très engageant. Nous espérons que le ou la gagnante va bientôt venir ramasser son prix. Ah, petite annonce. Can we just add for the winner, if the winner was online, can you reach out on social media so we can tell you how to get your prize? Thank you so much. Thank you, Sarah. Merci Théa. Donc pour rappel, si vous ne nous suivez toujours pas sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, Instagram ainsi que X et c'est @EUinterpreters. Donc voilà, petite annonce également pour le gagnant s'il était en ligne. Nous allons maintenant accueillir notre prochaine intervenante, Veneta, qui a transformé une passion précoce pour les langues en carrière européenne. Depuis son entrée à la Commission en 2019, elle œuvre pour rapprocher l'Europe de ses citoyens. Et aujourd'hui, elle va nous parler du multilinguisme en tant qu'atout, mais aussi engagement. Alors, pour ceux qui sont dans la salle, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à mettre vos casques et à écouter nos chers interprètes, soit en allemand, en français, en anglais ou en néerlandais, puisque Veneta va parler en bulgare. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, добър ден на всички! Казвам се Венета Ангелова и работя в Генерална дирекция писмени преводи на Европейската комисия. Преди мъничко видях, че имате отлични познания в областта на езиците и работата на преводачите. Ето защо аз ще продължа да говоря на същата тематика. Езиковото многообразие е едно от най-големите богатства на Европа.
То е наше преимущество и наша споделена отговорност. Това е нещо, което трябва да запазим и да предадем на бъдещите поколения. Представете си само колко много езици се говорят из всички краища на Европа. На север датски, финландски, шведски, на изток български, румънски, малко по-нагоре естонски, на юг малтийски, италиански, а на запад ирландски. И всеки един от тези езици има своята собствена идентичност, своята култура и своята история. Но езиците не са нещо абстрактно. Те са нещо много конкретно, конкретни умения, които са свързани с редица предимства. Замислете се за ролята, която знанието на чужди езици играе в вашия живот. Има ли такива сред вас, които всеки ден да четат книги, да гледат телевизия, филми, да слушат музика на език, който не е техния роден език? Моля, вдигнете ръка. Има ли такива? А има ли някой, който работи или учи на чужд език? Нека да ви разкажа накратко за моята лична история и ролята, която играят езиците в него. Аз съм родена в България и моят роден език е българският. Още в най-ранно детство, когато бях на 8-9 годишна възраст, в мен се зароди тази любов към изучаването на чужди езици. Започнах с английски език, няколко години по-късно продължих с испански, а след това добавих италиански, френски и немски. Моите любими настолни книги бяха речниците. Когато бях в гимназия, с голям ентусиазъм участвах в различни състезания за млади преводачи. Състезания като Ювенес Траслаторес, което се организира всяка година от Генерална дирекция писмени преводи на Европейската комисия. Това състезание е отворено за младежи, 16-17 годишни, от училища, от страните членки на Европейския съюз. По-късно превърнах страстта си към езиците и в моя професионален път. Благодарение на програма Сократ Коменски, която е предшественик на много известната Еразъм Плюс, имах възможността да прекарам 1 година в Италия като езиков асистент. Там преподавах английски език в 3 местни училища и придобих ценен опит като преподавател. Когато завърших магистърската си степен, се възползвах от друга възможност, благодарение на Европейския съюз, благодарение на европейските институции, и това е стаж. В продължение на 6 месеца бях стажант в българския преводачески отдел на Европейския парламент. Там се запознах с професията на преводачите, но и с различните технологии и програми, които те използват. И ето ми тук сега, като служител на Генерална дирекция писмени преводи. Моите колеги всеки ден превеждат от и на всичките 24 официални езици на Европейския съюз. Какво превеждат? Превеждат предложения за решения, предложения за директиви, предложения за регламенти, търговски споразумения, международни споразумения, както и кореспонденция с страни членки на Европейския съюз и граждани на Европейския съюз, като всички вас. Защо преводът е важен? Преводът не е просто административна формалност. Напротив, той е много повече. Защото когато вземаме решения, когато приемаме закони на европейско ниво, тези закони влияят върху ежедневието на всеки един от вас. И затова всеки един от вас трябва да има право да разбере тези документи на родния си език, на езика, който разбира най-добре.
Също така, всеки един от вас може да се обърне към Европейската комисия на един от 24-те официални езика и също така да получи отговор на този език. Ето, многоезичието в европейските институции и в Европа е толкова важно. То лежи в сърцето на нашата европейска демокрация. Лично за мен езиците са много повече от низ, от думи и граматика. Те са любов, те са врати към нови лични и професионални възможности. Те са нови връзки с различни хора, различни култури и нови приятелства. И точно езиците и любовта към изучаването на чужди езици ме доведе тук, днес, пред вас в тази зала. В Деня на Европа. Европа, в която всеки език има значение и всеки глас. Искам да благодаря на всички вас за вашето внимание, както и на преводачите за тяхната отлична работа. Пожелавам ви прекрасен ден! Thank you very, very much, Veneta, for that. It was very nice to hear about your journey with multilingualism and your career. Very interesting. Thank you. So, moving on to our next speaker, we are going to hear from Marta. And she is going to speak to us in Italian about how the European Commission is the guardian of the treaties. She's an Italian lawyer and legal officer working in DG GROW, where she works on enforcing single market rules and freedoms. She'll speak to us about the European Commission's role as guardian of the treaties and why this matters for our citizens and our businesses. So thank you for being with us. Grazie mille della presentazione. Sì, sono Marta Miglietti, sono un avvocato e lavoro alla Commissione, al Dipartimento che si occupa dell'implementazione e del controllo dell'enforcement, ovvero dell'attuazione delle norme europee. E, diciamo, per me è molto importante parlare oggi di questa tematica perché tutti sentono nelle news, in televisione, del momento in cui vengono adottate delle norme europee, la discussione che porta verso queste norme, spesso anche le polemiche che sono, diciamo, che accompagnano questo processo, ma non si riflette abbastanza sul problema di come queste poi norme devono essere messe in pratica, del rispetto delle norme europee. Ed è una parte molto importante del lavoro della Commissione e io sono molto contenta di far parte del gruppo che si occupa dell'attuazione di queste, cioè della verifica dell'implementazione di queste norme, soprattutto in un settore molto rilevante che è il mercato interno. Come sapete tutti facciamo parte di un grande mercato che dà opportunità alle aziende, ai singoli di muoversi in modo libero attraverso gli Stati membri ed è fondamentale che questi diritti siano effettivamente garantiti. È importante ricordare un'altra cosa, cioè il diritto dell'Unione Europea, quello che viene adottato dalle istituzioni, fa parte del diritto di tutti gli Stati membri. Questo vuol dire che l'attuazione delle norme europee non è un problema solo della Commissione, ma è un problema di tutti gli Stati, tutte le autorità. Quindi i cittadini devono ricordarsi che quando hanno diritto a determinate situazioni, vantaggi, comunque quando hanno dei diritti che garantisce l'Europa, tutte le istituzioni nazionali devono garantirli. Quindi i tribunali nazionali, le autorità a differenti livelli. Tuttavia spesso non basta questa azione e spesso purtroppo gli stessi Stati non fanno abbastanza per fare in modo che queste norme vengano
rispettate. A quel punto entra in azione la Commissione e la Commissione ha il ruolo, come garante dei trattati, di fare in modo che queste norme siano effettivamente rispettate. Ci sono diversi modi per scoprire se c'è stata una violazione delle normative europee. La Commissione può portare avanti delle indagini in modo individuale, indipendente, oppure può anche ricevere delle denunce. Quindi è importante ricordare che gli stessi cittadini sono in qualche modo i guardiani dei trattati, perché cittadini e imprese hanno il diritto di presentare alla Commissione delle situazioni in cui vengono in evidenza delle problematiche di implementazione del diritto. Quando la Commissione ha davanti a sé delle prove, delle indicazioni di una possibile violazione, può prendere diverse iniziative. Chiaramente la Commissione lavora con gli Stati membri per fare in modo che questa implementazione sia effettiva e ci sono vari strumenti che possono essere utilizzati. Si può iniziare un dialogo informale, quando si prova a vedere con le varie autorità degli Stati se c'è un modo per risolvere senza andare, arrivare alla Corte di Giustizia. Quindi si inizia un dialogo con le varie autorità per vedere se si può trovare un compromesso o trovare comunque una soluzione insieme alle autorità della Commissione. Se invece la situazione è più grave e quindi abbiamo delle prove di effettive violazioni da parte delle autorità degli Stati membri, la Commissione può iniziare quella che forse qualcuno avrà già sentito, si chiama procedura di infrazione. La procedura di infrazione è quella procedura attraverso cui la Commissione porta all'attenzione delle autorità di uno Stato membro delle possibili violazioni del diritto europeo. È molto importante perché è l'occasione che ha lo Stato per rimediare a delle situazioni oppure per spiegare alla stessa Commissione perché ha portato avanti certe iniziative. La procedura può andare avanti, ci sono diverse fasi. E in queste fasi comunque la Commissione prova sempre a trovare un compromesso, a trovare un modo per uscire da certe situazioni di possibile violazione. Se tuttavia non si arriva ad una soluzione al di fuori, della contenzioso, quello che noi chiamiamo, è possibile che la Commissione porti davanti alla Corte di Giustizia delle situazioni di violazione del diritto europeo. È fondamentale ricordare che la Corte di Giustizia è l'unica istituzione che ha il potere di stabilire che una violazione del diritto è effettivamente avvenuta. Quindi la Commissione porta avanti alla Corte il caso. Se la Corte decide che c'è stata effettivamente una violazione del diritto europeo, può condannare lo Stato a prendere tutte le iniziative necessarie per risolvere tale situazione. Molti si chiedono, ma una volta che la Corte ha condannato uno Stato, cosa succede? Lo Stato deve quindi prendere delle iniziative? La Corte ha dei modi per convincere gli Stati a prendere queste iniziative e in particolare questo riguarda l'imposizione di sanzioni. La Corte può stabilire che le sanzioni, anche per ogni giorno di mancata adozione di misure, devono essere pagate dallo Stato. E se vi domandate che succede se uno Stato non paga queste sanzioni, la Commissione può tornare a chiedere alla Corte altre misure e, come ultima possibilità, è anche possibile che lo stesso Stato non abbia poi determinati finanziamenti da parte dei fondi europei quando questi finanziamenti servono per ripagare la sanzione che avrebbe dovuto pagare alla Corte di Giustizia, alla Commissione, alle istituzioni. Quindi è un processo molto complesso, ci sono tante fasi. È importante ricordare che, di nuovo, è un lavoro che si fa insieme tra Commissione e Stati, quello di garantire l'attuazione del diritto europeo. E una cosa che vorrei veramente far passare è che spetta veramente a tutti quanti sollevare davanti alle istituzioni delle situazioni in cui secondo voi gli Stati non rispettano i vostri diritti, perché comunque l'Unione è qualcosa che appartiene a tutti e quindi dobbiamo collaborare per fare in modo che sia
garantita la forza del diritto europeo e le garanzie che questo fornisce. Grazie a tutti e se avete domande sono qua. Merci beaucoup, Marta, pour cette présentation. Nous allons désormais accueillir notre prochaine intervenante, Esther, qui vient de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale. Membre de l'équipe de communication et dotée d'une formation en droit et en bibliothéconomie, elle parlera du démantèlement des réseaux criminels et du chemin vers la justice. Nagyon szépen köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek. Remélem sokan vagyunk magyarok. Karolini Eszter vagyok, ahogy hallották, és az Eurojustnál, az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségénél dolgozom. A mai napnak az egyik mottója, hogy védjük meg, ami számít. Kíváncsi vagyok, hogy hányan vannak itt a teremben, akik aggódnak a szervezett bűnözés miatt, a terrorizmus miatt, amiatt, hogy online bűncselekmények áldozatai lesznek. Hogyha valakinek lenne ilyen problémája, tegye fel a kezét, kérem. Volt már olyan, akinek megpróbálták ellopni az adatait online? Kaptak olyan e-mailt, hogy kattintson ide, a bankunktól vagyunk, megígérjük. No, az ilyen szervezett bűnözési tevékenységek ellen harcol az Európai Unió, és többek között azzal, hogy az én ügynökségemet, az Eurojustot működteti. Miért kell ezt csinálni? Hoztam egy példát. 2023. május 3-án egyszerre 10 országban lépett akcióba több mint 2700 rendőr és ügyész, hogy egy szervezett bűnözői bandát lekapcsoljon, megállítson, és felelősségre vonja őket azért, amit tettek. Mi volt ez? Ez egy régen működő olasz szervezet, bűnözői szervezet volt. Erőszakos bűncselekményeket követnek el. Kábítószert csempésznek Dél-Amerikából, Európába és Ausztráliába. Nagyon sokszor a kábítószerért cserébe fegyvert csempésznek dél-amerikai más szervezett bűnözői csoportoknak, és az ebből származó pénzt pénzmosással forgatják vissza a legális gazdaságba. Például éttermeket vesznek, ingatlanokat vesznek, nagyon sok kárt okozva ezzel az európai adófizetőknek, és fenyegetve mindannyiunk biztonságát. Ezért kellett tehát cselekedni. Miért kell ehhez az Európai Unió? Azt talán nagyon sokan tudják, hogy a rendőri és ügyészségi munka elsősorban nemzeti hatáskör. Nem kell talán azt mondani, hogy van egy európai ügyészségünk, de ők csak egyetlen bűncselekménnyel kapcsolatban járhatnak el az Európai Unió költségvetése elleni csalással. Tehát a nemzeti ügyészségeknek és a nemzeti rendőrségeknek kell együttműködniük. Ezek a hatóságok természetesen nagyon jól végzik a munkájukat, de hogyha olyan nyomozást kell támogatniuk, ami egy határon túl átnyúlik, már is megnehezedik a munkájuk. Nem biztos, hogy beszélik egymás nyelvét. Hogyan beszél egy francia rendőr egy észt rendőrrel? Hogyan beszél egy olasz ügyész egy, tegyük föl, dán ügyésszel? Milyen közös nyelvet találnak? És ennél is nagyobb baj, hogy a jogrendszerek eltérnek, tehát, hogyha valami jogosan történik meg, jogszerűen történik meg mondjuk Magyarországon, az nem azt jelenti, hogy azt a bizonyítékot elfogadja egy ír bíróság. Ezért kell az Európai Uniónak támogatnia ezt a munkát, és itt lép be a képbe a Eurojust. Az Eurojust az Európai Unió ügyészségeit fogja össze, és például az említett bűnügyi nyomozásban lehetővé tette azt, hogy az erről nyomozó 10 országbeli ügyészek egy asztal köré üljenek,
és megbeszéljék egymással, hogy mi a nyomozás következő lépései, hogyan fogjuk el ezt a szervezett bűnözői bandát, hogyan állítsuk meg őket, és utána hogyan visszük őket bíróság elé. Ez nagyon fontos szempont, ez az utóbbi, hiszen az nem elég, hogyha valakit letartóztatunk, utána természetesen jogszerű eljárásban bíróság elé kell kerülnie, és ott a megfelelő döntés alapján kell aztán majd a bűncselekményéért felelnie, vagy sem. Ezekkel a tevékenységekkel nagyon sokat foglalkozik az Európai Unió, nagyon sokat foglalkozik a Eurojust. Mit tehetünk ilyenkor? Mi az, ami segít? Például a Eurojust megszervezett egy koordinációs értekezletet. Azt mondtuk, hogy jó, ez egy nagyon fontos, nagyon sok részletből álló nyomozás, legyen lehetőségük a résztvevő ügyészeknek, rendőröknek arra, hogy közvetlenül megbeszéljék egymással, hogy hogyan kell tovább lépni, mit kell következő alkalommal csinálni, és ne maradjunk úgy, hogy jó, hát majd valami lesz, majd e-mailezünk, vagy majd kiderül, majd csak küld valaki egy hivatalos levelet. Tehát ezt hívjuk koordinációs értekezletnek. Szintén támogatta az Eurojust a 2 közös nyomozócsoport felállítását, azért, hogy ezek összefogják a konkrétan ezzel van az ügyön dolgozó rendőröket és ügyészeket, akik az uniós pénzügyi és szakmai támogatásával, jogi támogatásával tudják a nyomozást folytatni. Egy közös nyomozócsoport nagyon fontos eszköz a nemzetközi bűnügyi nyomozásokban, lehetővé teszi azt, hogy rendőrök és ügyészek a határokat átlépve egymás országaiban hajtsanak végre olyan nyomozati cselekményeket, tehát megnézhessék, hogy milyen bizonyítékok vannak, házkutatásnál részt vegyenek, ami egyébként nem lenne lehetőség a nemzeti jog alapján. Egy közös nyomozócsoporttal az Európai Unió joga alapján ez működik. Ugye azt mondtam, hogy volt egy akciónapunk. Letartóztattak, tehát 2700 rendőr és ügyész akcióba lépett, egyetlen egy pillanatban 10 különböző országban, ugyanabban a percben kopogtak a gyanúsítottak ajtaján, és sikeres volt az akciónap, hiszen itt letartóztattak 132 gyanúsítottat, és rengeteg házkutatást és tanú meghallgatását hajtották végre. Nagyon sok információt kaptak így arról, hogy mit is csinált ez az olasz szervezett bűnözői csoport. De itt nincs vége a történetnek. Az, hogy valakit letartóztatnak, az csak egy lépés az igazság elérése érdekében, tovább is kell lépni. És ezért nagyon fontos az, hogy ne csak a rendőri szinten legyen uniós bűnügyi együttműködés, hanem az ügyészségi, igazságügyi szinten is, tehát ezért jön be a képbe az Eurojust, mert ezután is van dolgunk. Akik le vannak tartóztatva, azoknak bíróság elé kell állniuk, és ennek megfelelő bizonyítékok alapján kell megtörténnie. És örömmel jelenthetem, hogy a 2023-as akciónap után ez a bíróság előállítás 2025-ben tavaly már megtörtént, amikor tavasszal 76 bűnöző állt bíróság elé, és azért mondhatom, hogy bűnöző, mert az ítélet megszületett róluk, tehát egy bíró kimondta, hogy ők pedig bűncselekményt követtek el. 76 embert összesen több mint 1000 év börtönbüntetésre ítéltek, és 440 000 euró pénzbüntetésre is. Tehát az igazságszolgáltatás így történik meg. Ez néha nagyon hosszú munka, hosszú évek munkája, mire vége lesz a történetnek, de itt tudjuk azt, hogy valóban ezek az emberek elkövették a bűncselekményt, és nem csak, hogy elkövették a bűncselekményt, hanem ezért megfelelően meg is fognak bűnhődni. Ez csak egyetlen példa persze az Eurojust munkájából, és azt talán nem kell mondanom, hogy nagyon sok partnerünk segít ebben a munkában, hiszen ezt nem egyedül
végzi egyetlen egy uniós ügynökség. Ezt az Európai Unió végzi az Europollal együtt, vagy éppen az Európai Unió szervezett bűnözés elleni programjával, az Impact-tel együtt. Ez egy nagyon összetett munka. Csak tavaly az Eurojustnál 14 000 hasonló ügyet támogattunk, és ezzel teszi az Európai Unió biztonságosabbá mindannyiunk életét, mindannyiunk napjait. Tehát, hogyha valaki aggódik a szervezett bűnözés miatt, akkor nagyon nagy örömmel jelenthetem, hogy az Európai Unió itt is megvéd mindenkit, és megteszi a megfelelő lépéseket, hogy a bűnözők, akik a mindennapjainkat megkeserítenék, ne csak letartóztatva legyenek, hanem bíróság elé kerüljenek, és igazságot szolgáltassunk. Hogyha bárkit érdekel a munkánk, az Eurojust standja a védelem és biztonság falujában, a 2-es faluban van. Mindenkit szívesen látunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Thank you very much, Esther, for that very interesting presentation about dismantling criminal networks. I think we all learned a lot from that, so thank you. Before I move on to the next speaker, a very important announcement. We found, je vais dire le prochain message en français parce qu'on a trouvé un portable et il semble que le propriétaire soit francophone. Donc, si vous avez perdu votre portable, il est juste là et il faut entrer un code PIN, un mot de passe. D'accord? OK, merci. Okay, so for our next speaker, we have Charles Antoine. He is going to speak to us about how the Ukraine facility is delivering results for Ukraine and for the EU. He's a policy officer working on Ukraine's reconstruction and investment network. And his work focuses mostly on energy, capital markets and insurance. And today he's going to speak about how the Ukraine facility is delivering results for both Ukraine and for the EU. So thank you very much, Charles Antoine. Merci et bienvenue à vous ici dans le Berlaymont, qui est le siège de la Commission européenne. Bienvenue à vous aussi à Bruxelles, qui est ma ville natale. Et donc, si ça ne vous dérange pas, on fera cette présentation en français. Alors, aujourd'hui, vous avez pas mal de sujets qui vous sont apportés à la connaissance. Moi, j'aimerais vous parler d'un sujet fondamental. On vous dira que tous les sujets sont fondamentaux. Celui-ci, j'espère que vous le reconnaîtrez avec moi, il est extrêmement pertinent. C'est le sujet du soutien à l'Ukraine. Je vais vous parler de la facilité Ukraine. La facilité Ukraine, elle est mise en place depuis 2024. La facilité Ukraine, c'est ce que vous avez pu lire dans les journaux sur en 2024, l'Union européenne qui se mobilise drastiquement pour débloquer 50 milliards. Ces 50 milliards, ils sont cruciaux. Ils sont cruciaux parce qu'ils doivent aider aujourd'hui à la reconstruction de l'Ukraine. Si nous attendons seulement la fin des hostilités, si nous attendons un cessez-le-feu, si nous attendons une paix qui tarde à venir et où l'Ukraine n'est pas la seule finalement décisionnaire, eh bien, nous n'arriverons pas à reconstruire. Et c'est pour ça que la facilité Ukraine, avec ses 3 différents piliers, et je vous invite à regarder sur le site web qui est le suivant, uif.eu, vous allez voir tous les programmes que nous soutenons actuellement en Ukraine. Ce sont des programmes du secteur privé, ce sont des programmes du secteur public. Et le secteur privé, si vous me le permettez, c'est celui sur lequel je vais m'appesantir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs à travers l'Union européenne, à travers surtout l'Ukraine, qui ont envie d'aider à la reconstruction. Ces acteurs, eh bien, ils sont multiples. Ils viennent de partout et ils ont des projets, ils sont porteurs de ces projets. Et donc, j'aimerais vous parler de 3 projets en particulier qui aujourd'hui,
en fait, montre qu'il est possible d'investir en Ukraine, qu'il est possible de reconstruire l'Ukraine, même au milieu de l'invasion à grande échelle, qui est celle que nous connaissons. Le premier projet dont j'aimerais vous faire part, c'est le projet d'un entrepreneur que vous connaissez peut-être. C'est un entrepreneur que vous avez finalement peut-être dans vos téléphones, parce que c'est Xavier Niel. Et donc Xavier Niel est un entrepreneur français. Certains le taxeraient de milliardaire. Je préfère dire que c'est un entrepreneur assez innovant. Et Xavier Niel a compris très rapidement le potentiel qu'il y avait de faire des investissements transfrontaliers entre des pays européens et l'Ukraine. Et c'est donc très tôt, en fait, qu'il a vu le potentiel de faire une transaction à large échelle, qui est celle du rachat du groupe Data Group Volia. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que la Commission doit soutenir des milliardaires français dans leurs activités financières? Eh bien parce que ça a un impact très très important sur finalement l'économie du pays. Un rachat par le groupe de Xavier Niel, c'est un afflux massif de nouveaux financements vers en fait ce nouveau groupe de télécom. Et donc c'est permettre la 5G en Ukraine, c'est permettre finalement des infrastructures différentes et c'est surtout permettre aussi en fait aux Ukrainiens d'être mieux connectés entre eux, ce qui est très important durant la résilience de la guerre. C'est un premier projet dont je voulais vous en parler. Comment est-ce que nous l'aidons? Eh bien nous l'aidons de la manière suivante, c'est-à-dire que tout entrepreneur a besoin de lever des capitaux, il a besoin de lever de la dette et la dette évidemment en Ukraine, beaucoup de banques sont un peu tatillonnes, elles ont peur. Elles se disent que le risque de crédit est trop élevé. Et donc, pour réduire le risque de crédit, eh bien, nous arrivons avec nos garanties budgétaires. Ces garanties budgétaires, elles aident à compenser, en cas de défaut, en fait, l'investissement. Ça, c'est un premier projet. Les télécoms, vos téléphones, la 5G. Le deuxième projet dont je voulais vous faire part, c'est un projet très important aussi, c'est comment nous soutenons 150 mégawatts d'éolien dans l'ouest de l'Ukraine, dans la région de Volyn, avec un acteur local, avec un acteur qui s'appelle Gal Naftogaz. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que l'éolien en temps de guerre est important en Ukraine? Eh bien parce que, comme vous avez pu le lire dans les journaux, il y a un déficit énergétique fort en Ukraine dû en fait au bombardement russe. Il y a aussi en Ukraine la nécessité de verdir finalement le parc de production énergétique. Donc vous connaissez le nucléaire en Ukraine, vous avez entendu parler de Zaporizhia, vous connaissez peut-être le charbon et tout ce qui est gaz, mais l'Ukraine est aussi une terre d'éolien et une terre de solaire. Et donc c'est très important qu'au milieu de la guerre, nous soutenions des entrepreneurs locaux dans finalement leur volonté de moderniser et aussi de construire en Ukraine de l'éolien. Alors l'éolien, c'est aussi intéressant en fait militairement, parce que malheureusement, l'énergie, on l'a vu en Ukraine, l'énergie civile est devenue une cible militaire. Sauf qu'aujourd'hui, l'éolien s'est décentralisé, c'est à travers le pays, et donc ça permet aussi une plus grande résilience en fait, du réseau. Car il ne faut aucun missile pour détruire finalement une centrale à charbon. Pour tout un parc éolien, c'est un peu plus compliqué. Donc voyez aussi ici l'intégration des questions de défense dans finalement des considérations énergétiques et économiques. Alors un troisième projet dont je voulais vous faire part, sur lequel j'ai travaillé, c'est le projet Nova Pochta. Nova Pochta, c'est un DHL local ukrainien, une société privée qui finalement permet au courrier, permet à tous les paquets de transiter à travers l'Ukraine et que des producteurs puissent produire et finalement envoyer et que des consommateurs puissent recevoir et les lettres d'amour et finalement les produits Amazon si nécessaire. Mais pourquoi c'est important? Qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, il y a les services postaux, comme vous le savez, et pour ceux en Belgique qui connaissent les problèmes de biposte sont au courant, c'est une main-d'œuvre qui est très nombreuse. C'est une main-d'œuvre nombreuse qui, surtout en temps de guerre, en fait, est très fort la cible d'attaque. Et donc, ce que nous avons fait avec Nova Pochta, c'est que nous avons débloqué du financement de banques internationales pour que ces banques internationales financent en fait des abris anti-bombes dans les localisations de Nova Pochta. Et donc, ça permet qu'en fait, les employés de Nova Pochta puissent être à l'abri dans les cas de bombardement. C'est très important et ça permet de nouveau la continuité d'un service essentiel qui est celui de la Poste. Ce sont 3 exemples que je vous ai donnés. Maintenant, des exemples, il y en a plein. Ils ne sont pas tous déployés par de l'argent public. Ils sont l'œuvre d'argent privé, d'entrepreneurs, de gens sur le terrain, d'aussi d'Européens qui s'investissent en Ukraine. Et donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que
La reconstruction de l'Ukraine, elle dépendra de chacun d'entre nous. Que nous soyons employés, que nous soyons fonctionnaires, que nous soyons un jour touristes en Ukraine, que nous soyons donateurs au niveau philanthropique en Ukraine, elle dépendra de nous tous. Je vous ai donné 3 exemples, mais les exemples, ils sont aussi pour que vous les créiez vous. Car avec l'argent public, nous ne ferons pas grand-chose. C'est aussi en s'appuyant sur le secteur privé que nous arriverons finalement à déployer les capacités et les ressources nécessaires pour faire en sorte que la reconstruction de l'Ukraine soit demain une réalité. Je vous remercie pour votre attention. Je vous conseille de regarder tout ce que nous pouvons produire en ligne, c'est-à-dire sur le site uif.eu, sur le site de la Commission, sur le site du directeur général dont je fais partie, qui s'occupe de tout ce qui est voisinage oriental et politique d'élargissement, car ne l'oublions pas aussi, au-delà des investissements dont je vous ai parlé, il y a aussi toute la politique d'élargissement qui est en cours avec l'Ukraine. C'est une modernisation et de l'économie et aussi de la législation en Ukraine. Et donc, je terminerai par la chose suivante. N'oublions jamais quelles sont les valeurs de l'Europe, n'oublions jamais qui sont ceux qui les portent. Et aujourd'hui, en Ukraine, les Ukrainiens les portent parfois beaucoup mieux que quiconque. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Nous allons maintenant passer à notre prochaine intervenante, donc Emilia, qui a récemment rejoint la Commission européenne et qui aujourd'hui va nous parler de la langue des signes dans les institutions européennes afin d'explorer comment rendre la communication plus inclusive, mais aussi plus accessible. Et elle le fera en italien. Donc Emilia, je te cède la parole. Grazie mille e buongiorno a tutti. Partiamo subito con la domanda più importante, ovvero perché in primo luogo stiamo parlando della lingua dei segni nelle istituzioni europee. Circa una persona su 1000 nell'Unione Europea utilizza una lingua dei segni come lingua primaria, che siano sordi o con difficoltà uditive. E così arriviamo già a 500.000 di persone. Sono tantissime persone, per capirci sono tante persone quante quelle che parlano il maltese. Quindi già diventa chiaro come è di fatto impossibile parlare di democrazia e politica accessibile a tutti senza parlare della lingua dei segni. Però attenzione, non è così facile incorporare l'interpretazione in lingua dei segni nelle nostre riunioni. Questo perché, come vi ricorda tutto quello che sta succedendo in questa stanza, l'Unione Europea è un luogo estremamente diverso dal punto di vista linguistico e questa diversità delle lingue parlate è accompagnata da una diversità delle lingue dei segni. Ci sono infatti più di 30 lingue dei segni nell'Unione, ognuna con le proprie regole, grammatica, lessico locale e ovviamente, essendo in Europa, anche varianti regionali. Quindi, per esempio, in Francia si parla la lingua dei segni francese e in Belgio ce ne sono 3, una per la parte tedesca, una per le Fiandre e una per la Vallonia. Ma attenzione, mentre normalmente la lingua parlata in Vallonia è il francese, la lingua dei segni della Vallonia non corrisponde alla lingua dei segni della Francia. E allo stesso modo Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti hanno tutti e 3 delle lingue dei segni completamente diverse. Ironicamente, la lingua dei segni degli Stati Uniti ha molto in comune con la lingua dei segni francese. Vi chiederete come mai e in realtà la risposta è semplicissima, ovvero le lingue dei segni non sono modellate sulle lingue parlate, ma sono delle lingue a tutti gli effetti che si sviluppano a sé, con le proprie regole grammaticali, il lessico, a seconda delle culture, delle fasce d'età e dei gruppi sociali. Forse l'avrete già capito, ma tornando all'interpretazione, gli interpreti possono lavorare da una lingua parlata a una lingua dei segni, oppure da una lingua dei segni a un'altra. E adesso che abbiamo tutti capito il contesto generale, passiamo alla parte pratica. Come potete immaginare, avere dai 20 ai 30 interpreti delle lingue dei segni visibili
a tutti i partecipanti di una conferenza comincia a essere veramente complicato. E per fortuna entra in gioco la lingua dei segni internazionale. Che cos'è? È una lingua puzzle in realtà, che è sempre più utilizzata nei meeting di alto livello. Si tratta di una lingua che utilizza segni iconici, convenzionali, che sono riconoscibili tra una cultura e l'altra. Ed è di fatto una lingua essenziale, perché permette ai sordi di nazionalità diverse di capirsi tra di loro, ma anche di fare riferimento a un solo interprete. Nelle conferenze è essenziale che la comunicazione sia efficace e la lingua dei segni internazionale svolge un ruolo essenziale per permettere a tutti di partecipare pienamente all'evento. Ursula von der Leyen stessa insiste spesso fortemente ad offrire l'interpretazione in lingua dei segni durante le nostre conferenze stampa, come anche durante gli eventi più rilevanti per il pubblico, come per esempio lo Stato dell'Unione. Dietro le quinte, rendere possibile l'interpretazione in lingua dei segni è un gioco di squadra che coinvolge tutte e tre le direzioni, i dipartimenti della DG SCIC. Questo perché bisogna tenere conto dell'interpretazione in sé, della preparazione, dei sopralluoghi, della questione tecnica, come anche del setup e del coordinamento. E quindi a causa di vincoli logistici che adesso vi vado a spiegare, nelle istituzioni europee offriamo solamente l'interpretazione in lingua dei segni internazionale. Partiamo con la preparazione. Come gli interpreti delle lingue orali, anche gli interpreti nelle lingue dei segni hanno bisogno di tempo per prepararsi. E come potete immaginare, l'interprete non può segnare mentre legge il documento, quindi fornirli il prima possibile diventa essenziale. Poi, l'interpretazione in sé. Gli interpreti lavorano in squadre di 2 o più, in funzione della lunghezza del programma, e si alternano ogni 15 minuti. È importantissimo che l'interprete sia sempre visibile, quindi di solito lo potete trovare a fianco dell'oratore. Questo perché chiaramente chi segue l'interpretazione deve avere una visuale libera di quello che succede. Passiamo adesso al setup ed è qui che le cose si complicano un po'. Ci sono molte regole o comunque delle regole da ricordarsi sempre, soprattutto quando la conferenza è online o trasmessa in diretta streaming. Innanzitutto l'interprete si deve trovare su uno sfondo scuro, deve esserci dietro a lui uno sfondo scuro e deve essere vestito con colori scuri, perché così si crea un contrasto tra le mani dell'interprete e i segni diventano più visibili. Poi, in secondo luogo, l'immagine dell'interprete deve essere sempre inclusa nell'immagine principale, ovvero non possiamo avere il PowerPoint qua o il video qua e poi l'interprete là. È come guardare un film qua e avere i sottotitoli qua. Diventa impensabile di muovere la testa avanti e dietro. E tornando al discorso di prima, immaginate che non possiamo avere 20 schermi con 20 interpreti nel PowerPoint principale. Chiunque si perderebbe. Poi, l'interprete, o anzi chi segue l'interprete, deve avere una visuale faccia a faccia. Non può guardarlo con la coda dell'occhio, perché tutte le cose come le ombre, la folla o addirittura le vibrazioni diventano delle interferenze. Sarebbe come per noi avere un rumore di sottofondo che non ci permette di ascoltare bene. Cosa significa questo? Significa che uno studio ben equipaggiato deve essere sempre pronto, deve esserci una luminosità perfetta, uno sfondo scuro e una videocamera di alta qualità. Questo forse ci possono sembrare tutti dei dettagli, ma in realtà sono degli elementi fondamentali, perché come abbiamo detto il segno internazionale è indispensabile per permettere a tutti di partecipare pienamente alla politica internazionale e di comprendere i processi decisionali. Ed è quindi essenziale che chi organizza le conferenze sia consapevole di questi elementi da tenere a mente,
perché, come dicevo, ci possono sembrare dettagli, ma fanno davvero la differenza nella politica accessibile a tutti e partecipativa che vogliamo portare avanti. Grazie. Thanks a million, Emilia, for that really interesting presentation on sign language in the European institutions. So a very warm welcome to everyone who's just joined us here in the room. This is a typical meeting room of the European Commission. It's called the Schuman Room. And a quick fact about today, it's the 9th of May, which we know is Europe Day. And we celebrate this because in 1950, a man called Robert Schuman signed what was known as the Schuman Declaration, which laid the foundation for the European Union today. I'm very pleased to introduce our next speaker, Anna Solomina, who is currently serving as a senior expert on multilingualism in the Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission. Anna's work focuses on promoting multilingualism through EU programs such as Erasmus+, which you all may have heard of. And she's going to speak to us today about why languages are at the heart of European democracy. Anna, you're very welcome to take the floor. Hello, goeiedag, bonjour, buenos días, casi buenas tardes, mejor dicho. A ver, vamos a hablar de multilingüismo. ¿Cuántos de vosotros habláis más de una lengua? Levantad la mano. Muy bien. ¿Algunos habláis más de dos? Muy bien. Bueno, tenemos a algunos multilingües en la sala. Algunos me escucharéis en español directamente si conocéis esa lengua y si no, podéis experimentar qué es la interpretación hoy gracias a nuestros compañeros que me están interpretando. A ver, otra última pregunta y luego ya empiezo yo. ¿Alguna vez os habéis sentido excluidos porque estabais en algún sitio y no sabíais lo que se decía porque no conocíais la lengua que se estaba hablando? ¿A alguien le ha pasado? Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando una democracia tiene que funcionar, la gente tiene que entender, ¿verdad?, lo que está pasando. Entonces yo os voy a hablar de por qué el multilingüismo no es ningún lujo, sino que es un cimiento de una democracia justa y funcional. Si tú no entiendes una ley, no la puedes cuestionar. Si no te puedes quejar en tu idioma, no puedes hacer prevalecer tus derechos. Es como si no existieran, ¿verdad? Por eso, en la Unión Europea se decidió desde un buen principio que la lengua de la Unión Europea solo podía ser el multilingüismo. Es decir, que todas las leyes que se hacen se tienen que traducir a todas las lenguas oficiales, que todos los documentos que pueden ser de interés público se van a traducir a todas las lenguas oficiales para que todos los ciudadanos puedan entenderlas, no importa dónde estén. Otro pilar fundamental, la interpretación, que hoy la estáis experimentando. Si hay una reunión en el Parlamento, cualquier miembro del Parlamento puede usar su lengua materna para defender sus ideas de la mejor manera posible. Y así pues van a debatir, por ejemplo, un eurodiputado español y un eurodiputado rumano, cada uno defendiendo su propia lengua. La Unión es muy multilingüe. Tenemos 24 lenguas de trabajo, que son oficiales de la Unión, pero además es muy diversa. Tenemos unas 60 otras lenguas a nivel regional o local y con diferentes grados de oficialidad. El multilingüismo es una competencia clave en el siglo XXI. Es decir, que más allá de que la traducción e interpretación sean muy importantes, también es importante que los ciudadanos sean multilingües para poder aprovechar las ventajas de Europa. Por ejemplo, la movilidad, ¿no? ¿Alguno de vosotros habéis hecho algún Erasmus?
Vale. Imagínate que haces un Erasmus en Roma. Pues si tú no aprendes italiano, primero te va a costar que te acepten, pero segundo no podrás disfrutar de la vida de Roma, entender qué es lo que pasa, comunicar con los otros ciudadanos. O sea, bueno, el multilingüismo para la movilidad fundamental. Luego la empleabilidad. Aquí tenemos un mercado de empleo que está abierto a todos los ciudadanos, ¿no? Pero claro, si quieres ir a trabajar a otro Estado miembro, pues ¿qué te va a hacer falta? Hablar la lengua de ese Estado miembro, naturalmente, ¿no? Entonces, estos son dos habilidades que van muy de sí, ¿no? Enseguida se pueden entender, ¿no? Pero también juega un rol el multilingüismo en todo lo que es la ciudadanía activa y el pensamiento crítico. Ciudadanía activa, porque está bien que sepas qué está pasando en la política de tu país, pero también es importante que sepas lo que está pasando en el país vecino, ¿no? Y cómo vas a poder acceder y poder realmente utilizar tus derechos de ciudadano de Europa, pues vas a necesitar las lenguas, ¿no? Y el pensamiento crítico también, porque el hecho de ser multilingüe nos da perspectivas distintas, nos da acceso a información en otras lenguas y de otras culturas. Por lo tanto, esto también nos va a transformar en ciudadanos más críticos. Y luego el entendimiento mutuo, porque con cada lengua que aprendemos a conocer una cultura nueva. Y evidentemente en Europa lo que necesitamos es trabajar todos juntos y entendernos también culturalmente, ¿no? Es un mosaico de voces que se escuchan. Tenemos en educación, yo soy del Departamento de Educación, un objetivo que es que toda la gente joven debería acabar sus estudios secundarios conociendo, además de la lengua de escolarización, 2 más, hasta un cierto grado. 1 más 2. Eso sería el objetivo. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿cómo vamos? Os he dejado algunos datos ahí, si luego los queréis mirar, de un eurobarómetro, que esto es una encuesta que hacemos a nivel europeo, que la hicimos en el 24 y que la hacemos cada 12 años, porque claro, si no, no vemos la evolución. Y preguntamos a los ciudadanos, ¿cuántos de vosotros habláis otra lengua adicional, además de la vuestra? Pues un 60% de los ciudadanos dijeron que pueden tener una conversación en otra lengua. Eso no significa que la hablen perfecto, pero pueden comunicar. Cuando pensamos en la gente joven de 15 a 24 años, pues muchos más. 80% nos dijeron que sí. O sea, la evolución es buena. Cuando pensamos en 2 lenguas, ahí ya mucho menos. 28% de los ciudadanos hablan la suya más 2, 35% de los jóvenes. O sea que este objetivo que os decía de 1 más 2, aún no lo tenemos. Pero al menos la evolución es buena. ¿Qué lenguas? Bueno, pues el inglés es la que más se conoce, claro. A nivel europeo, un 70% de los jóvenes hablan inglés y un 47% de los ciudadanos de todas las edades. Las siguientes van a mucha distancia. El francés con 11%, el alemán con 10%, el español con 7%. Pero lo que sí que también sacamos de esa encuesta es que los ciudadanos creen que el multilingüismo es importante y 86% de ellos creen que al menos se debería conocer otra lengua adicional y que las pequeñas lenguas, incluso las regionales y minoritarias, deberían ser protegidas. 84% de las personas nos dijeron eso. Miro cuánto tiempo me queda. Otras cosas que han ido evolucionando. Pues, por ejemplo, preguntamos si la gente prefería mirar el contenido doblado o con subtítulos. Hasta ahora, una mayoría de los europeos habían preferido el doblaje. Ahora son los subtítulos. Vale, aquí hay muchas tradiciones en cada Estado miembro sobre cómo se accede. Pero ahora que hay plataformas y que la gente puede más escoger cómo visiona las películas y otros contenidos, pues se está usando más el subtítulo que el doblaje.
las ventajas que la gente le ve al multilingüismo, pues sobre todo dos, todo lo que está conectado con el trabajo, poder trabajar en otro sitio, poder tener una promoción, etcétera, pero también es solo de las vacaciones, 50%, y el hecho de poder conocer otras culturas. Este es el que quedó segundo con 45%. Bueno, pues en conclusión, un llamado a la acción para que todos sigáis pensando en esta competencia básica que es particularmente relevante en el contexto de Europa, para que nos podamos mover libremente, detectar mentiras en las noticias, por ejemplo, y construir todos juntos de manera democrática y pudiendo hacer escuchar nuestra propia voz la Europa en la que queremos vivir. La democracia no habla un solo idioma, no puede ser más que multilingüe y hablarlos todos. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estaré muy contenta de contestarla. Creo que solo nos queda un minuto. ¿Alguna pregunta? Si estáis interesados, ahí tenéis encuestas. Vielen lieben Dank. Dankeschön für diese sehr inspirierende Präsentation zum Thema Mehrsprachigkeit. Man sieht, dass du wirklich mit Herzblut dabei bist. Bevor wir nun mit unserem nächsten Redner weitermachen, der gerade auch erschienen ist, super, darf ich mich noch ganz kurz vorstellen. Ich heiße Fedora und darf heute mit meinem Kollegen Ryan am Nachmittag moderieren und Sie durchs Programm führen. Unser nächster Redner heißt Raphael. Er kommt aus Deutschland und ist Referent für Klimapolitik. Er arbeitet am Projekt der Klimasozialfonds, ein Fonds der Europäischen Union, der das Ziel hat, Belastungen des Emissionshandels auszugleichen. Bitte, Raphael. The next one. Good. Hallo ihr Lieben, schön euch alle hier zu sehen am Europe Day am 9. Mai. Wirklich fantastisch, den Raum so voll zu sehen und die Übersetzer in ihren Kabinen zu sehen. Auch zum ersten Mal für mich, das so live mitzuerleben. Ich erzähle euch heute was über den Klimasozialfonds, Social Climate Fund auf Englisch. Wie ihr alle wisst, untergeht der Planet gerade dem Klimawandel. Und das Wetter wird immer wärmer und es zieht unheimlich viele Probleme mit sich. Und eine Sache, die wir machen müssen, um den Klimawandel zu stoppen, ist weniger fossile Brennstoffe zu benutzen. Und wie als Kommission können wir jetzt Leute dazu bringen, weniger fossile Brennstoffe zu nutzen? Eine große und sehr mächtige Idee ist es, fossile Brennstoffe teurer zu machen und Strom günstiger zu machen. Wir wollen Europa elektrifizieren und wir wollen keine Verbrenner, keine Ölheizung. Davon wollen wir wegkommen und wir wollen zu Wärmepumpen, zu E-Autos. Wir wollen elektrifizieren. Damit können wir den Klimawandel aufhalten und unabhängiger werden, was unsere Energieversorgung angeht. Nun, wie macht man das? Wie können wir fossile Brennstoffe zum Beispiel teurer machen und Strom günstiger? Eine ganz wichtige Sache ist es, dass wir aufhören, fossile Brennstoffe zu subventionieren. Also im Moment bezahlen unsere Regierungen Geld dafür, dass wir günstig tanken können. Milliarden von Euros werden jedes Jahr ausgegeben, damit wir günstig tanken können, damit wir günstig unser Haus heizen können. Fossile Brennstoffe, Öl, Gas, Kohle sind eigentlich nicht so günstig, wie es aussieht. Wir werden alles subventioniert. Also ein wichtiger Schritt ist schon mal, die Subventionierung zu stoppen. Die andere Seite der Münze sozusagen ist es, Kohlenstoffausstoß teurer zu machen. Dafür hat die Kommission das Emissionshandelssystem entwickelt.
Das gibt es mittlerweile schon seit ein paar Jahren und das heißt, dass jede Firma, die Kohlenstoff ausstößt, dafür Geld bezahlen muss. Sie müssen Zertifikate kaufen und somit werden fossile Brennstoffe, die ganz viel Kohlenstoff ausstoßen, langsam Jahr pro Jahr ein wenig teurer. Und das ist schon mal super. Kohlenstoff wird teurer. Und wir befinden uns quasi in einer Transitionsphase. Und wir warten und jetzt kommt die Elektrifizierung. Das Problem ist natürlich, dass selbst wenn der Kohlenstoff teuer ist und der Strom günstig, muss man sich immer noch die Technologie kaufen, die Stromtechnologie quasi, also die Wärmepumpe, das E-Auto. Und wie ihr vielleicht wisst, vielleicht die Erwachsenen von euch, wie ihr wisst, kostet das unheimlich viel Geld. E-Autos sind teuer, Wärmepumpen sind teuer. Und für Leute, die besser situiert sind in der Gesellschaft, die mehr Geld haben, für die ist das vielleicht gar kein so großes Problem. Die wollen sich vielleicht ein neues Auto kaufen und dann kaufen sie sich einfach ein E-Auto anstelle eines Verbrenners. Aber jetzt stellt euch mal bitte vor, dass ihr irgendwo in einer ruralen Gegend lebt, wenig Geld habt zur Verfügung pro Monat und einen alten Verbrenner fährt, der noch richtig viel Benzin verbraucht. Und langsam wird der Kohlenstoffausstoß immer teurer, also die fossilen Brennstoffe werden teurer, wie ich vorhin erklärt habe, und der Strom wird günstiger, aber ihr steckt fest mit eurem Verbrenner, weil ihr es euch nicht leisten könnt, das Auto zu wechseln. Ja, ihr werdet euren Verbrenner noch 10 weitere Jahre gefahren, aber plötzlich wird es unheimlich teuer, die Technologie zu wechseln. Und was machen wir damit jetzt? Wie können wir diese grüne Transition, den grünen Wandel, den sauberen Wandel, wie können wir ihn so gestalten, dass er fair ist und dass alle Leute mitgenommen werden? Und dafür haben wir den Klimasozialfonds entwickelt. Und jetzt komme ich somit quasi zum eigentlichen Thema dieser kurzen Rede. Was macht der Klimasozialfonds? Der Klimasozialfonds, der ist erstmal 80 Milliarden Euro groß ungefähr. Und der verteilt jetzt Geld an Menschen über die Mitgliedstaaten, die es sich nicht leisten können, die Technologie zu wechseln und ihren Haushalt zu elektrifizieren. So heißen, die Kommission gibt jetzt 8 Milliarden an Griechenland, 7 Milliarden an Deutschland, 11 Milliarden an Polen und so weiter und so weiter. Und da müssen sich Griechenland, Deutschland, Polen überlegen, wie sie jetzt das Geld am besten ausgeben, um den meisten Menschen zu helfen, die mit ihrem Verbrenner feststecken, beispielsweise, oder mit ihrer Ölheizung feststecken und es sich nicht leisten können, zu wechseln. Und somit werden ganz viele tolle Investitionen getätigt in diesem Fonds. Ja? Es werden öffentliche Transportmittel gefördert, es werden E-Autos gefördert, es werden Wärmepumpen gefördert, es wird gefördert, dein Haus zu isolieren. Weil das hilft natürlich auch, Strom zu sparen. Einfach das Haus zu isolieren, das kann auch eine sehr kosteneffiziente Maßnahme sein, um weniger fossile Brennstoffe zu verbrauchen. Man kann das Haus isolieren, man kann die Mitgliedstaaten können zum Beispiel Fahrräder kaufen und die zur Verfügung stellen, E-Fahrräder. Sie können sogenannte aktive Mobilität fördern, also Fußgängerwege ausbauen. Sie können unter anderem sogar eine neue Zuglinie bauen. An einem Ort, wo es viele Menschen gibt, die transportarm sind. So nennt man das im Jargon. Transportarm oder energiearm. Und ja, wir hoffen im DG Klima, da wo ich arbeite, im Klimaministerium, dass dieser Klimasozialfonds wirklich dazu beitragen kann, dass die grüne Wende, die saubere Wende, dass die fair ist. Und dass alle mitmachen können und dass alle von den Vorteilen der neuen Technologien profitieren können. Das sind ja wunderbare Technologien und es führt ultimativ zu einem günstigeren Leben, zu einem unabhängigeren Leben, weil wir keine Brennstoffe mehr importieren müssen. Ja, es sind wunderbare Technologien, wir müssen nur sicherstellen, dass alle davon profitieren und dass wir niemanden zurücklassen. Weil wenn das passiert, dann haben wir als Europa und als Kommission versagt. Und in dem Sinne danke ich euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit
Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt über den Klimasozialfonds und den fairen Wandel, den fairen grünen Wandel. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag hier im Berlaymont und beim Europatag. Macht's gut! Thank you very much, Raphael, for this short talk. Warm welcome to all our new guests in the room. We are DG Interpretation, so the interpretation service of the European Commission. We also provide conference organization and meeting room management. So we have 3 main strands of activities. You're more than welcome to come into the room, to take a seat, and to put some of the headphones on. It can get quite noisy, so if you want to hear what I'm saying or what our speakers are saying, feel free to sit down, put the headphones on. And if you're feeling up to the challenge, you can go through this door just on my left and try interpretation for yourself. Our colleagues are waiting in the booth to greet you and to help you to try out interpretation. So I'm very pleased to introduce our next speaker, Tommy Petersen. Tommy is a linguistics graduate with a specialization both in language diversity and computational linguistics. He joined the Commission and he joined DG Interpretation in 2025 as a Blue Book trainee, focusing on data analysis, and he's currently working on our meeting documentation team. So today he's going to speak to us in Dutch, and he will be arguing that multilingualism is at the heart of a democratic society. So Tommy, you're more than welcome to take the floor. Vorig jaar september liet de Duitse bondskanselier Friedrich Merz zich uit over het systeem van vertalers en tolken dat verbonden is aan de Europese instellingen. Het is natuurlijk geen geheim dat de Europese Unie de afgelopen decennia een aantal nieuwe talen bij heeft gekregen. Maar in de ogen van Merz zorgt iedere extra taal voor een vermeerdering van het systeem van vertalers. Dat is een slechte zaak in zijn ogen. Wie denkt dat hij het alleen over vertalers heeft, heeft het mis. Want over tolken zei hij het volgende. Er is een erg goede oplossing. Zelfs op de middellange termijn. Op een dag zullen we met kunstmatige intelligentie geen tolken meer nodig hebben. Merk hierop dat hij het heeft over een oplossing. Maar een oplossing voor welk probleem precies? Het probleem dat het huidige systeem van tolken en vertalers überhaupt bestaat? Dat is een opmerkelijke stelling. Merz is niet de eerste die de waarde van dit apparaat in twijfel trekt. Maar als je het mij vraagt, is het apparaat geen probleem, maar juist een oplossing. Meertaligheid ligt aan de grondslag van de democratie. Misschien wel de belangrijkste en meest voor de hand liggende reden daarvoor is dat de verzekerde meertaligheid zorgt voor gelijke deelname van alle groepen aan de democratie en aan de samenleving als geheel. Niet alleen degenen die de dominante taal spreken. Het voorkomt taalgerelateerde discriminatie. Als we kijken naar de Europese Unie, zien we dat deze meertaligheid ervoor zorgt dat niet alleen Duitsers en Fransen hun zegje kunnen doen binnen de instellingen, maar ook Roemenen, Maltezen en Esten. Hun stem wordt niet minder waard omdat hun taal door minder mensen wordt gesproken. Democratie betekent immers dat iedere burger politieke rechten heeft. Niet alleen de burgers die toevallig de juiste taal spreken. Daarnaast bouwt meertaligheid vertrouwen op in de democratische instellingen. Burgers voelen zich serieuzer genomen als ze wetten, debatten en verkiezingsinformatie kunnen krijgen in hun eigen taal. Dat geldt des te meer voor minderheidsgroepen, omdat zij zich anders ook sneller buitengesloten zouden voelen van het politieke proces. Een burger die zijn overheid niet begrijpt, zal die overheid ook minder snel vertrouwen. Maar een burger die merkt dat zijn taal en cultuur erkend worden, voelt zich eerder onderdeel van die samenleving. Meertaligheid laat zien dat een democratie haar burgers tegemoet wil komen, in plaats van hen te dwingen zich volledig aan te passen. Een andere belangrijke consequentie van die verbeterde deelname is dat verschillende groepen binnen de samenleving ook beter met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wanneer meerdere talen erkend worden, ontstaat er meer ruimte voor wederzijds begrip. Mensen voelen zich veiliger en vrijer om hun ideeën uit te drukken wanneer zij dat in hun eigen taal kunnen doen. Dat leidt uiteindelijk tot betere gesprekken, meer nuance en meer bereidheid tot compromis. In een gezonde democratie draait het immers niet alleen om winnen, maar ook om luisteren. Meertaligheid helpt daarbij, omdat zij voorkomt dat enkel de perspectieven
van de dominante taalgroep centraal staan. Bovendien verbetert de meertaligheid de toegang tot informatie. In een democratie moeten burgers geïnformeerd kunnen deelnemen aan het publieke debat. Maar dat wordt onmogelijk wanneer belangrijke informatie alleen beschikbaar is in één taal die men niet volledig beheerst. In tijden waarin desinformatie en illiberale stromingen steeds meer invloed krijgen, is toegang tot begrijpelijke en betrouwbare informatie belangrijker dan ooit. De democratie functioneert alleen wanneer burgers weten waarover zij stemmen, discussiëren en beslissen. Daarnaast weerspiegelt de meertaligheid simpelweg de realiteit van moderne samenlevingen. Geen enkele samenleving is volledig homogeen. Zeker binnen Europa leven mensen met verschillende achtergronden, culturen en talen samen. Een democratie die die diversiteit probeert weg te drukken ten gunste van één superieure of verplichte taal, ontkent een belangrijk deel van haar eigen bevolking. Meertaligheid erkent juist dat diversiteit geen bedreiging is, maar een feit, zelfs een kracht. Tegenstanders van de meertaligheid brengen vaak naar voren dat één gemeenschappelijke taal nodig zou zijn voor de nationale eenheid. Op het eerste gezicht klinkt dat logisch. Eén taal zou communicatie makkelijker kunnen maken en mensen dichter bij elkaar kunnen brengen. Maar echte eenheid ontstaat niet door de rigide handhaving van één taal. Echte eenheid ontstaat door gedeelde waarden, gelijke rechten en wederzijds respect. Mensen voelen zich niet verbonden omdat zij exact dezelfde woorden gebruiken, maar omdat zij zich erkend en gerespecteerd voelen binnen dezelfde democratische gemeenschap. Een ander vaak gehoord tegenargument is dat meertaligheid simpelweg te duur zou zijn. Het onderhouden van vertalers, tolken en meertalige documenten kost inderdaad geld. Maar de vraag is niet of de democratie geld kost. Dat doet hij altijd. De vraag is wat de prijs is van het alternatief. Buitensluiting, miscommunicatie, lagere burgerlijke participatie en juridische misverstanden zouden uiteindelijk veel schadelijker en duurder zijn. Zowel maatschappelijk als democratisch. Een democratie waarin grote groepen burgers zich niet vertegenwoordigd voelen, betaalt uiteindelijk een veel hogere prijs dan die van een systeem van vertalers en tolken. Dus ja, meertaligheid kost tijd, moeite en geld. Maar de democratie zelf kost dat ook. En als we werkelijk geloven in gelijke participatie, gelijkwaardigheid en representatie, dan kunnen we het ons niet veroorloven om alleen de stemmen van de grootste taalgroepen centraal te stellen. Meertaligheid is daarom geen obstakel voor de democratie, maar juist één van haar belangrijkste voorwaarden. Dank u wel. Ja, sorry. Vielen Dank, Tommy. Herzlichen Dank. Ja, das Mikro kannst du mir geben. Dankeschön. Vielen Dank für diese Rede zum Thema Mehrsprachigkeit und des Stellenwerts von Mehrsprachigkeit in unserer Gesellschaft. Bevor ich nun unsere nächste Rednerin hier begrüßen werde, möchte ich alle noch einmal ganz herzlich daran erinnern, dass Sie sich gerne hinsetzen dürfen, sich Kopfhörer schnappen dürfen und unseren Präsentationen, die ja auf 17 verschiedenen Sprachen gehalten werden, auch in der Verdolmetschung zuhören können. Wir bieten heute Verdolmetschung ins Deutsche, ins Englische, Französische und Niederländische an. Sie sehen unsere Kolleginnen in der Kabine hier auf meiner rechten Seite. Ansonsten sind Sie natürlich auch sehr herzlich eingeladen, in die Dolmetschkabinen zu gehen, mit unseren KollegInnen zu reden, die heute für Sie da sind, um alle möglichen Fragen, die Sie zum Thema Dolmetschen haben, zu beantworten und auch einmal selber das Dolmetschen auszuprobieren. Das ist heute eine einmalige, vielleicht nicht einmalige, aber eine seltene Gelegenheit und Chance für Sie, das einmal selbst auszuprobieren. Unsere nächste Rednerin hat sich wahrscheinlich ein bisschen im Chaos des Tag der offenen Türs verloren und braucht noch ein paar Minuten, weswegen ich nun auch meinen Kollegen Ryan hier in unsere Mitte bitten würde. Bitte, Ryan.
Hello. Thanks, Fedora. Thanks a million. So, hello, everyone. Welcome to our guests coming into the room. We are DG Interpretation, the Commission's interpretation service. My name is Ryan O'Regan. If you couldn't tell already by my accent, I'm Irish. And so, native English speaker. I also have Spanish and German in my combination. And I'm working on French. And just to tell you a bit about myself and about the work I do at SCIC, I'm the social media manager of our DG. So you might know our accounts. It's at EU Interpreters on Facebook, Instagram, X, YouTube. This event today is being live streamed on Facebook and YouTube. So if you leave the room and you are still hungry for more information from the very interesting talks on our program today, you can always check us out there on the live streams. And I encourage you, of course, to give us a like and a follow. It's really encouraged because we share a lot of information about the interpreting profession. We feature a lot of our interpreters on our profiles, so you can get to know us a bit more on our channels. Today is the 9th of May, so this is Europe Day. It's a big day for us. It's a day where we celebrate the Schuman Declaration from 1950, which laid the foundations for today's European Union. And we are today in a typical meeting room called the Schuman Room, a typical meeting room of the European Commission, where various types of meetings, discussions, debates take place on a weekly, daily basis. So you're very welcome to come sit down, put on some headsets. You can listen to me speak, or you can hear my colleagues who are working in the booth interpreting what I'm saying into German, French and Dutch. So you're more than welcome, to come and sit down and have a listen. If you're feeling brave, you can go into the booth yourself and try interpreting with the help of our colleagues. So that's just through the door here on my left. If you have any questions or are not sure where to go, look for my colleagues in the blue t-shirts, and we'll be ready to answer any of your questions. So yes, you can go into the booth, and my colleagues are waiting there to help you interpret what we are speaking into the different languages that you may speak. So 2026, it's an important year for us. It's a year of many 40th anniversaries, but the big one for us in DG Interpretation is since January was the 40-year anniversary since Spain and Portugal joined the European Union, and that means 40 years since Spanish and Portuguese became official EU languages. So today, you might find it hard to believe, but we have 24 official languages in the European Union, and this, when we just started out, was only 4. So we've grown with an impressive rate. And what's even more impressive is 24 languages means 552 different language combinations. So this is a huge number, and it's why the EU needs very skilled, very qualified linguists, translators, interpreters, and lawyer linguists who can translate and interpret all the different meetings and documents that take place across all the different bodies of the EU. We are here, of course, in the European Commission, but we don't just serve the European Commission in DG Interpretation. We also serve the Council, the European Council, which is just across the road. Their doors are also open today if you'd like to visit them. We serve the Council of the EU, the Committee of the Regions, the European Economic and Social Committee, the European Investment Bank, and other agencies and bodies of different member states. So a huge number of institutions and bodies that we provide interpretation for. And just to give you a quick idea of the scale of this, in 2025, we served over 5,500 different meetings, all with interpretation. So it's a huge daily operation to make sure that the EU, its meetings, its information that it has to provide to its citizens is accessible to everyone. So yes, some more quick fun facts for you to have about interpretation. Most of our staff interpreters, they interpret from around 4 foreign languages into their mother tongue. Some can interpret from up to 9, if you believe it. And SCIC can also provide interpretation from around 25
EU official languages, and also international sign. So it's huge to make things accessible for everyone. So I'm happy now to pass the floor back to Fedora, who will introduce our next speaker. Vielen herzlichen Dank, Ryan. Du hast mit ganz vielen spannenden Fakten diese Zeit überbrückt. Danke dir. Nun darf ich unsere nächste Rednerin vorstellen. Sie heißt Christina. Sie ist Dolmetscherin der griechischen Kabine, allerdings nicht hier bei der Europäischen Kommission, also nicht im Dolmetschdienst der Europäischen Kommission, sondern im Dolmetschdienst des Europäischen Parlaments. Sie hat Übersetzen und auch Dolmetschen studiert und arbeitet, wie gesagt, als Dolmetscherin beim Europäischen Parlament. Sie arbeitet aber auch in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Parlament, wo sie sich an die zukünftige Generation von Sprachexpertinnen wendet, um diese für unser Berufsfeld zu interessieren. Bitte, Christina. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα και όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, ονομάζομαι Φρυλίγκου Χριστίνα. Είμαι διερμηνέας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγώ δουλεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά σας απευθύνω το λόγο και στη μητρική μου γλώσσα μάλιστα, τα ελληνικά. Κάποιοι από εσάς μπορεί να με καταλαβαίνετε απευθείας, ίσως να μιλάτε ελληνικά. Δεν ξέρω, έχουμε κανέναν Έλληνα εδώ πέρα? Όχι, νομίζω ούτε έναν. Είναι λίγο νωρίς ακόμα, ίσως. Οι περισσότεροι όμως που με παρακολουθείτε δεν καταλαβαίνετε ελληνικά, φαντάζομαι. Να ρωτήσω από πού είσαστε. Έχουμε κανέναν από εδώ, από τη Γερμανία, για παράδειγμα? Ιταλία. Πόσους Ιταλούς έχουμε εδώ, πόσοι Ιταλοί είναι εδώ? Οκ, Ιταλούς έχουμε. Από Γερμανία κάποιος? Όχι. Βέλγιο? Οκ. Οι πιο πολλοί λοιπόν από εσάς, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μιλάτε ελληνικά. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να παρακολουθείτε αυτά που λέω. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το θαύμα της διερμηνίας. Χάρη στη διερμηνία παρακολουθείτε αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι δουλεύουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να ρωτήσω λοιπόν τώρα κάτι άλλο, αν θέλετε. Από όλους εσάς που είστε εδώ, πόσοι μεγαλώσατε σε μονόγλωσσο περιβάλλον? Πόσοι μεγαλώσατε μιλώντας μία μόνο γλώσσα? Κι εγώ. Πόσοι από εσάς μεγαλώσατε μιλώντας πολλές γλώσσες στην οικογένεια? Οκ. Είσαστε ξεκάθαρα και οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς, κατά κάποιο τρόπο. Βλέπετε, στις Βρυξέλλες είναι φυσιολογικό και είναι συνηθισμένο ο κόσμος να μιλάει πολλές γλώσσες και στο σπίτι του και ιδιαίτερα για τους νέους. Εγώ όμως μεγάλωσα σε ένα μονόγλωσσο περιβάλλον. Μιλούσαμε μόνο ελληνικά στο σπίτι. Αυτή ήταν η γλώσσα μας και στα παιδιά μου κάνει εντύπωση αυτό σήμερα. Τους φαίνεται περίεργο. Μόνο μία γλώσσα, μόνο ελληνικά, μαμά. Είναι λίγο εξωτικό, ίσως, το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες. Έχουμε μαζί μας εκπροσώπους από τόσες χώρες, επισκέπτες από τόσες χώρες και από τόσες γλώσσες. Και παρόλο που μεγάλωσα σε ένα μονόγλωσσο περιβάλλον, σήμερα μιλάω και καταλαβαίνω 5 γλώσσες εκτός από τη μητρική μου. Είμαι διερμηνέας λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αυτόν τον τρόπο να σας πω την αλήθεια ότι έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα και σε όλη μου τη ζωή και σε όλη μου την καριέρα συνεχίζω να μαθαίνω γλώσσες. Λοιπόν, τελευταίο quiz, σας το υπόσχομαι. Ποιος από εσάς αυτή τη στιγμή μαθαίνει μια ξένη γλώσσα?
Οκ, ποια γλώσσα μαθαίνετε? Ποια... Οκ, γερμανικά. Εσείς? Ισπανικά. Οκ. Κινέζικα. Wow, καλό κουράγιο. Τα ισπανικά είναι η τελευταία γλώσσα που προσέθεσα και την αγαπάω πάρα πολύ. Κάθε ξένη γλώσσα που μαθαίνετε, το ξέρετε και το βλέπετε, είναι ένα εφόδιο, είναι ένα εργαλείο. Αλλά οι γλώσσες δεν είναι μόνο ένα εργαλείο, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι ένας τρόπος να σκέφτεσαι, ένας τρόπος να καταλαβαίνεις τον κόσμο. Αλλάζεις τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο, αλλάζεις το χιούμορ σου, αλλάζεις την αντίληψη του κόσμου. Και είναι περίεργο γιατί ενώ η γλώσσα ουσιαστικά αποτελείται από λέξεις, τελικά ξεπερνάει πολύ το επίπεδο των λέξεων και είναι κάτι πολύ παραπάνω. Λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα ισπανικά λέμε embarazada, το οποίο στα αγγλικά δεν είναι το embarrassed. Σημαίνει κάτι άλλο, από ό,τι ξέρετε. Στα ελληνικά, παλιά λέγαμε για το ίδιο πράγμα, ότι μία γυναίκα ήταν σε ενδιαφέρουσα. Ήταν interesting, ήταν ενδιαφέρουσα, γιατί ήταν έγκυος. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να πεις το ίδιο πράγμα. Και αυτό νομίζω σε ταξιδεύει, σου δίνει μια καινούργια διάσταση κάθε φορά. Στα γερμανικά, ας πούμε, λέμε Entbindung για μια γυναίκα που γεννάει. Αποδεσμεύεται. Στα ελληνικά, όταν κάποια είναι έγκυος, της λέμε καλή λευτεριά. Να απελευθερωθεί εύκολα και γρήγορα από το βάρος. Ακόμα και το πώς λέμε παρακαλώ και ευχαριστώ στα ελληνικά δεν λέμε τόσο συχνά όσο στα γαλλικά ή τόσο στα αγγλικά thank you, s'il vous plaît, merci. Θα σε κοιτάξει περίεργα ο άλλος. Γιατί μου μιλάς έτσι, τι πρόβλημα έχεις και μου λες συνέχεια ευχαριστώ και παρακαλώ. Όλα αυτά είναι στοιχεία πέρα από τη γλώσσα, πολιτισμικά, τα οποία τα λαμβάνουμε φυσικά υπόψη όταν δουλεύουμε στην καμπίνα. Οι γλώσσες λοιπόν δεν είναι μόνο διαφορετικές λέξεις που περιγράφουν το ίδιο πράγμα, είναι ένα διαφορετικό σύστημα να βλέπεις τον κόσμο. Τώρα, για να επιστρέψουμε στα ευρωπαϊκά, αφού είναι δύσκολο να επικοινωνήσεις και να μεταφέρεις μία λέξη από μία γλώσσα σε μία άλλη, πώς γίνεται να επικοινωνούμε στην Ευρώπη με 24 γλώσσες. Πώς γίνεται να συνεννοείται ένας Γερμανός με έναν Ισπανό, με έναν Έλληνα, με έναν Βέλγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πώς λειτουργεί ένα κοινοβούλιο με 720 βουλευτές από 27 διαφορετικές χώρες. Πώς συζητούν, πώς διαφωνούν, πώς παίρνουν αποφάσεις. Η απάντηση και πάλι είναι με τη βοήθεια των διερμηνέων που είναι γύρω στην αίθουσα και που δουλεύουν για σας σήμερα. Στις επιτροπές του Κοινοβουλίου, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, οι διερμηνείς εργάζονται ταυτόχρονα για να μπορεί ο καθένας να μιλήσει τη γλώσσα του και να μπορούν και οι πολίτες να ακούσουν τη συνεδρίαση στη δική τους γλώσσα, στη γλώσσα που κατέχουν πιο πολύ από κάθε άλλη. Δεν είναι μικρό πράγμα, έτσι, γιατί μιλάμε για 24 γλώσσες, 520 συνδυασμούς και βάλε. Αλλά δεν είναι και ένα απλό τεχνικό επίτευγμα, είναι κάτι παραπάνω, είναι μια πολιτική επιλογή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνουμε κανέναν έξω, δεν αφήνουμε καμία γλώσσα απ' έξω. Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε όλοι οι ίδιοι, θέλουμε να είμαστε ο καθένας αυτό που είναι. Και όταν μιλάς με τη μητρική σου γλώσσα, εκφράζεσαι με απείρως μεγαλύτερη ελευθερία, ακρίβεια και ομορφιά. Άρα στην Ευρώπη θεωρώ ότι η πολυγλωσσία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δημοκρατία, είναι δικαίωμα. Και για όσους από εσάς λοιπόν μαθαίνετε μια ξένη γλώσσα, να θυμάστε ότι δεν μαθαίνετε μόνο γραμματική και λεξιλόγιο, μαθαίνετε να βλέπετε τον κόσμο σε μια καινούργια διάσταση. Και αυτό θα σας φέρει κοντά σε κάτι καινούργιο κάθε φορά, θεωρώ. Μπορεί να είναι ένα ταξίδι, μια φιλία, ένα επάγγελμα, μια δουλειά.
μια ευκαιρία. Έχετε λοιπόν σήμερα την ευκαιρία να επισκεφτείτε την Ευρώπη και την πολυγλωσσία στην Ευρώπη και να τη ζήσετε από πρώτο χέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν θέλετε μπορείτε φυσικά να μας επισκεφτείτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα σας υποδεχτούμε με μεγάλη μας χαρά. Thanks a million, Christina, for the very interesting talk. So our next speaker, Dinah, works in the European Commission's Directorate General for Communication. And our next talk is on a topic that might be familiar to some of you maybe not, but it's the European Citizens Panels. So it's a flagship event initiative from the European Commission that gives citizens from all across Europe, randomly selected citizens, a direct voice in EU policymaking. So without any spoilers, I will leave the floor to Dinah to explain to us a bit more about the European Citizens Panels. Dinah, you're very welcome. Ačiū labai. Turiu prisipažinti, kad paskutinę valandą su pusę kalbėjau vien angliškai ir labai didžiulis iššūkis kalbėti savo gimtąją kalbą. Mano gimtoji kalba yra lietuvių kalba, tai jeigu galvojate, kas čia per keista kalba, tai čia yra lietuvių. Ir vienas iš dalykų, kuris yra labai ypatingas piliečių asamblėjose, Europos piliečių asamblėjose, tai kad mes jas rengiame visomis kalbomis. Tad man šitas vertėjų žodžių darbas yra labai artimas širdžiai, dėl to, kad galiu sakyti, tai yra mūsų kasdienė duona, kada mes organizuojam piliečių forumus. Kas yra tie piliečių forumai? Ar kas nors yra apie juos girdėję iš čia esančių? Nelabai. Gerai. Tai turiu jūs pamokyti, nes, kodėl turėtumėte apie tai žinoti, nes gali būti, kad vieną dieną kažkas pasibels į jūsų duris ir pakvies jūsų dalyvauti Europos piliečių asamblėjoje. O Europos piliečių asamblėjos yra Europos komisijos inicijuotas projektas, kada 150 atsitiktinai atrinktų žmonių parengė rekomendacijas Europos komisijai, kada yra rengiami įstatymų projektai ar iniciatyvos. Taigi, mes atrenkame atsitiktinai, ir pabrėžiu žodį atsitiktinai, 150 žmonių iš visų Europos Sąjungos šalių. Ir kodėl šita atsitiktinė atranka yra svarbi? Dėl to, kad dažniausiai Europos komisija, kada bando įtraukti piliečius, išgirsti jų nuomonę, dažniausiai mums pasiseka išgirsti iš tų žmonių, kurie jau yra pažįstami, kaip veikia Europos institucijos. Jie dažniausiai kalba anglų kalbą, jie turi aukštąjį mokslo diplomą ir jie tiesiog dažniausiai būna pozityvios nuomonės apie Europos Sąjungą. O su atsitiktinė atranka Europos piliečių forumuose mes susidurime su žmonėmis, su kuriais normaliai Europos komisija neturi galimybės bendrauti, išgirsti jų nuomonę. Taigi, mes, Europos komisija, yra jau surengus 8 piliečių forumus įvairiomis temomis. Dabartinis piliečių forumas yra apie labai svarbę temą, tai yra pasirengimas. Ką reiškia pasirengimas? Tai pasirengimas įvairiom krizėm, gali būti klimato krizės, hibridinės krizės, geopolitinės krizės, su tai iššūkiais, su kuriais susidurėme šiomis dienomis. Taigi šiuo metu 150 atsitiktinai atrinktų žmonių iš visos Europos susitiks paskutinį kartą už 2 savaičių čia Briuselį. Ir įsivaizduokit, kad dabar sėdite šitam kambarį, tai įsivaizduokite kokius 6 kartus ar net 10 kartų didesnį kambarį, kuriame telpa apie 450 žmonių. Ir yra 24 va šitos vertėjų būdelės. Ir šitie vertėjai verčia tiem žmonėms, nes mes atrenkam žmonės, kurie nekalba angliškai, dažniausiai nekalba angliškai. Nėra niekad girdėję apie Europos
komisija, ar nėra susipažinę su komisijos darbu, o tuo labiau apie temą, apie kurią diskutuoja. Bet tai yra, dėl to mes ir norime su jais juos įtraukti, dėl to, nes mes sakome, kad mes neieškome ekspertų, mes nenorime išgirsti iš ekspertų. Mes ir taip turime daug ekspertų Europos komisijoje, mes bendraujam su įvairiom ekspertų grupėm. Mums svarbu išgirsti apie kasdienį žmonių gyvenimą ir mes sakom, jūs neturite būti ekspertais apie šią temą, jūs esate jūsų gyvenimo ekspertai. Ir tai padeda surinkti informaciją, kuri padeda mūsų įstatymus kurti labiau arčiau žmonių, kurie labiau pritaikyti žmonių poreikiams. Taigi, aš kviečiu jūs sekti piliečių forumus, mes taip pat turime internetinę svetainę, nes kadangi dalyvauti piliečių forume, jūs tiesiog negalite pasakyti, oi, aš norėčiau dalyvauti piliečių forume. Deja, ne, tai yra loterija, jūs turite būti atsitiktinai atrinktas, bet kadangi ES yra 450 milijonų žmonių, tai mes suteikėme galimybę ir visiems kitiems, kurie gal turi idėjų apie diskutuojamą šiuo metu temą, irgi pasidalinti savo mintimis ir dėl to mes turime ir piliečių dalyvavimo platformą, kur kiekvienas pilietis gali suregistruoti ir pasidalinti savo idėją apie šiuo metu vykstančią piliečių forumo temą. Tai šiuo metu yra apie pasirengimą. Nuo rugsėjo šiandien kaip tik atidarėme naują temą internete apie demokratiją ir demokratijos atsparumą, kaip piliečiai ko reiktų piliečiams, kad jie galėtų aktyviau dalyvauti demokratinėme gyvenime. Taigi, kviečiu jūs taip pat susipažinti su šita piliečių dalyvavimo platforma. Angliškai mes sakom Citizens Engagement Platform. O taip pat noriu, kad sektumėt ir kelionę tų piliečių, kurie dalyvauja piliečių forumuose. Mes taip pat juos skatinam kalbėti jų vietinėse bendruomenėse, jie yra kviečiami į vairius renginius ir dalyvauja įvairiose žiniasklaidos su jais susisiekia ir žiniasklaida. Ir tai yra labai labai gražus ir įkvepianti iniciatyva, nes aš nuo pat pradžių dirbu su šitais Europos piliečių forumais ir galiu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai mes pirmą kartą išvystame to 150 žmonių, beveik kiekvienas sako, kad jie galvoja, kad tai yra apgaulė. Kai kažkas pasibeldžia jų duris ir sako, mes jūs kviečiame į Briuselį, sumokėsim už jūsų kelionę, už jūsų nakvynę, mes tiesiog norime išgirsti apie jūsų nuomonę. Ir visi sako, aš galvoju, kad tai yra apgaulė, laukiau, kada paprašys mano sąskaitos numerio ir supratau, kad tai tikrai tiesa, tik tada, kai gavau lėktuvo arba traukinio bilietą. Ir galiausiai, kai jau baigėsi trečia sesija, po trečios sesijos mes visą laiką duodame žodį dalyviams pareikšti savo nuomonę, kaip jie išgyveno visą šitą patirtį. Ir kiekvieną kartą vienas ar du ar daugiau pasako, kad jie atvyko kaip dideli skeptikai ir išvyksta kaip europiečiai, kad jie pirmą kartą pajautė, kad jų balsas buvo tikrai išgirstas. Tai tikiuosi, kad mano balsas irgi buvo išgirstas ir ačiū uždėmesį. Daina, für diese Präsentation zum bürgerschaftlichen Engagement, zu den europäischen Bürgerforen. Nun zu unserem nächsten Redner. Er heißt Esteban, ist Wirtschaftswissenschaftler, hat für 2 Jahre als Assistenzprofessor an einer Universität hier in Brüssel gearbeitet, bevor er dann angefangen hat, bei der Europäischen Kommission zu arbeiten, und zwar als Wirtschaftsstatistiker. Und er wird uns heute über das Programm für Konjunkturumfragen bei Unternehmen und Verbrauchern wird heute darüber sprechen. Bitte. Hola, ¿cómo están todos? Yo me llamo Esteban y yo soy economista. Y yo trabajo en la Dirección General de Economía y Finanzas. La Dirección General de Economía y Finanzas, en particular una célula que se llama la célula de situación económica, previsiones
las encuestas de empresas y consumidores. ¿Y para qué sirve la unidad donde yo trabajo? Lo primero que tienen que saber es para qué sirven las encuestas de empresas y consumidores. Para saber para qué sirven, entonces hay que ver qué es el PIB. Yo les pregunto algo. ¿Ustedes saben qué es el PIB? ¿En qué consiste el PIB? El Producto Interno Bruto de un país. ¿Alguien sabe eso? ¿Cuántos saben? ¿Pueden alzar la mano los que sepan? Exacto. Bueno, para los que no saben, el PIB es, muy bien, el PIB es la cuenta general, el agregado general de todo lo que se produce en la economía en un año en particular. Ese es el PIB. La medida de cuántos cortes de cabello se hacen en el año, cuántos carros se venden, cuántos panes vende el panadero. Esa es la medida, ese es el PIB, la medida de lo que produce la economía. El problema es que cuando vamos a medir el tamaño de la economía, o sea, medir cuántos panes produce el panadero, medir cuántos cortes de cabello produce el estilista, medir cuántos litigios hizo el abogado, eso toma mucho tiempo, eso toma muchísimo tiempo. Entonces, lo que hacemos con las medidas del PIB es que el PIB se mide cada 3 meses. O sea que, y el problema es que cuando medimos el PIB, lo primero que hay que hacer es tomar las medidas, agregar las medidas, porque somos un montón de países aquí en Europa, y después publicarlos. O sea que si, por ejemplo, vamos a tomar la medida en enero y vamos a publicar los datos, van a pasar 5 meses, si la tomamos en enero, hasta que se publican los datos, porque los datos normalmente se demoran 2 meses después de que se acaba el trimestre. Entonces, hay ciertas cosas, hay ciertas políticas, hay ciertas subsidios, por ejemplo, que necesitan una medida en el momento. Saber cuánto es el PIB ahora y no esperar 5 meses hasta que salgan los datos. Porque, por ejemplo, imagínense que hay una crisis económica. Imagínense que hay una crisis económica. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría si la plata se necesita ya, pero no tenemos el dato de quiénes son los que están sufriendo más, por ejemplo? O sea, entonces lo mejor que podemos hacer, ¿cierto? Como la medida del PIB viene cada 3 meses, y la razón por la cual viene la medida del PIB cada 3 meses es porque medir el PIB se demora, o sea, es mucha gente que tienen que hacer las cuentas de cuánto exactamente fueron lo que produjeron durante el trimestre. Entonces, para tener algo así como un barómetro de cuál es la medida actual del PIB, la unidad donde yo trabajo es la unidad de encuestas a los consumidores y a las empresas. Entonces, ¿qué son las encuestas a las empresas y a los consumidores? Es básicamente unas encuestas de tipo cualitativo. Entonces, les voy a explicar qué son los datos cualitativos, que es básicamente preguntarle a la gente, ¿ustedes qué sienten? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son sus puntos de vista con respecto a la situación económica actual? Por ejemplo, ¿cuál es el precio? ¿Les ha parecido que el precio de los bienes ha aumentado más que de habitude o menos que de habitude? ¿Cuál es su pronóstico con respecto a los precios de los bienes en el futuro? ¿Cuál es su pronóstico con respecto al crecimiento de la economía, a la situación laboral, en el sentido de que cuántos desempleados habrán? Entonces, cuando se le pregunta eso a las personas, ellos no tienen necesidad de responder y hacer la cuenta exactamente cuánto es el valor. Más bajo. Sorry. I was speaking too loud. And then, so we asked to the people, what do they think? And this is what is called sentiments, because it's not a hard data. It's not necessarily a hard data. And so this is the thing. So it is easy to collect, and we collect this data every month. So the good thing is that with the questions that we make, with these questions, we can have a measure of the economy at this very particular moment in time. So that when we are going to do... estoy hablando en inglés, qué pena. Bueno, así que cuando tomamos las medidas cuando tomamos las medidas a las personas, pues ellos nos pueden responder muy fácil
podemos saber más o menos cuál es el barómetro de la economía y en últimas poder decir qué es lo que la gente está consumiendo, qué es lo que la gente está pensando y más o menos en el instante actual para dónde va la economía. Y eso es importante porque, como les dije, si vamos a ver si vamos a asignar recursos, subsidios, por ejemplo, a empresas que lo necesitan más, es necesario saber cuáles son las empresas que necesitan más subsidios para que el dinero sea entregado de la forma más eficiente posible. Así que yo los invito, los amigos, si están acá y si entienden lo que yo les digo, yo los invito a que la próxima vez, si alguien los llama, de casualidad, si alguien los llama y les dice, buenas, los estamos llamando para una encuesta de consumidores, o si ustedes son dueños de empresas y alguien los llama diciendo, nosotros lo estamos llamando del servicio de encuesta a las empresas, no sean tímidos y traten de dar la información para que así cuando nosotros vamos a recibir esa información, vamos a por lo menos poder tener una vista clara de cómo está la economía en estos momentos, que como les expliqué es muy importante para tomar políticas que dependen del tiempo. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, Esteban, for the very interesting talk. So our next speaker will be Valerie. I'm pleased to introduce Valerie. So Valerie works on the implementation of new EU rules on geographical indication, protection for the craft and industrial products. So to decode this and demystify this, Valerie will talk to us in French. So feel free to sit down, get comfortable, put the headphones on. You can listen to my colleagues deliver the interpretation into German, English and Dutch. And as I said, Valerie will be talking in French. So Valerie, you're more than welcome. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Valérie, je travaille à la Commission dans une direction générale qui s'occupe du marché intérieur, de l'entrepreneuriat et des PME. Voilà, alors je vais vous montrer un objet. Savez-vous ce que c'est? Voilà, je vous montre un objet. Alors, c'est une coupe. On appelle ça aussi un vide-poche en français. En albâtre, donc c'est une pierre très blanche, presque transparente, et qui vient de Volterra en Toscane, donc en Italie. Et pourquoi cet objet est-il spécial? Alors, il est fabriqué à la main par des artisans, donc en Italie, et l'albâtre avec lequel cet objet est fait est presque transparent. Ils font même des abat-jours de lampes avec, qui sont très jolis, très modernes. Alors, le problème, c'est que depuis des années, ce type d'objet, il est copié par des gens avec des pierres banales. Ils fabriquent des objets sous le nom et qu'ils vendent sous le nom de alabastro di Volterra, donc albâtre de Volterra. C'est ce qu'on appelle une contrefaçon. Alors, je suis sûre que parmi vous, il y a d'autres exemples. Vous avez déjà vu du faux marbre de Carrare ou alors du faux tweed irlandais ou des faux couteaux de Zollingen en Allemagne, ils sont célèbres, ou alors des bijoux en faux grenades bohèmes. Alors, pourquoi protéger ces noms? Avant 2025, les producteurs n'avaient pas de protection pour ces noms. Ils ne pouvaient pas se défendre contre ces contrefaçons. Alors, ils utilisaient parfois une marque standard. Alors, une marque, c'est un monopole qu'on donne à une personne ou à une entreprise. Elle va avoir donc le droit à elle seule d'utiliser un mot ou un ensemble de mots. Mais une marque ne peut pas décrire un produit. Imaginez
qu'on vous attribue la marque chaussures de Bruxelles. Si vous étiez le titulaire de la marque chaussures de Bruxelles, tous les autres marchands de chaussures de Bruxelles ne pourraient pas vendre leurs chaussures. Ils n'auraient pas le droit d'utiliser l'expression chaussures de Bruxelles. Alors, vous me direz, il y a des marques aussi qu'on appelle des marques collectives qui appartiennent à un groupe de producteurs. Donc, par exemple, on pourrait avoir une marque qui appartient à un groupe de producteurs, mais le problème, c'est que ce groupe de producteurs est fermé. Il forme un club. Un jeune artisan, vous êtes par exemple un jeune artisan, vous voulez vous installer à Volterra, vous avez des idées de produits à fabriquer avec leur célèbre albâtre, et vous devriez, pour rejoindre ce club, leur verser une somme d'argent ou obtenir une licence pour avoir le droit d'utiliser le nom qui leur appartient. Ce n'est pas très juste, notamment pour les nouveaux entrants sur un marché. Alors il y a une solution européenne depuis 2025, depuis le 1er décembre, les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Donc ça existait déjà pour le vin ou le fromage, mais maintenant ça existe pour les produits artisanaux et industriels. Alors comment ça marche? Alors les producteurs commencent par se regrouper et se mettre d'accord sur la manière dont ils fabriquent leurs produits. Alors par exemple, l'albâtre doit venir de Volterra et au moins une étape de fabrication doit avoir lieu dans un territoire délimité. Ça peut être Volterra et des villages à côté de cette ville d'Italie. C'est un petit peu comme s'ils avaient une recette commune pour fabriquer un produit, mais qui était partagée par différents producteurs. Alors, ils négocient souvent pendant très longtemps. Ça peut mettre jusqu'à 2 ans pour se mettre d'accord. Et ensuite, ils font une demande de protection. Alors, ils vont dans l'administration de leur pays, par exemple en Italie, dans notre exemple, et l'administration italienne va vérifier 3 conditions. Le produit vient d'un lieu précis, donc ça peut être Volterra ou selon ce que les producteurs ont décidé, Volterra et des villages aux alentours. Les qualités du produit viennent de ce lieu, donc je vous ai dit pour l'albâtre, il est très très transparent, c'est une caractéristique de l'albâtre de ce lieu. Et au moins une étape de fabrication a lieu sur le territoire. Ça, c'est l'Europe qui a rajouté cette condition. Ensuite, l'administration nationale va publier le nom que les producteurs envisagent de protéger. Et il est possible à d'autres producteurs de s'opposer à cet enregistrement. Ils vont dire non, non, ce nom ressemble trop au nôtre. Et c'est un petit peu comme quand on réserve un nom de domaine sur Internet, quoi. Ensuite, si tout se passe bien, il y a une validation européenne. Le dossier va être transmis dans une agence de l'Union européenne qui est en Espagne, à Alicante. Et il va y avoir un examen du dossier et puis une nouvelle publication qui va permettre cette fois-ci à des producteurs non pas uniquement italiens, mais à des producteurs d'autres pays de l'Union européenne ou même de pays extérieurs à l'Union européenne de s'opposer à nouveau. Bon, et si tout se passe bien, si cette seconde période d'opposition résulte dans l'absence d'obstacles, l'indication géographique va être enregistrée, ce qui va permettre aux producteurs d'utiliser le logo. Alors le logo, je vous le montre là, il est en français, il existe dans toutes les langues de l'Union européenne. Normalement, il apparaît en couleur, mais mon imprimante était en noir et blanc. Donc il est en jaune et bleu. Et il peut être apposé sur le produit. Alors de la céramique, c'est un peu difficile, mais il peut être présenté sur l'emballage du produit ou il peut être utilisé dans une brochure pour présenter le produit, par exemple. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle protection va changer va changer? Alors,
pour les producteurs, d'abord, ils vont pouvoir se défendre contre les copies. Ils peuvent attaquer en justice les contrefacteurs. Ils peuvent valoriser leurs produits en utilisant ce logo. Ensuite, pour les consommateurs, cela permet d'augmenter la confiance en le produit. Ils savent que ce produit est fabriqué en albâtre qui vient de Volterra en Italie et qu'il a les qualités qu'ils attendent de ce produit. Alors, pour obtenir un produit de qualité, parce que c'est ce qui intéresse les consommateurs, il est important d'avoir des contrôles. Il y a deux types de contrôles, deux systèmes en Europe. Par l'autodéclaration, le producteur va dire « mon produit remplit bien les conditions du cahier des charges » et il va signer un certificat et il va faire ça tous les 3 ans. Il y a aussi une autre possibilité dans 2 pays de l'Union européenne, c'est le contrôle par un organisme indépendant qui va venir effectuer des contrôles sur place. Et dans tous les cas, que ce soit pour le système de l'autodéclaration ou de contrôle par un organisme indépendant, il va y avoir des contrôles, des vérifications par les autorités de l'État membre. Par exemple, ça va être un système d'inspection en France ou en Italie. C'est un petit peu comme un contrôle technique, mais pour les produits artisanaux et industriels. Voilà. Et alors, je pense que vous avez certainement des exemples de produits qui pourraient être protégés de cette manière. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont belges dans l'Assemblée? Voilà. Si je vous parle d'une pierre qui est utilisée beaucoup dans les bâtiments en Belgique, qui vient du Hainaut, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Une pierre qui a une couleur, on l'appelle par le nom de cette couleur. La pierre bleue qui est utilisée souvent dans les bâtiments, en bas des bâtiments ou pour faire des marches, pourrait être une candidate à la protection avec ce type d'indication géographique. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent d'Espagne ou qui connaissent l'Espagne. Si je vous montre ce collier, alors voilà. Alors voilà, est-ce que ça vous évoque un produit? C'est un faux, je vous signale tout de suite, c'est pas du tout fait avec les perles d'origine. Les perles, est-ce que ça vous évoque un produit qui viendrait d'une île? Une île dont un célèbre joueur de tennis est originaire. Je vous donne beaucoup de... Bon. Les perles de Majorque, voilà, les perles de Majorque, qui pourraient être un candidat à la protection. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de Pologne. Je ne sais pas si ce produit évoque quelque chose. Il a donc... Bon, il n'y a pas de gens qui viennent de Pologne. Bon, en fait, ce sont des céramiques. Ah, voilà. Ça vous évoque quelque chose? Oui, voilà. Donc, c'est une céramique, je ne sais pas comment prononcer en polonais, Boślawek, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, ce sont des céramiques qui sont très connues. Elles ont notamment ce type de décoration, et donc elles pourraient être candidates à la protection. Voilà. Donc, rappelez-vous maintenant, quand vous verrez ce logo sur une céramique ou une pierre, ou ça peut être aussi un tissu, un tweed par exemple, qu'il y a une histoire derrière ce produit, et souvent il y a des artisans, mais il y a aussi des industriels. Voilà. Merci beaucoup, et puis je voudrais remercier les traducteurs. Voilà. Voilà. Ça va? Vielen herzlichen Dank, Valerie, für diese sehr interaktive Präsentation und auch dafür, dass du typische Gegenstände aus einigen Mitgliedstaaten mitgebracht hast. Ich habe nun das Vergnügen, in unserer Mitte 5 PraktikantInnen der Europäischen Kommission begrüßen zu dürfen. Zum einen Britta, sie ist Praktikantin bei uns in der Generaldirektion Dolmetschen. Ja, Britta, du kannst schon mal zu uns kommen.
zu mir kommen. Sie ist also, wie gesagt, Praktikantin bei uns in der Generaldirektion Dolmetschen und somit auch mitverantwortlich für die Organisation des heutigen Tages. Und Britta wird 4 weitere PraktikantInnen interviewen, und zwar zu ihrem Werdegang und wie sie zum Praktikum in der Europäischen Kommission gekommen sind. Begrüßen Sie also mit mir einerseits Luis Roman, andererseits Julie, Arnaldo und Martina Eilen. Bitte schön. Thank you. So hello everyone. As mentioned, my name is Britta and I am the trainee for the interpretation unit in the communications team, and I'm going to do the interviews with my dear colleagues who are also trainees for the European Commission. So, my first question to all of you is what does a typical day in your traineeship look like, and what are projects that you find particularly rewarding? So, well, welcome everyone. My name is Arnaldo Mina. Well, a typical day as a trainee in my unit, because I am in DGT, AI-based services. So basically, we are trying to promote in our services like using AI. So basically, like, it's really random. So we got days that you are in the office and then you have to present something to the Danish administration. Other day you need to present to another DG, like DG Grow, DG INPA. So basically, it's like a really moving fast environment. So my typical day is like moving around between meetings, is also talking with colleagues, but also learning and also willing to learn a lot during my traineeship. So that's why a typical day in my life. Buenas tardes, buon pomeriggio a tutti e tutte. My name is Martina Elaine Garcia. I am 27 years old. I'm both Argentinian and Italian citizen with some Brazilian and Slovenian origins. I am a Blue Book trainee at the European External Action Service in Gender Equality, Diversity and Inclusion Policies. Well, I can share my daily day. I review, for example, policies from an inclusive perspective and gender perspective. And then coming from gender studies background, I focus on this feminist and gender perspective analysis, let's say. Thanks. Thank you very much. Okay, same question to... Bonjour, nice to meet you all. So my name is Julie Finn, I come from France. I speak 3 languages, English, Spanish and French. I studied business and European studies, and I'm doing my trainee in DG INPA, so I'm working on Latin America and private investment. And I would say that I don't really have a typical day because I'm working on a lot of different subjects with everyone in my team. But I'm mostly working on private investment and also security in Latin America. Hello everyone, my name is Luis Roman. I'm originally from Mexico and I also have French nationality. I'm a Blue Book trainee at DG Grow, specialized in industry, SMEs, entrepreneurial, and also business. What I do in my everyday life is to support an emerging team specializing on industrial permitting. So far I have been able to collaborate in the organization of a Brussels event gathering stakeholders involved in industrial permitting, project developers, but also local administrations, which are regional and national administrations. And I have a background in digital law and policy, so we have been trying to boost everything that is related to IT and artificial intelligence as well in those procedures. And well, in general terms, that's what I'm doing so far. Thank you so much. Okay, the next question. So the European Commission is a multilingual environment, and how have languages played a role in your traineeship so far? For me, I would say that languages are really important because I have to speak English and Spanish. And we also share a lot about our different cultures and a lot of funny jokes. So I think it's really interesting to work in a multicultural, sorry, I'm nervous. Multicultural. Yeah, environment. Thanks.
Same for me, I agree with Julie. I speak 3 languages fluently, English, Spanish, which is my mother tongue, and I carried out all my studies in French. So to be in a multicultural environment is also a multi-language environment. Is very stimulating because you are all the time changing your mind and the languages, and with the languages also the culture, and you are carrying out different tasks. So I have been supporting, for instance, also basic translations, and well, just to be every day talking and living different languages, it's just wonderful. Thank you very much. And same question to Martina. Thank you. Well, I mostly grew up here in Europe, in Italy, and being and having the Italian citizenship, which is a privilege, allowed me to apply for several scholarships, both to the University of Bologna and the European Union, let's say. That's why I studied several times abroad with the Erasmus exchange. I'm sure you know what's that. But I could did this international experience in both in France, Canada, Spain, Germany, and now in Belgium as well. And that's why I speak several languages also, 7. And I, as an inclusive communication researcher, focus on gender and sexism in languages. What I found really interesting, let's say, and curious, sadly, is that the same gender issues and biases are the same in different languages. That's why I like, from a multilinguistic perspective or point of view, to analyze, critique, and study, or improve, maybe. Thank you. Thank you very much. Okay, and the last question I have for my dear colleagues is what led you to apply to the European Commission traineeship, and how was the application process? And we'll start with Arnaldo. Perfect. Thank you so much. Maybe as you can see, I'm not European. I'm from Ecuador. And basically, what for me was a little bit difficult, because when I applied the first time, I applied as Ecuadorian, and then I got rejected, and then I become a Spanish citizenship, and then I realized, oh, that would be a good opportunity for me. So I go through the process again. Was really complicated because you need to take care a lot about details about what's going on over there. So it's really stressful. But I really encourage the people to apply, because it's a good opportunity for you, for young generation, to understand how the Commission is shaping the policies in Europe, because every policy depends on all of you. And I think this is a good opportunity to understand and also be involved, and maybe in the future be one of them as well. So that's why the process was complicated, but it's really grateful when you are already in, and then you see that the small steps can do a little huge difference. What led me to apply? Then I know the value of women in Europe, and I know how women count in the European Union. So I would like to contribute with my academic and personal, let's say, background, theoretical background, in this challenging, high-level institutional environment, let's say. So from the inside the bubble, I would like to contribute to improve our languages and union. Thank you. And to you as well, why did you apply, and what was the application process like? Well, same. First I applied as Mexican, then as French, and I lived 2 different phases before when the DGs contacted directly the candidates, and the second one when it's really a match. I think that there is a very good evolution in that sense, because you can really go in both dimensions, coming from both sides, and interest on both sides. And I think it's a process that it's very in line to other type of applications also for other positions. So it's a good, let's say, also a manner of training. Okay, thank you very much to everyone for participating, and I hope it was interesting to hear about what the trainees at the European Commission do. And yeah, enjoy the rest of the day.
Thank you very much, Britta, and our trainees for the very interesting interview. And a very warm welcome to our new visitors in the room. Feel free to take a seat and put the headphones on. It can get quite noisy, so it might be easier to listen to me and our speakers. And you can also avail of the interpretation we have today into German, English, French, and Dutch. And at the seats just in front of you, you'll see a little QR code. So we are DG Interpretation, and we are responsible for interpretation, the interpretation services of the European Commission, but also conference organization, meeting room management. And another aspect of our work is speech technologies. So by scanning this QR code, you can access our speech-to-text tool, so you can test out how this works live with this meeting here today. So it will convert the audio into text, which you can read on your device. So I'm very pleased to introduce our next speaker. Natasha is part of our awareness-raising team on good public speaking, which is very important for interpretation. And she's going to tell us all about why public speaking is fun. Thanks a lot. Hello everyone. Γεια σας σε όλους. Για δεύτερη φορά σήμερα θα ακουστούν σε αυτή την αίθουσα τα ελληνικά. Θα ακουστεί για δεύτερη φορά η γλώσσα του Σοκράτη και του Πλάτωνα. Καταπληκτικό. Χάρη στους υπέροχους μας συναδέλφους που με μεταφράζουν προς γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ολλανδικά. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι στην αίθουσα, να σας ρωτήσω, που καταλαβαίνουν ελληνικά, που μιλάνε ελληνικά? Σηκώστε το χέρι. Ποιοι μιλάνε ελληνικά στην αίθουσα? Υπάρχουν άνθρωποι στην αίθουσα που μιλάνε ελληνικά? Μπράβο, μπράβο! Τέλεια, τέλεια, χαίρομαι. Όσες περισσότερες γλώσσες έχουμε στην αίθουσα, τόσο πιο ευτυχισμένους μας κάνετε σήμερα. Ξέχασα να σας συστηθώ, λέγομαι Νατάσα. Κατάγομαι από την τελευταία διαιρεμένη χώρα της Ευρώπης, την Κύπρο. Εγώ λοιπόν που έζησα την προσφυγιά, που έζησα τον πόλεμο στην σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, ξέρω ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι περήφανη για τουλάχιστον ένα σπουδαίο επίτευγμα, την ειρήνη. Σήμερα λοιπόν βρίσκομαι εδώ γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας το πάθος μου για το καταπληκτικό μας επάγγελμα, που απελευθερώνει μεγάλες δόσεις αδρεναλίνης. Είναι πραγματικά υπέροχο να ξέρεις ότι σε μια αίθουσα μπορούν οι άνθρωποι να συνεννοηθούν χάρη σε σένα. Μπορεί να είναι μόνο 2 άνθρωποι που μπορούν να συνεννοηθούν, μπορεί να είναι 100, μπορεί να είναι 1000 που μπορεί να συνεννοηθούν χάρη σε σένα. Καταλαβαίνετε τι κίνητρα σου δίνει αυτό το πράγμα, είναι υπέροχο. Ταυτόχρονα βρίσκομαι εδώ γιατί αισθάνομαι τον ίδιο ενθουσιασμό για το επάγγελμά μου, όπως την πρώτη μέρα, όταν πρώτο ξεκίνησα, στα πρώτα μου βήματα, όταν ήμουν αρχάρια. Και επίσης βρίσκομαι εδώ γιατί θα ήθελα να σας πω πόσο περήφανη είμαι για την Γενική Διεύθυνση Διερμηνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την οποία εργάζομαι. Λίγοι ίσως το γνωρίζουν, αλλά είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία διερμηνίας στον κόσμο. Γιατί είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία διερμηνίας στον κόσμο? Γιατί εμείς προσφέρουμε διερμηνία στις 24 επίσημες γλώσσες. 27 τα κράτη-μέλη, 24 επίσημες γλώσσες. Πάτε στους συναδέλφους στην αίθουσα να σας εξηγήσουν πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται γιατί κάποια κράτη-μέλη έχουν κοινή γλώσσα. Ας πούμε η Γερμανία και η Αυστρία έχουν κοινή γλώσσα, τα γερμανικά. Ξέχασα βέβαια να σας πω ότι βρίσκομαι κυρίως εδώ για να σας μιλήσω για τη ρητορική τέχνη. Οι συμβουλές οι οποίες δίνουμε Test, test.
I think it works. Τώρα με ακούτε? Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη σε όλους τους προσκεκλημένους, ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς για αυτό που έγινε. Και ξαναρχίζω. Σας έλεγα λοιπόν ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί ανήκω σε μια πολύ μεγάλη ομάδα που δεν απαρτίζεται μόνο από διερμηνείς. Βλέπετε τους διερμηνείς αυτή τη στιγμή που μεταφράζουν από τα ελληνικά προς γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ολλανδικά. Ταυτόχρονα έχουμε τους τεχνικούς μας που είναι μαζί μας και ταυτόχρονα διαχειριζόμαστε όλες αυτές τις πανέμορφες αίθουσες σαν την αίθουσα Schuman στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Επίσης, έχουμε πολλές άλλες υπηρεσίες προγραμματισμού, υπηρεσία συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, υπηρεσία που ασχολείται με τον προϋπολογισμό, υπηρεσία που ασχολείται με την ποιότητα ήχου, όμως είμαστε όλοι μαζί και δουλεύουμε σαν μια και μοναδική ομάδα. Αυτό λοιπόν σου δίνει φτερά κάθε μέρα όταν σηκώνεσαι να πας στη δουλειά σου. Πίσω λοιπόν, τώρα που μπορείτε να με ακούσετε, στους Έλληνες αρχαίους φιλοσόφους, πάμε πίσω στο χρόνο, στην αρχαία αγορά. 3 μόνο οι συμβουλές που μας άφησαν παρακαταθήκη. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία, που είναι ο λόγος. Ξεκινάμε εκεί, από το περιεχόμενο των παρεμβάσεων. Γενικά, στις συνεδριάσεις μας βλέπουμε αριστεία από πλευράς περιεχομένου, από πλευράς λεκτικών στοιχείων που επιλέγουν οι ομιλητές. Ξέχασα να σας πω ότι μαζί μας έχουμε και κάποιες προσωπικότητες από την Κυπριακή Προεδρία. Ποιος εκπροσωπεί την Κυπριακή Προεδρία στην αίθουσα? Νάτι. Συγχαρητήρια. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι έχουμε Κυπριακή Προεδρία και ποια είναι η επόμενη Προεδρία που θα ακολουθήσει, ξέρετε? Είναι η Ιρλανδική επόμενη Προεδρία και ευχόμαστε να έχουμε και Ιρλανδούς στην αίθουσα. Πίσω λοιπόν στις συμβουλές των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, η πρώτη, η πιο σημαντική, είναι το ήθος. Αυτό που θέλει να δει το ακροατήριό σας είναι τη λαμπρή σας προσωπικότητα. Αν εσείς κρύβεστε πίσω από το χαρτί σας και διαβάζετε, είναι αδύνατο να τη δει τη λαμπρή σας προσωπικότητα. Αν λέτε στον κόσμο ότι είσαστε κατενθουσιασμένοι που σήμερα είσαστε εδώ σε αυτή την ευρωπαϊκή γιορτή, τη γιορτή των γλωσσών, τη γιορτή τη δική μας και κρύβεστε πίσω από το χαρτί και δεν μπορούν να σας δουν, να δουν το χαμογελό σας, να δουν τα μάτια σας, να δουν τη σπίθα στα μάτια σας, να δουν το πρόσωπο σας να λάμπει. Πώς θα σας πιστέψουν οι άνθρωποι? Άμα δεν πιστεύεις αυτά που λες, ο ίδιος αυτά που λες, υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να πείσεις τους άλλους. Αδύνατο. Και άλλωστε, άμα κρύβεσαι πίσω από το χαρτί, χάνεις και την οπτική επαφή. Γιατί όταν έχεις οπτική επαφή, μπορείς να σου πει κάποιος λίγο πιο σιγά Νατάσα, σαν άρχισες να τρέχεις. Μπορεί να δεις κάποιον που γνέφει καταφατικά, σου χαμογελάει. Αυτό σου δίνει φτερά να συνεχίσεις. Μπορεί να δεις κάποιον απορριμμένο. Μπορείς να αναδιατυπώσεις, να πεις το ίδιο με ένα λιγάκι διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να ανακεφαλαιώσεις καμιά φορά, να κάνεις μια μικρή περίληψη. Γιατί στις μέρες μας οι άνθρωποι είναι πανεύκολο, αποσπάται η προσοχή τους. Και επίσης είναι ωραίο να έχεις και μερικές χειρονομίες, η γλώσσα του σώματος, πώς να το πούμε, είναι και αυτή μέρος της προσωπικότητάς σου. Γιατί βοηθά τους ανθρώπους να σε παρακολουθήσουν πιο εύκολα, με μεγαλύτερη άνεση και να μην είσαι σαν το ρομπότ εκεί σφιγμένος. Ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που έχεις όταν σηκώνεσαι να μιλήσεις είναι η παύση. Όταν διαβάζεις σαν τον Παπατρέχα, είναι σαν να λες σε αυτούς που σε ακούνε ότι εγώ βαρέθηκα τώρα και θέλω να το ξεφορτωθώ αυτό που σας λέω, να πάω σπίτι μου να τελειώνουμε. Όταν όμως κάνεις κάποιες παύσεις, σε φυσικά σημεία εννοώ για να μπορέσεις να αναπνεύσεις κι εσύ, να αντλήσεις λίγη ενέργεια και να τη μοιραστείς με το ακροατήριό σου, τότε πραγματικά σαγηνεύεις αυτούς που σε ακούνε και θέλουν να σε ακούνε. Δεύτερη συμβουλή, μην το ξεχάσω, που είναι εξίσου σημαντική με την πρώτη, είναι το πάθος. Κάθε φορά που σηκώνεσαι να μιλήσεις, είναι πολύ ωραίο να είσαι σε θέση να μοιραστείς το πάθος σου με αυτούς που σε ακούνε. Γιατί
Αυτό πραγματικά είναι, με αυτόν τον τρόπο είναι που μπορείς να τους πείσεις. Αυτό που λες πρέπει να είναι κτήμα σου. Ακόμα και αν σου το έγραψε κάποιος άλλος, να έχεις ρίξει μια ματιά. Μπορεί να είσαι υπουργός, μπορεί να είσαι επίτροπος, μπορεί να είσαι μια προσωπικότητα και έχεις τους συντάκτες ομιλιών σου, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά αυτό που σου έγραψε αυτός ο άλλος ο άνθρωπος, να το έχεις δει τουλάχιστον μια φορά. Να ξέρεις πού να βάλεις την τελεία, να ξέρεις πού να αλλάξεις παράγραφο, γιατί φαίνεται άμα δεν έχεις ιδέα. Όλα αυτά λοιπόν τα καταπληκτικά, ούτως ώστε την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να μιλήσετε μπροστά σε ένα κοινό, μπορεί να είσαστε σε μια όμορφη κοινωνική εκδήλωση, σε ένα γάμο ξέρω εγώ, μπορεί να προετοιμάζετε μια συνέντευξη, μπορεί να σας έχουν ζητήσει να κάνετε μια παρουσίαση μπροστά σε 10 ανθρώπους, μπροστά σε 100 ανθρώπους. Εύχομαι τις 3 αυτές συμβουλές των Ελλήνων φιλοσόφων από την αρχαία αγορά να μπορέσετε να τις εφαρμόσετε στην πράξη. Άλλωστε, η σύγχρονη νευροεπιστήμη έχει αποδείξει ότι είχαν απολύτως δίκιο. Εγώ λοιπόν θα είμαι στην καμπίνα, πολύ ευχαριστώς να σας υποδεχτούμε στις καμπίνες μας, να γίνετε διερμηνείς για μερικά λεπτά και να συνεχίσουμε αυτή μας την όμορφη κουβέντα για την ωραία Κύπρο, για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, για τις γλώσσες μας, για τη Γενική Διεύθυνση Διερμηνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Test, Test, okay, das Mikrofon funktioniert. Dann darf ich nochmal Natasa recht herzlich danken für diese Präsentation auf Griechisch. Man merkt wirklich, dass du Spaß am öffentlichen Reden und am Präsentieren hast. Unser nächster Redner heißt Christopher. Er ist wie ich aus Österreich, allerdings aus Wien. Er hat BWL studiert und Übersetzen und arbeitet hier in der Europäischen Kommission in der Generaldirektion Übersetzung. Und er hat uns berichtet, dass er in letzter Zeit des Öfteren von FreundInnen gefragt wird, ob das Berufsfeld des Übersetzers, der Übersetzerin nicht bald durch KI-gestützte Programme, Systeme ersetzt werden wird und abgelöst werden wird. Und genau darüber wird er heute sprechen. Bitte, Christopher. Dankeschön. Ja, hallo. Ich möchte Sie alle willkommen heißen hier im Herzen der Europäischen Kommission im Berlaymont-Gebäude. Und ich möchte Ihnen allen einen frohen Europatag wünschen, wo immer Sie auch hergekommen sind. Also genießen Sie die Atmosphäre hier, genießen Sie die Stände hier, freuen Sie sich, dass Sie da sind. Das ist wirklich schön. Mein Name ist Christopher. Wie gesagt, ich bin Übersetzer bei der DGT, das ist die Abteilung für Übersetzen hier in der Europäischen Kommission. Und ich habe als Titel für meine Präsentation gewählt von Dinosauriern und Übersetzern. Es ist so, dass mich in letzter Zeit viele Freunde gefragt haben, Christopher, du bist der Übersetzer. Bist du einer der Letzten deiner Art? Gibt es nach dir noch Übersetzer? Bist du wie ein Dinosaurier? Werdet ihr alle irgendwann einmal aussterben? Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, stimmt das? Sind wir Übersetzer? Wie die Dinosaurier, werden wir aussterben oder gibt es eine Zukunft? Und da habe ich einfach in den letzten Tagen ein bisschen darüber nachgedacht und mir meine Gedanken gemacht. Es ist natürlich so, dass in letzter Zeit mit der Entwicklung in der künstlichen Intelligenz, gerade im Bereich Übersetzen, irrsinnig viel in Bewegung ist. Also ich kann meinen Freunden schon teilweise recht geben, dass sie sich Sorgen machen oder denken, vielleicht habe ich in 5 Jahren überhaupt keinen Job mehr, gibt es uns dann überhaupt noch? Also ja, ich kann diese Sorge, diese Gedanken teilweise verstehen. Das geht aber, glaube ich, nicht nur den Übersetzern so, sondern das geht, glaube ich, der ganzen Wirtschaft so. Also es gibt genug Berufsbilder, die derzeit in einem Wandel begriffen sind. Und da ist natürlich die Übersetzung im Zentrum, weil man hört ganz oft, viele Übersetzer wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und natürlich ist das auch so, wenn man hier in der Kommission schaut, in den letzten Jahren ist die Anzahl der Übersetzer immer zurückgegangen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Anzahl der Seiten, die übersetzen, in letzter Zeit immer hinaufgegangen ist. Das heißt, man hat hier 2 Trends. Einerseits weniger Mitarbeiter, andererseits ist trotzdem die Arbeitslast nach wie vor hoch, beziehungsweise steigt sie sogar an.
Und natürlich ist das auch darauf zurückzuführen, dass wir hier in der Europäischen Kommission künstliche Intelligenz nutzen. Das heißt, wir nutzen, genau wie die Leute, die daheim vor dem Computer sitzen und Google Translate benutzen, wir haben auch unser eigenes Large Language Model, mit dem wir eben dann gewisse Texte übersetzen können. Was natürlich klar ist, bei kürzeren Texten ist das eine Riesenhilfe. Man braucht nicht so viel machen wie vielleicht früher. Allerdings merkt man in der täglichen Arbeit schon, dass die künstliche Intelligenz gewisse Grenzen hat. Das heißt, bei längeren Gesetzestexten, das ist natürlich das, was wir hauptsächlich machen, da stößt die künstliche Intelligenz an ihre Grenzen. Also bei Verordnungen, bei Richtlinien, bei Sätzen, die Schachtelsätze sind, die sehr lange sind. Da hat man natürlich schon gewisse Grenzen, die auch die künstliche Intelligenz heutzutage nicht zu bewältigen imstande ist. Ich sage dazu noch nicht zu bewältigen imstande ist, weil vielleicht ist natürlich in 3, 4, 5 Jahren die künstliche Intelligenz noch weiter. Das kann man natürlich nicht ausschließen. Aber trotzdem glaube ich, dass sich eben das Berufsfeld oder das Berufsbild des Übersetzers oder eben auch der Dolmetscher, die uns hier so toll dolmetschen, dass das einem Wandel unterworfen ist, dass das aber nicht dazu führt, dass es in Zukunft überhaupt keine Übersetzer oder überhaupt keine Dolmetscher mehr gibt. Es ist natürlich, wenn man wieder auf dieses Bild der Dinosaurier zurückkommt, es ist natürlich so, bei den Dinosauriern hat es am Anfang den Tyrannosaurus gegeben oder den Triceratops oder die ganzen großen Pflanzenfresser und heute gibt es sie nicht mehr, das ist schon klar. Allerdings gibt es heutzutage noch immer Reptilien. Es gibt die Vögel, die direkt aus den Dinosauriern hervorgegangen ist. Das heißt, das Ganze ist einem Wandel unterworfen, einer Evolution. Und wenn man das Ganze wieder auf unser Berufsbild des Übersetzers umlegt, könnte man sagen, ja, es wird sicher nicht mehr diese großen Dinosaurier geben, so wie den Tyrannosaurus Rex. Es wird aber sicher eine andere Form der Übersetzung geben. Das heißt, heutzutage muss sich ein Übersetzer viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wenn man als Übersetzer heutzutage überhaupt nichts von KI wissen will oder sich dem komplett verweigert, dann glaube ich nicht, dass das für die Zukunft sehr zukunftstauglich ist. Aber, und davon bin ich schon überzeugt, wir sind im Endeffekt Kommunikatoren. Die Dolmetscher, die Übersetzer, wir sind Kommunikatoren. Und ich glaube, Kommunikation ist nach wie vor sehr wichtig. Und das wird, glaube ich, auch in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren. Das heißt, das Berufsbild wird sich definitiv wandeln. Ein Übersetzer macht heutzutage nicht mehr dasselbe, was er vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, nicht einmal vor 3 Jahren gemacht hat. Und es wird auch in 3 Jahren komplett anders ausschauen als heute. Aber trotzdem bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass wir als Übersetzer einen Stellenwert haben, der dazu da ist, dass die Leute sich verständigen können, dass die Leute Gesetze verstehen können, dass das Ganze in Regeln gegossen wird. Und dafür glaube ich, dass ein menschlicher Übersetzer nach wie vor unerlässlich ist. Ich kann nicht sagen, was in 100 Jahren sein wird, aber ich glaube schon, dass auf absehbare Zeit es nach wie vor notwendig ist, dass Menschen sich mit Übersetzung beschäftigen und ihre Expertise, ihre Erfahrungen darin einfließen lassen. Und das führt mich zum Schluss meiner Präsentation, also zu den Dinosauriern. Ich glaube, wir werden nicht aussterben, aber wir werden vielleicht wie die Reptilien oder die Vögel in anderer Form weiterleben. Evolution, eine andere Funktion, ein bisschen andere Herangehensweisen, andere Werkzeuge, das ja. Allerdings glaube ich nicht, dass es so sein wird, dass es den Beruf des Übersetzers in Zukunft gar nicht mehr geben wird und nur noch mit Machine Translation bzw. mit Programmen wie Google Translate gearbeitet wird. Das glaube ich nicht. Das war meine Präsentation. Ich hoffe, Sie haben wirklich noch einen schönen Tag. Genießen Sie die Atmosphäre, wie gesagt. Und ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Abend. Dankeschön. Thank you very much. So you're very welcome in here to the Schuman Room of the Berlaymont, the European Commission's main building. Feel free to take a seat, put some headphones on. It might make it easier to hear us and our speakers. And also you have the choice to listen to interpretation today in German, English, French and Dutch. Our next speaker, Miguel, will talk to us about cohesion policy and the challenges for the outermost regions. And Miguel will talk to us in Portuguese. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito honrado de estar aqui neste evento, no Dia Aberto da Europa.
falar um bocado do meu trabalho e também uma oportunidade, queria desde logo dar uma palavra de apreço aos meus colegas intérpretes que estão aqui nestas cabines, que fazem sempre um trabalho fantástico. Nas minhas funções eu tenho muitas vezes que recorrer à ajuda deles e o trabalho deles é sempre impecável. Muito obrigado a todos por isto. Eu trabalho na DG Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão e trabalho mais concretamente com Portugal, com o Fundo Social Europeu, com o Semestre Europeu e venho-vos falar hoje um bocado sobre a política de coesão, que são os fundos estruturais, e que impacto é que isso tem nos desafios que as regiões ultraperiféricas da União Europeia, que existem várias, em Portugal, Espanha e França, enfrentam e como é que a política de coesão pode ajudar a responder a esses desafios. Fazia aqui uma questão, primeira, às pessoas que estão aqui, levantar o braço se existe alguém originário ou que viva numa região ultraperiférica na Europa. Seja Portugal, Açores, Madeira, Espanha, Canárias, em França, Mayotte, Guiana Francesa, Reunião, Martinica, Saint-Martin. Não existe ninguém originário aqui na sala que levante o braço, que seja de lá? Bem, acho que isto até vai exemplificar um bocado o contexto que eu tenho aqui para vos explicar, porque a apresentação que eu preparei para vocês está à volta de 3 questões fundamentais. A primeira, por que razão viver numa região ultraperiférica pode ser um desafio? Se calhar muitos de nós vamos às regiões ultraperiféricas de férias, não é? Normalmente são sítios paradisíacos, com paisagens maravilhosas, praias maravilhosas e, portanto, saímos de lá com uma ideia de que tudo aquilo é uma maravilha. Mas para quem vive nessas regiões, que pela sua definição, região ultraperiférica é uma região isolada, longe de tudo e de todos, viver num sítio destes, onde o acesso é sempre difícil e complicado, onde a mobilidade das pessoas é reduzida, a maior parte destas regiões são ilhas. O desenvolvimento económico não é o mesmo do desenvolvimento económico dos territórios do continente europeu. O acesso à educação não é igual ao acesso à educação nos países da União Europeia continental. E, portanto, porquê que é difícil viver numa região destas? Porque, à partida, as pessoas que nascem e vivem nessas regiões não estão em condição de igualdade com os outros europeus que vivem no continente europeu. Porquê? É difícil ter acesso a serviços e produtos. Não há uma oferta de educação, seja desde o ensino básico até o ensino superior, igual à dos países desenvolvidos do território europeu. As mesmas perspectivas de emprego, se as regiões forem pouco desenvolvidas, o emprego qualificado disponível para as pessoas que mesmo assim conseguem tirar um curso universitário é bastante reduzido. Portanto, viver numa RUP para nós turistas é muito bonito, para quem vive lá é outra história e pode ser muito mais complicado. E aqui a política de coesão, os fundos estruturais têm um papel fundamental. Como vocês sabem, na União Europeia existem diversos fundos que ajudam os países, especialmente os países menos desenvolvidos, a convergir com os países mais desenvolvidos. No caso das RUP, esta política de coesão que se traduz em fundos, não é? Em apoio financeiro para desenvolvimento de políticas. Vou falar mais especificamente nas políticas com que eu trabalho, emprego e educação. Haver essa ajuda, esse apoio financeiro a essas regiões é fundamental para que essas regiões consigam convergir e, pelo menos, tentar equilibrar a balança do desenvolvimento económico na União Europeia. Mas é preciso também ter atenção que isto não é só distribuir dinheiro sem qualquer tipo de objetivo. É óbvio que a distribuição deste dinheiro dos fundos europeus, no caso do fundo que eu trabalho é o Fundo Social Europeu+, mas outro fundo também muito importante e com muito mais recursos financeiros é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que investe em infraestruturas, o Fundo Social Europeu investe em pessoas, em políticas de emprego, de educação e de inclusão social. Toda a distribuição desse dinheiro tem que ser feita em políticas que são mensuráveis, com objetivos e metas, para se perceber o impacto, se o dinheiro foi bem distribuído ou não, e, portanto, as regiões europeias, as regiões ultraperiféricas, constroem programas com base em políticas que querem implementar. Nós, deste lado da Comissão Europeia, tentamos ajudar as autoridades de gestão, que são as instituições responsáveis pela execução dos fundos,
a implementar da melhor forma o dinheiro, porque isto tudo é dinheiro público, é dinheiro de todos nós contribuintes, não é? E, portanto, queremos que ele seja bem aplicado. Aplicado, por um lado, em infraestruturas. Há muitos anos falava-se, no caso de Portugal, dar-vos o exemplo, Portugal, até aos anos 80, é um território pequeno, não é? Não tinha uma autoestrada que ligasse o norte ao sul. Os fundos europeus foram fundamentais para que isso acontecesse. Hoje em dia, felizmente, como a maior parte dos países do continente europeu não precisam desses fundos para fazer autoestradas, diria, tenta-se investir em outros temas que estão muito mais na berra, na importância, seja a transição energética, a transição digital. Mas também em serviços, que se traduzem em políticas, podem ser de emprego, para fomentar o emprego, podem ser de acesso à educação, para permitir àqueles que não conseguem. Nós todos não nascemos com a mesma condição económica e social e não temos à partida as mesmas condições de acesso à educação. Os fundos são fundamentais para ajudar aqueles grupos mais desfavorecidos a terem um acesso igualitário à educação em relação aos outros cidadãos. E também os fundos ajudam as pessoas que, por exemplo, encontram-se em situação de pobreza a tentar quebrar esse ciclo. A pobreza é um ciclo muito difícil, estrutural, em que se não houver uma ajuda do Estado, neste caso uma entidade pública que é isto tudo que estamos aqui, tem a obrigação de ajudar essas pessoas a quebrar esse ciclo para depois também fazerem o seu desenvolvimento e o seu caminho. E, portanto, como estava a dizer, os fundos são baseados em políticas concretas que têm de ser medidas com rigor para percebermos se o dinheiro é bem ou não aplicado. E vou-vos falar um bocado do exemplo da Madeira. A Madeira é uma região autónoma de Portugal, uma região ultraperiférica, portanto encontra-se muito longe do continente europeu, está ali ao pé das Canárias, mais ou menos na linha acima do Equador. E a Madeira, antes de beneficiar dos fundos europeus, tinha uma realidade. Felizmente hoje, não é uma situação ótima, isto nunca tem fim, é sempre necessário continuar a desenvolver, mas a Madeira, antes dos fundos, e a Madeira, depois de ter acesso aos fundos europeus, não é com certeza a mesma ilha que era. E vou dar-vos alguns números só para perceberem a dimensão da diferença. Hoje em dia, em 2026, a taxa de emprego da Madeira ronda os 77%. Quer isto dizer que 77% da população ativa está empregada. Até está acima da média europeia, que neste momento encontra-se nos 76%. Mas só há 10 anos atrás, em 2016, a Madeira tinha só 66% da população ativa empregada. Quer isto dizer que 1 em cada 3 cidadãos não tinha emprego. A educação. Hoje em dia, a população adulta até aos 65 anos tem só 48%, aliás, 48% da população adulta não tem mais que o ensino secundário, o 9º ano. A média europeia, para verem a diferença, está nos 18%. É uma diferença de 30%. Ainda está muito longe a Madeira de convergir com a Europa. Mas, no entanto, há 10 anos atrás, essa taxa era de 62%. Quer dizer que 2 em cada 3 adultos na Madeira não tinha mais do que o 9º ano de escolaridade. Mesma coisa com a taxa de pobreza. Felizmente, hoje a Madeira está num nível mais aceitável em termos das pessoas em risco de exclusão social. Está nos 20%. Não tenho aqui os números de 2016, mas sei que rondava os 40%. A média europeia são 16%. Portanto, a situação está melhor para a Madeira com os fundos, não está ideal, estas coisas nunca têm fim, mas os fundos ajudaram muito a desenvolver. Por fim, queria-vos falar de alguns exemplos em que ações concretas se traduz a política de coesão. Ora, por exemplo, no emprego. Como é que o emprego, a nível dos fundos, é implementado? Ações concretas para vocês perceberem de uma maneira tangível. Apoios à contratação. Os fundos apoiam os empreendedores e os empresários, dão-lhes subsídios com regras, com níveis de salários dignos para contratar pessoas. Sem esses apoios,
os empresários não podiam criar mais emprego. Estágios profissionais, outra medida que é apoiada pelo Fundo Social Europeu. Permitir aos jovens que acabam a escolaridade, seja o 9º ano, o 12º ou o ensino universitário, antes de conseguirem um emprego, entram numa experiência profissional, que é um estágio, que depois lhes pode abrir portas a emprego. Ou até programas de formação, porque é difícil conceber que haja emprego sem educação. Muito importante. Medidas de educação. Uma das mais importantes, que está disseminada por toda a Europa. Ensino profissional. Ou seja, nem todos nós, se calhar, eu sou de uma geração que os meus pais queriam que eu fosse para a universidade e era obrigatório ir para a universidade. Mas hoje em dia existem outras opções profissionais, muitas vezes bem mais pagas do que o ensino superior, ou a oferta profissional para o ensino superior, e o ensino profissional que tem a ver com trabalhos técnicos muito exigentes, de muita minúcia, muita complexidade. Os fundos europeus ajudam a que os participantes possam fruir, ou então a formação de adultos. Tudo isto faz uma diferença enorme numa região ultraperiférica. Se já são importantes para o continente europeu, imaginem como estes apoios são importantes para as regiões ultraperiféricas. E estou a ver que o tempo está a acabar, queria só finalizar com isto. O que é que a Madeira pode ambicionar alcançar com esta ajuda dos fundos? Para verem a diferença, a Madeira há 3 categorias de regiões. Regiões pouco desenvolvidas, em transição e mais desenvolvidas. A Madeira, obviamente, pela situação que vive, é considerada uma região menos desenvolvida. Desde logo, usufrui de taxas de cofinanciamento de 90%. Uma região desenvolvida, por exemplo, usufrui 50%. É óbvio que uma região ultraperiférica tem que usufruir de 90% para cobrir a diferença do acesso a serviços e a produtos que não têm em relação a um continente europeu. Portanto, a Madeira pode ambicionar convergir com a Europa. É um caminho longo, que demora muito, já começou há algum tempo, mas pode ambicionar ser mais competitiva e, acima de tudo, acho que isto é o mais importante. Para isto é que existe a União Europeia. Dar todas as condições de igualdade aos cidadãos, independentemente da sua condição social, da sua condição económica, o emprego que tem ou a educação que tem. O papel da União Europeia é ajudar aqueles que mais precisam para terem condições de igualdade em relação aos outros. E, portanto, para terminar, era isto. Obrigado pela paciência e um bom dia a todos. Vielen Dank, Miguel, für diese Präsentation zum Thema Kohäsionspolitik, aber auch dafür, dass du spontan eingesprungen bist und eine andere Kollegin ersetzt, die heute leider nicht hier sein kann. Unser nächster Redner wird eine Präsentation zum Thema, warum Dolmetschen immer noch ein menschliches Tätigkeitsfeld ist, halten. Damit greift er das Thema der vorherigen Präsentation wieder auf, in der es ja um KI-gestützte Systeme und das Übersetzen ging. Ich möchte also Petrak ganz herzlich bei uns willkommen heißen. Er ist slowenischer Dolmetscher im Europäischen Gerichtshof. Er leitet dort mehrere Dolmetschkabinen und arbeitet auch am Thema Dolmetschen und Technologien. Bitte schön. Hvala lepa. Lep dober dan vsem skupaj. Ja, bilo bi dobro imeti slušalke, zato ker ne vem, koliko vas govori slovensko, ampak veliko veselje mi je, da lahko tukaj ob tej priložnosti govorim svoj jezik. Najprej priznanje, moje ime je Predrag in jaz sem tolmač. Zdaj, veliko ste danes slišali o tehnologiji. In tolmačenje je v bistvu, recimo temu, malce misteriozen poklic. Veliko ljudi si nas predstavlja kot neke hodeče slovarje, slovarje na dveh nogah. Torej, na eni strani imamo eno besedo in mi potem iz žepa potegnemo drugo besedo in to je to. V bistvu potem se lahko tudi vprašamo, če že imamo tehnologijo, če že imamo umetno inteligenco, če že imamo aplikacije, če že imamo vse to, ali potem tolmačenje sploh potrebujemo.
In potem se jaz vprašam, tako kot je Kristofer pred mano zelo dobro povedal, ali se z vami zdaj pogovarja bodoči dinozaver, ali pa mogoče nekdo, ki ga čez par let čaka prijava na Zavod za zaposlovanje. Ampak na srečo ni tako, ne. Danes sem zato tukaj, da vam povem, zakaj je tolmačenje v bistvu človeški poklic. Zelo dobro je, da smo v tem prostoru tukaj, ker večina konferenčnih dvoran tukaj je ravno takih. In sestanki, ki potekajo tukaj, vključujejo veliko ljudi, ki se med sabo pogovarjajo v različnih jezikih. In včeraj mi je ena kolegica zelo dobro povedala, dejala je, ustna komunikacija je v bistvu samo 20 do 30% samih besed. 70-80% ustne komunikacije je to, kar jaz počnem zdaj. Zelo veliko je intonacije, zelo veliko je ironije, cinizma, humorja, zelo veliko je kulturnih referenc. In včasih boste imeli na teh sestankih recimo nekega diplomata, ki bo uporabil vse tisto, kar sem jaz ravno kar opisal. Imeli boste tudi nekega diplomata ali nekega politika, ki ne želi točno povedati, kaj si misli in bo govoril zelo, zelo zapleteno, uporabljal bo zelo, zelo zapletene stavke in kot ponavadi rečemo, zelo veliko bo govoril, zelo malo bo pa povedal. Lahko pa boste imeli nekoga, ki bo imel tremo, kot jo imam malce tudi jaz danes tukaj, ker kot tolmač nisem ravno navajen, da se stojim v sredini in da govorim ljudem. Moj, recimo temu, naravni habitat je tam pri kolegicah in kolegih. In kaj se potem zgodi? Vse to je nekaj potencialno težavnega za razumevanje. In neka aplikacija zaenkrat, na srečo, ne more storiti vsega tega. Zato tukaj stopimo v igro mi, ker tolmačenje ni samo ponavljanje besed. Aplikacija na telefonu vas ponavlja vaše besede. Tolmač vas razume. Ker kaj v bistvu tolmač počne? Tolmač vas najprej sliši, potem vas v svoji glavi razume. Potem to, kar je razumel, v glavi pod navednicami, recimo temu, prevede in to potem spravi v najboljšo obliko v tisti jezik, v katerega mora delati in to na koncu mora še zelo lepo zveneti za poslušalca. In lahko vidite, da je to bistveno, bistveno več, kot pa sam prenos najnavadnejših besed. Torej, še enkrat, aplikacija, stroj, telefon lahko ponavlja vaše besede. Razumel vas bo samo tolmač. In zakaj? Ne samo zato, ker se učimo jezikov, ne samo zato, ker se učimo besed, ampak zato, ker se učimo tudi kulturnih zadev. Zato, ker se spremljamo novice, ker vemo, kaj se je zgodilo, ker vemo, kaj želite povedati, ker na koncu koncev tudi vemo, česar ne želite povedati. In tudi vidimo in opazimo, kdaj se je nekdo zmotil, kdaj je povedal nekaj, česar ni hotel, oziroma kdaj je malce zajecljal, kot sem jaz malo prej. Hvala tolmačem, ker tega niso ponovili. In tudi vse drugo, kar je v bistvu človeška komunikacija, kot jo vi poznate, ko ste s svojimi prijatelji, vse to je del našega dela. In kot sem že povedal, tega stroji ne morejo narediti. Pa naj so še tako dobri. Mi tolmači smo na nek način most, recimo temu, za komunikacijo. Jaz včasih zelo rad rečem, ker imam rad nogomet, da smo tolmači kot neke vrste nogometni sodniki. Ko opravimo delo zelo, zelo dobro, se nihče ne zmeni za nas.
Edino, ko naredimo napako, potem vsi vedo, ravno tako, kot je to pri nogometnih sodnikih. Ampak mi smo tisti, ki zagotavljamo komunikacijo, ki vas razumemo, ki vaše sporočilo znamo čim bolje prenesti v nek drug jezik in ki s tem omogočamo na nek način neko komunikacijo, ki je brez kakršnih koli problemov. In jaz sem sam v bistvu 2 tedna, mislim, da nazaj, to izkusil tudi na lastni koži, ker sem se udeležil neke konference ne kot tolmač, ampak kot delegat. In na tej konferenci smo imeli gluhonemo osebo, ki je govorila tisto, kar mi imenujemo znakovni jezik. Torej, z rokami je gospod nakazoval svoj pomen. Gospod je imel tolmačko. In jaz, kot profesionalec na tem področju, lahko rečem, da sem bil navdušen, ker ta gospa je opravljala fenomenalno delo. In tukaj sem se v bistvu zavedel sam nečesa, česar se mogoče ne zavedaš, ko svoje delo opravljaš v kabini, to pa je, kako veliko lahko pomagamo ljudem. Kajti, ko sem jaz poslušal to tolmačko, se mi je zdelo, kot da je sploh ni. Tako dobro je opravila svoje delo, da se je meni zdelo, kot da poslušam tega gospoda, dobil sem njegovo sporočilo, vse mi je bilo popolnoma jasno in nobenega problema nisem imel, da bi komuniciral z njim. Zdaj pa, ne vem, lahko se vprašamo, ali bi bilo enako, če bi na mizo postavil telefon in mu rekel, ne naredi to isto namesto nas. Tako da še enkrat, zelo veliko smo slišali pred mano o tehnologiji, zelo veliko, verjetno bo danes tudi govora za mano o tem, kaj vse tehnologija lahko naredi in priznati je treba, da lahko naredi zelo veliko, priznati je treba tudi, da je lahko zelo koristna, ampak v vsakem primeru je treba pa priznati tudi, da je simultano tolmačenje še vedno navkljub vsemu človeški poklic. Zato bi se ob tej priložnosti rad prisrčno zahvalil kolegicam in kolegom, ki me zdajle tolmačijo, kapo dol, in hvala lepa tudi vsem vam za pozornost. Lep dan še naprej. Thank you very much. Thank you very much. And a very warm welcome to our new guests in the room. So just to let you know, you can take a seat, put some headphones on and listen to all of our talks today with interpretation into German, English, French and Dutch. And just in front on the seats there is a QR code which you can scan to access our speech-to-text tool, which is running throughout this meeting. So you can give that a go and see what that looks like for you. If you're interested in speech technologies and in learning more about our KCTI, which is our Knowledge Centre on Translation and Interpretation, our colleagues just have a stand just outside the room here, and they'd be more than happy to talk to you and to show you how these tools, speech-to-text, text-to-speech, and other language technologies work. But enough of that. I'm now pleased to introduce our next speaker, Franz, from the Director General responsible for health and food safety. So this is something that concerns us all, and Franz is going to tell us today about food safety. So Franz, you're more than welcome to take the floor. Thank you. Laat ik beginnen met een vraag. Hoeveel van jullie hebben al eens op het etiket gekeken voordat je het voedsel eet? Misschien kijk je naar inderdaad het aantal calorieën, of de uiterste gebruiksdatum, of vertrouw je er zo op dat je het voedsel neemt zonder te kijken op het etiket. En de waarheid is dat de meeste van ons voedselveiligheid als een vanzelfsprekendheid beschouwen. En dat is een goede zaak. Maar weet dat in feite achter uw voeding een heel schild van regels, controles en wetenschappelijke expertise schuilgaat.
En vandaag wil ik een klein tipje van de sluier oplichten. Wat zijn die regels, wat zijn die controles, wat is die wetenschappelijke expertise? Want dat is de realiteit. Voeding kan je ziek maken. Je kan inderdaad ziek worden door de aanwezigheid van salmonella in uw voeding. Of door inderdaad de chemicaliën in uw voeding die er niet zouden moeten thuis horen. Het goede nieuws is dat wij hier in Europa een van de beste voedselveiligheidssystemen hebben ter wereld. En nu ga ik een duik nemen in een aantal punten. Als het voedsel op uw bord komt, de veiligheid van uw voedsel wordt niet gegarandeerd op het moment dat het op uw bord komt. Het wordt gecontroleerd vanaf de boer tot op het bord. En daar hebben we binnen Europa regels voor iedere stap in het voedselproces. Bij de boer hebben we bijvoorbeeld ook, wist u dat bijvoorbeeld diervoeders even streng gereglementeerd zijn als levensmiddelen. We hebben ook heel strenge voorwaarden, waaronder gewasbeschermingsmiddelen of pesticiden kunnen gebruikt worden. En ook de meststoffen moeten aan een hele reeks veiligheidsvoorschriften voldoen. Als dan het voedsel, wat van de boer bij een verwerkend bedrijf terechtkomt, dat verwerkend bedrijf moet een hele reeks hygiënevoorschriften volgen. En moet inderdaad voldoen aan een heel gedetailleerde veiligheidscheck. Die dient om inderdaad de gevaren te identificeren en te voorkomen. Finaal natuurlijk ook tijdens het transport en de detailhandel moeten inderdaad voorzorgsmaatregelen. En u hebt ongetwijfeld al gezien, wanneer je op de weg bent, de koelwagens, waarin dat zuivel wordt vervoerd, dat inderdaad koel moet vervoerd worden. Ook in de detailhandel, natuurlijk een aantal voedingsmiddelen zitten in de frigo, want anders inderdaad zou het slecht komen. En tenslotte natuurlijk, u als consument heeft natuurlijk ook de verantwoordelijkheid, wanneer het voedsel bij u is, dat u inderdaad ervoor zorgt dat het correct bewaard wordt, zodoende dat er geen bacteriële besmetting kan gebeuren. Maar laten we het nu eerst hebben over een probleem waar wat meer miljoenen mensen mee geconfronteerd worden. En dat zijn voedselallergieën. En inderdaad, stel je voor dat je allergisch bent aan pindanoten. Natuurlijk ga je dan geen pindakaas eten. Maar weet dat ook bijvoorbeeld pindaproducten in een hele verborgen kunnen zijn in sauzen, desserts. En daarom is het heel belangrijk dat dit correct geëtiketteerd is. En daarom heeft de EU verplicht dat voor 14 belangrijke allergenen, zoals melk, sulfieten, schaaldieren, dat heel duidelijk op het etiket staat. En bovendien in een ander lettertype dan de rest. In het vet, of met een andere kleur, of met een achtergrondkleur, zodoende dat het heel duidelijk is op een oogopslag welke allergenen er in uw voeding aanwezig zijn. Ook wanneer je op restaurant gaat of een afhaalmaaltijd neemt, weet, ofwel staat het in het restaurant op het menu heel gedetailleerd welke allergenen in de verschillende gerechten zitten, of als het er niet op staat, is het personeel van het restaurant u verplicht om in het detail mee te delen welke allergenen er in dat gerecht kunnen zitten. Soms zie je op het etiket, kan noten bevatten. Dan zeg je, ja, wat is het nu? Kan noten bevatten. Wel, het feit is, dat wordt gezet wanneer er inderdaad geen noten zijn toegevoegd. Maar in het bedrijf waar dat voeding gemaakt wordt, worden ook noten verwerkt. En soms is het, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet altijd 100% uit te sluiten dat er kruisbesmetting is gebeurd. En daarom zet men kan noten bevatten, omdat in sommige gevallen reeds sporen van noten heel ernstige allergieën kunnen geven.
Maar allergenen zijn niet de enige verborgen gevaren in voeding. We hebben ook de contaminanten, de verontreiniging in onze voeding. En contaminanten, verontreinigingen zijn eigenlijk stoffen die niet intentioneel in onze voeding terechtkomen. Die kunnen in onze voeding terechtkomen omwille van de milieuvervuiling. Waar de gewassen groeien of de vis, de kwik in de vis is inderdaad, de kwik die in onze water zit, wordt opgenomen door de vis. Of ook landbouwpraktijken. We hebben inderdaad bijvoorbeeld ook de mycotoxinen, schimmeltoxinen kunnen inderdaad door bepaalde landbouwpraktijken gevormd worden. Of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Oh, je zegt dan, ja maar gewasbeschermingsmiddelen, men gebruikt dat intentioneel. Ja, men gebruikt dat intentioneel, maar die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt men om de ziekte bij de planten te voorkomen. En de residu's in de voeding zijn eigenlijk een onintentioneel gevolg van het gebruik van die gewasbeschermingsmiddelen. Ook kunnen inderdaad contaminanten ontstaan bij de verwerking van voeding. Je kent misschien de acrylamide in onze Belgische frieten. Als je ze te lang frituurt en te donker en te bruin wordt, dan verhoogt de gehalte aan acrylamide heel snel. En acrylamide is een kankerverwekkende stof. Maar wat is nu het goede nieuws? Wel, het goede nieuws is dat we als EU heel strikte normen opgesteld hebben voor al die contaminanten die in onze voeding kunnen terechtkomen. En inderdaad, soms is het wel zo dat inderdaad voeding terechtkomt in de schappen en dat de risico's niet volledig uit te sluiten zijn. En dan is het belangrijk dat wij weten dat voor alle voeding er een perfecte traceerbaarheid is. Zo, elk bedrijf moet weten van waar de ingrediënten komen en van naar waar de producten gaan. En dat is enorm belangrijk wanneer er inderdaad een probleem ontdekt wordt. Inderdaad, wanneer we dan inderdaad een probleem hebben, hebben we binnen Europa een systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders. En dat betekent wanneer er inderdaad een vaststelling is, dat onmiddellijk, wanneer andere delen van het lot betrokken zijn, dat die kunnen uit het schap gehaald worden en andere lidstaten ook verwittigd worden. En er zijn zo, dat veiligheidssysteem, dat alertsysteem, dat werkt 7 dagen op 7, 24 uur op 24. In 2025 hadden we meer dan 5000 alertnotificaties. Oh, je kan zeggen, ons voedsel is niet veilig. Nee, dat is niet waar. Het voedsel is net veilig, want het hoge aantal notificaties geeft ook aan dat we heel intensief controleren en heel zorgen dat we de mazen van het net zo klein mogelijk houden. En als er iets ontsnapt, dat we dan snel kunnen reageren. Eigenlijk kun je het Europese veiligheidssysteem voor snelle waarschuwingen ergens als een brandalarm zien. Als het alarm afgaat, dan is er een risico en dan moet er snel gehandeld worden. Een ander heel controversieel onderwerp zijn de levensmiddelenadditieven. Maar additieven, dat zijn inderdaad stoffen die opzettelijk aan de levensmiddelen worden toegevoegd om inderdaad voor te bewaren, voor een betere textuur, ook voor de smaak. En je hebt ook heel waarschijnlijk al, wanneer je het etiket bekijkt, de E-nummers te zien. En u zegt, E-nummers, en dat zeg je, misschien is dat niet transparant. Nee, de E-nummers zijn eigenlijk goedgekeurde stoffen en vervangen eigenlijk de volledige complexe naam van een stof. Want eigenlijk, als je de Hanse naam zou moeten schrijven, dan zou het etiket met een bijsluiter moeten zijn. Ja? Maar het belangrijkste punt is dat elk additief dat dus aan onze voeding wordt toegevoegd, eerst moet goedgekeurd worden en veilig bevonden worden door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit. En het is alleen dan dat het kan gebruikt worden, ook dat het inderdaad nuttig is voor de consument, dat het nodig is om uw voedsel te bewaren
en dat het ook de consument niet misleidt. En als het nodig is, verbiedt de EU een additief voor gebruik, bijvoorbeeld titaniumdioxide, die dus inderdaad onlangs verboden werd in de Europese Unie. Nieuwe voedingsmiddelen, zoals zijn voedingsmiddelen wat we zeggen die niet normaal geconsumeerd werden voor 1997. Voorbeelden daarvan zijn insecten, kweekvlees. En ook hier mag dat slechts op de markt gebracht worden nadat inderdaad de Europese Voedselveiligheidsautoriteit dat nieuwe voedingsmiddel volledig veilig heeft beschouwd. Natuurlijk, onze voeding is ook verpakt. En de verpakkingsmaterialen die zijn niet inert. Die kunnen ook stoffen afgeven in onze voeding. Daarom heeft de Europese Unie een systeem opgezet dat alleen goedgekeurde stoffen mogen gebruikt worden in de verpakking. En heeft ook heel strenge vereisten naar wat er inderdaad kan migreren naar onze voeding. Het laatste punt dat ik zou willen aanhalen, vooraleer af te sluiten, is dat wij voeren miljoenen tonnen voedsel in. Weet dat al het ingevoerde voedsel moet voldoen aan dezelfde strenge normen als wat er in Europa geproduceerd wordt. En dat is niet protectionisme, dat is niet meer dan billijkheid. Het voedsel dat je neemt moet veilig zijn. Komt het nu uit Zuid-Amerika of komt het uit Frankrijk, het moet even veilig zijn. En tenslotte, als afsluiter zou ik willen zeggen, wat kan je zelf doen? Kijk naar het etiket, naar de uiterste gebruikdatum, naar de allergenen natuurlijk ook. Ook zorg ervoor dat rauwe levensmiddelen niet in contact komen met de verwerkte levensmiddelen. Bewaar ze op de juiste manier. En tot slot kan ik zeggen, het Europese voedselveiligheidssysteem is een systeem, een van de beste ter wereld, waarop je kan vertrouwen. En dat is ook belangrijk, want omdat we allemaal weten, voeding, we nemen dat niet alleen om te leven, natuurlijk, dat is heel belangrijk, maar ook voeding, samen eten is vreugde, samen zijn, cultuur. En het is heel belangrijk dat je kan eten zonder angst te moeten hebben voor de veiligheid van het voedsel. Dank u. Vielen Dank, Franz, für Dankeschön für diese Präsentation zum Thema Lebensmittelsicherheit. Lassen Sie uns nun zu unserem nächsten Thema übergehen, und zwar dazu, wie wir Europa durch den Einsatz von Technologien besser schützen können. Dies wird uns von Gabrielle präsentiert. Gabrielle ist Mitglied des Kommunikationsteams der Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Weltraum. Bitte, Gabrielle. Merci bien, bonjour à tous. Donc, je suis là pour parler de ce que l'Union européenne fait sur le thème de l'industrie de la défense. Donc, comme vous pouvez le savoir, l'Union européenne n'a pas le droit d'avoir une armée. L'Union européenne ne fait donc pas de politique de défense. Ce que fait l'Union européenne, c'est qu'elle agit dans le système d'industrie de la défense et on est là pour soutenir l'ensemble de la chaîne de valeur des capacités de défense. C'est-à-dire qu'on est là de le développement jusqu'à la production et on aide aussi les États membres pour les achats de capacités militaires. Donc évidemment, c'est l'un des sujets les plus importants de la Commission, qui s'explique malheureusement par la réalité géopolitique qu'on puisse voir en ce moment. Mais en fait, on a commencé à travailler dans la défense avant même la guerre en Ukraine. On avait des programmes de recherche et de développement. Donc pour tous ceux qui connaissent un peu les recherches de développement de l'Union européenne, comme le programme Horizon, nous, on a notre propre programme et c'est uniquement pour la défense. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est plus intéressant d'avoir les États membres qui travaillent ensemble pour pouvoir améliorer les capacités militaires, pour pouvoir mettre ensemble leur expertise et puis pouvoir avoir un pool aussi d'argent, en fait, d'un pool financier plus intéressant. Et on peut créer des capacités qui sont aussi interopérables. Donc on peut avoir un casque qui peut être utilisé en France, en Allemagne et ainsi de suite.
Donc nous, notre programme, il est mis en place depuis 2021. On a financé jusqu'à présent 62 projets. On a environ 1 milliard d'euros par an, justement pour les capacités de défense. Et en fait, ils répondent à des besoins très critiques qui sont mis en place par les États membres. Donc par exemple, en ce moment, ce qu'on peut voir dans l'actualité géopolitique, c'est le fait que l'Ukraine manque énormément de systèmes d'antimissiles. Donc cette année, on investit 168 millions d'euros. On fait des appels d'offres pour que des projets ensuite puissent être financés, pour qu'on puisse améliorer nos capacités de missiles, mais aussi qu'on puisse améliorer les capacités d'antimissiles. Pourquoi? Parce que l'Europe en manque malheureusement cruellement. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire. Évidemment, le rôle des technologies est très important. Donc on met en place du coup des systèmes où on met en place les technologies émergentes. Donc par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un secret pour personne que ça révolutionne notre quotidien, mais c'est aussi le cas dans la défense. Donc pour vous donner un exemple concret, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a un casque ultra connecté, c'est un peu comme des Google Glasses pour ceux qui connaissent, où justement le soldat va voir les informations en direct sur son environnement. L'intelligence artificielle va lui permettre d'analyser l'environnement et ça rend ses capacités opérationnelles meilleures. Et donc évidemment, il est plus apte au combat si jamais cela devenait à arriver. Donc ça, c'est un autre exemple. Ce qu'on remarque aussi, c'est en Ukraine, c'est comment eux, ils font la guerre. Et c'est très différent de comment nous, on a pu faire la guerre dans les décennies avant. Et ce qu'on doit faire, c'est que c'est important de mettre en place des systèmes qui coûtent moins cher, où on utilise des technologies qui sont aussi beaucoup plus faciles à utiliser. Donc on voit l'émergence des drones, et on voit aussi que l'Europe n'est pas non plus très avancée dans ce qui se passe dans le développement des drones. Donc c'est important pour nous de tirer les leçons de ce qui se passe en Ukraine, de développer des systèmes qui sont justement aptes à faire la guerre aujourd'hui. Donc nous, on travaille beaucoup avec les Ukrainiens, pas que pour les financer et pas que pour les soutenir, mais aussi pour que eux, ils apprennent à nos industriels comment justement être adaptés aux enjeux d'aujourd'hui et aussi aux enjeux de demain. Donc on a plusieurs programmes pour ça. Et on veut aussi que de nouveaux acteurs rentrent dans l'écosystème de défense. Donc c'est important que des nouveaux acteurs tels que des start-up ou des petites entreprises puissent aussi bénéficier de nos programmes. Donc on a des accès spéciaux pour eux dans ce programme dont je vous ai parlé avant, pour pas que ce soit que les grands industriels qui puissent en bénéficier. On crée des nouveaux programmes où justement, qui sont spécialisés justement pour ces nouvelles startups et pour que ce soit plus facile pour eux de rentrer dans nos programmes. Donc ce que j'essaie de dire par là aujourd'hui, c'est que l'Europe s'adapte aux enjeux d'aujourd'hui. L'Europe investit beaucoup d'argent pour qu'on puisse avoir des capacités militaires qui soient adaptées aux enjeux actuels, pour qu'on puisse aussi contrer les menaces hybrides. Et si vous voulez en savoir plus, vous verrez notre stand en bas, où vous verrez une réalité virtuelle où on a justement des systèmes que nous, on a financés dans un environnement très concret pour que vous compreniez comment ça rentre en place. Voilà. Many thanks, Gabrielle, for that very interesting talk. So I'm pleased to introduce our next speaker. Is a colleague of ours from the Estonian booth. So Hedvig is an interpreter who works in a multilingual environment here in DG Interpretation. And Hedvig is deeply interested in culture, in traditions, and in what connects us. So she will reflect on what keeps us going in a changing world. And how we can better understand one another. Hedvig, you're very welcome to take the floor. Thank you. Tere kõigile. Tahtsin täna rääkida sellest, et maailm meie ümber muutub ja küsida samal ajal, et mis siis jääb. Sest me elame väga kiiresti muutuvas maailmas ja ma arvan, et praeguse aja muutusi võib tegelikult võrrelda isegi tööstusrevolutsiooniga. Sest nagu tööstusrevolutsioonigi ajal võtavad masinad inimeste töö üle ja tegelikult tekibki õigustatud küsimus, et milleks inimest üldse veel vaja on. Milles on inimesed siis masinatest paremad? Aga milles jäävad inimesed tehnoloogiale alla? Fakt on, et tehnoloogia on tulnud selleks, et jääda ja see mõjutab meie elu, kas me tahame seda või ei. Me näeme tegelikult seda iga päev kas või oma tööd tehes.
sellised ülesanded, mida inimesed tegid päevast päeva, rutiinsed ülesanded, andmete sisestamine, samade protsesside kordamine ikka ja jälle, neid ülesandeid teevad tänapäeval suures osas juba masinad või robotid. Ja tänu masinatele, robotitele, tehisarule on võimalik neid ülesandeid täita mitte ainult kiiremini, aga ka palju täpsemalt ja tõhusamalt. Ja tekibki küsimus, et mis see inimene siis teeb, mis on inimese roll? Sest selline areng võib ju esmapilgul tekitada muret ja rahutust, et meil ei ole enam tööd ja inimesed defineerivad ennast suuresti oma töö kaudu. Meile on oluline see, mida me tööl saavutame. Ja milleks meid siis üldse veel vaja on, kui robotid suudavad meie tööd meist paremini teha? Aga tegelikult selgub, et mida rohkem robotid võtavad üle teatud ülesandeid, seda rohkem on meil vaja inimest teistsuguste ülesannete täitmiseks. Seda küll, et rutiinseid ülesandeid suudavad masinad täita inimestest paremini. Aga mida masinad ei suuda, see on olla inimene. See on olla inimene selle kõige sügavamas tähenduses, sest masinad ei suuda teistest masinatest hoolida. Nad ei suuda ulatada abivajajale abikätt. Ja nad ei suuda hädasse sattunud inimesele ka kaastundlikult õlale patsutada. Hiljuti kuulsin raadiost ühe uuringu kohta, mis väidab, et neandertallased surid välja, sest nad ei suutnud teistega sama hästi koostööd teha kui homo sapiens. Nad olid vähem kogukondlikud, nende ühiskondlik struktuur oli nõrgem ja sellepärast suridki nad lihtsalt aja jooksul välja. Sest tollal oli jääaeg, kliima muutus väga kiiresti ja nendes keerulistes oludes jäidki ellu need, kes suutsid üksteisega koostööd teha ja üksteist nendes keerulistes oludes toetada. Ja ma arvan, et praegu on samamoodi. Me peame üksteist nendes keerulistes oludes toetama ja me peame üksteisele toetuma selleks, et nendes ebastabiilsetes oludes ellu jääda. Kui me ei suuda olla nii kiired kui masinad, siis peame olema loomingulisemad kui masinad. Ja selle asemel, et proovida olla tõhusamad masinatest, peame olema ainulaadsed ja kordumatud. Sest tõsi on, et masinad suudavad meist paremini korrata mustreid, suudavad analüüsida andmeid, aga masinad ei suuda kogeda maailma. Nad võivad küll küsimustele vastata, aga nad ei suuda ise genereerida küsimusi, mis oleks tekkinud uudishimu pinnalt. Nad võivad küll sisu toota, aga mitte tunnetada selle sisu tähendust. Ja nad ei suuda seda sisu siduda maailma tajumisega. Ja see on just see, milles masin inimest ei saa asendada. Loomingulisus ei tähenda ka ilmtingimata alati kunstiloomingut. Loomingulisus ei ole ainult maalimine või romaani kirjutamine, ehkki need on kahtlemata kunsti kõrgeimad vormid. Loomingulisus tähendab tegelikult seda, et ühendatakse omavahel ideed, mida mitte keegi varem ei ole ühendanud. Loomingulisus on see, kui ühe sõna või pildi kaudu tajuvad inimesed sama tunnet, sama kogemust. Ja loomingulisus on alati ka hüppe tundmatusse. See on see hetk, kui meil tekib mõte, et aga mis siis, kui prooviks õige seda asja teha hoopis teistmoodi. Ja seda masinad ei suuda. Kui meie tuleviku määrab tehisaru areng, nagu seda väidetakse,
siis on loomingulisus meie ainuke väljapääs, meie ainuke võimalus mitte muutuda masinaks. Selleks, et mitte sattuda samasse olukorda nagu neandertallased. Ja selleks peame me õppima üksteisega koostööd tegema ja üksteisele keerulises olukorras abikäe ulatama. Masinad suudavad küll optimeerida protsesse, aga nad ei tekita inimeste vahelist usaldust. Nad ei loo solidaarsustunnet. Inimeste vaheline koostöö sünnib aga ühistest väärtustest ja soovist liikuda koos ühes suunas edasi. Ja tegelikult on meil selle koostöö kohta ju väga hea näide endal siitsamast võtta. Euroopa Liit ehitati üles ideele, et koos on võimalik rohkem ära teha kui igas riigis eraldi. Ja see idee ühendas sõjas lõhestatud kontinendi taas ühtseks. Ja nüüd, rohkem kui kunagi varem, sõltub sellesama Euroopa Liidu idee ellujäämine sellest, kas me suudame üksteisega koostööd teha ja kas me suudame uskuda inimesse kui potentsiaalsesse ressurssi. Võtame näiteks Erasmus-programmi. Me kõik teame, et Erasmus ei ole lihtsalt võimalus minna välismaale, vaid see on võimalus kogeda midagi uut, tulla koju tagasi uute ideedega ja omandada uusi vaatenurki või perspektiive. Erasmus on hea näide selle kohta, et see loob täpselt selliseid võimalusi, mida ükski algoritm meile ekraani ees istudes pakkuda ei suuda. Siis on meil veel ka sellised algatused nagu näiteks Horizon Europe, mis ühendab erinevaid valdkondi, mis toob kokku teadlasi, insenere, aga ka filosoofe ja disainereid, selleks, et nad kõik saaksid ühise idee nimel töötada ja innovatsioon ei saa kunagi sündida isolatsioonis. Sellised koostöövormid tuletavadki meile just meelde, et loomingulisus saavutab oma suurima potentsiaali, kui seda jagatakse teistega. Loomingulisus on kollektiivne jõud. Kui erineva taustaga, erineva haridusega inimesed tulevad kokku ja hakkavad ühiselt midagi looma, siis juhtub midagi, mida mitte keegi ei suuda ette ennustada. Ja tekivad uued, põnevad ideed. Ja see on jällegi miski, mida masinad teha ei suuda. Me seisame praegu ühiskonnana ristteel. Me peame otsustama, mis on oluline, mis see on, mida me väärtustame. Me peame endalt hakkama küsima, mis on see, mida masinad ei suuda, mida ainult inimesed suudavad teha, kui nad üksteist toetavad ja abistavad, sest sellest vastusest sõltub meie tulevik. Meil on olemas väärtused, meil on olemas sellised organisatsioonid nagu Euroopa Liit, meil on olemas erinevad programmid. Me peame õppima väärtustama seda, mis meil on, muidu juhtub nii, et me jääme masinatele jalgu ja sureme lõpuks välja nagu neandertallased. Või mis veel hullem, muutume ise masinateks. Seega tuletagem endale meelde, et tulevik ei ole miski, mis meiega juhtub. Tulevik on miski, mida me loome ise, kujundame ja ise otsustame koos. Aitäh! Vielen Dank, Hedwig, für diese Präsentation auf Estnisch. Nun zum zweiten Quiz des heutigen Tages, das von unseren beiden Praktikantinnen Thea und Chiara angeleitet werden wird. Bitte kommt zu mir. In diesem Quiz werden Wissensfragen gestellt werden und Sie können auch einen kleinen Preis gewinnen. Also ich würde vorschlagen, dass Sie schon mal Ihr Handy zücken und ganz gut zuhören, was Thea und Chiara nun zu berichten haben. Bitte schön, Bühne frei. Thank you. Hi. Hello, everyone. Are you ready to try to test your knowledge about languages? We have a 10-minute quiz for you. Take out your phone. You can scan the QR code that's on the screen. Go to slido.com. Just so you know, there's a broadcasting delay, so we might wait a little bit between each question to make sure that people online have the time to reply. And also remember to click on send once you filled in your answer.
And I think if everyone's ready, we can go. Yeah, so the first question is, which country are you from? So fill in your country. Well, I see mine already. So I'm from Italy. I already also lived in the Netherlands and in the United States, but I'll forever love my roots. And what about you, Thea? I'm from France, but I don't think that I see my country on the screen. I'm a bit blind as well, so I don't know. But yeah, I'm from France. But I was actually born here in Belgium, in Etterbeek. But there's nothing really Belgium about me, apart from my love for fries and waffles. Okay, I see different countries. Remember to scan the QR code. Go to slido.com. And I think we can go to the second question. Yeah. And this, oh yeah, many more. There's more people coming more up. People. There's a lot of this time. And the second question is, how many languages do you speak? Okay, see that. Oh, wow. Okay, 2, 4. Okay, many people here speak 4 languages. As for me, I speak 3 languages. I speak French, English, and nur ein bisschen Deutsch, just a little bit of German. My grandma was a German teacher, so this one was a non-negotiable. What about you, Chiara? I speak Italian, of course, French, English, en een beetje Nederlands ook. A bit of Dutch as well, because I studied there. But I can see a lot of people speak 4 languages in it, so it's very, very cool for everyone. Third question? Yes. In one word, what is important to learn for you, languages? For me, it's, of course, a chance to be open to other people, to travel, which is one of my favorite activities. And it's also a way to get to know new cultures. What about you, Thea? I don't see a lot of replies Yeah, yet. me neither. But for me, it's about building deeper and stronger connections with people. Yeah. Okay, remember that you can listen to what we're saying right now in French, German, Dutch, and English, of course. But we have interpreters working in the booth right here. Oh yeah, we see the replies now. Yeah, I see that someone replied connection. Communication as well, yeah. I agree. That's okay. like the main one. Okay, I think that now that we know you a little bit better, we can start with the quiz. You don't need to register with your real name. You can use a pseudo. And remember to scan the QR code to go to slido.com. And okay, welcome Nikki, welcome Jad, Emily, Wow, so many so people. many. This is very nice. Yes. Okay, I think we're good to go. Oh, wow. Okay. Okay, more people are joining. Amazing, amazing. Okay, let's wait a little bit for more people to join. Okay. Welcome, Daniel. Coco. Okay, let's go. All right, the first question is, how many official languages does the European Union have? 21, 24, 27, and 3. Can be a bit tricky, but think about it. And again, I remind you that if you need any help, you can ask anyone with the blue t-shirt, and you can listen to what we are saying in 4 different languages using the headphones that you can find on the tables. And for everyone who's standing, remember that you can sit, put on the headsets on the table to listen to interpretation in 4 different languages. All right. Also from the people from home, I hope you can find your answers and choose one. And if you're good to go, we'll see the answer. The correct answer is... Wow, we all got it right. Amazing. Yeah, so it's 24. We have 27 countries, but it's 24 languages. There are some countries which have the same language. They share, for example, Greece and Cyprus. Let's moving on to the next question. Okay, now according to you, what is the language with the most native speakers in the EU? Is it German, English, French, or Italian? The former question might help you with this one. Don't worry, on ne juge pas, we don't judge. But remember that there's a prize at the end.
Also, just want to let you know that we have signs if you want to take pictures. You can take pictures with signs that say, I love languages, j'aime les langues, EU interpreters. You have the big sign, multilingualism right here. And go take pictures with your friends, family. Are we ready for the answers? Yes. Okay, and the correct answer was German. Ooh. And many of you got it right. Yeah, German is the official language in many EU countries, including Germany, Belgium, Luxembourg, and Austria. And also Switzerland, but yeah, it's not properly. And I think that now we can move on to the next question. What do translators do and what do interpreters do? Because it's two different jobs. We can give here multiple answers to the question. First option is translators interpret during conferences. Interpreters work on written text. Translators work on written materials, or interpreters deal with spoken language in real time. You can give more than one option as the correct one, so think about good what each of the translators or interpreters do. And just a little hint for this one, you can try interpreting right here in this room if you go in this booth. You can try it out yourself. We have people who can help you, professional interpreters, and they can show you how it works. Okay, we can give the answer now. Yes, so we all almost got it right. Translators and interpreters do different jobs, of course. Translators work on written materials and commit to translate it from one language to the other, while interpreters end up conveying a message of a speaker, usually in speeches or conferences. We can move to the next question. So, what are the most common modes of interpreting practiced at the European institutions? Is this consecutive interpreting? Is it chuchotage, whispered interpreting? Simultaneous interpreting, or Christopher Nolan's movies interpretation? Just a reminder that you can listen to what I'm saying right now in French, Dutch, and German, thanks to our interpreters who are in the booth right here. Big thanks to them. This is super useful and necessary to allow multilingual communications in meetings and conferences. And if you need any help, always you can ask everyone with a blue t-shirt. So you can ask for any moment, any assistance for help. Okay, and I think we can give the answers now. So the correct answers were consecutive interpreting and simultaneous interpreting. In consecutive, the interpreters first listen to the original speech, they take notes, and then they render it into another language once the speaker has finished. But in simultaneous interpreting, it's like today in this room, where you have interpreters behind the glass in soundproof booth, and they have the headsets on, and they listen to the original speech while delivering the interpretation in real time. But in both cases, they convey meaning rather than words. And moving on to the next question. Do we have any Italian speakers here? I think we do. So, do you know what this saying means? Qui gatta ci cova. Here's a cat is hatching. Does it mean it's hard to avoid the consequences of negative actions? You can't always get what you want. Something seems suspicious, or to be careful when taking a risk. Of course, a cat doesn't hatch any eggs, so something else may be hatching, which is not eggs, so you can think about. And remember, after the session, you can always go around the room and talk to people with a blue t-shirt and interpreters and learn about the job as of interpretation and get to know more about this world as well. So let's see if there's anyone who is not Italian, because of course Italians know about the answer, and see if you know the meaning of this saying. Okay, can we get the answer now? And the answer is yes, something seems suspicious. So most of you got it right. And now we can move on to the last question. And the last question is for French speakers. What does this French saying mean? Ce n'est pas la mer à boire. It's not the sea to drink. Does it mean that a dish needs more salt? That something is very difficult? That something is very easy?
or that a place is not far to reach. If you want a hint, my mom used to tell me this when I was a kid and when she was helping me with my homework. It's the last question, the last chance to win a prize. Also remember that we have people with blue shirts here, and you can see the language that they speak. They have stickers on their t-shirts. But don't go ask someone who speaks French for the answer. This is cheating. Don't do that. Okay. All right. And now, let's give the answer. So, ce n'est pas la mer à boire means that something is very easy. Perfect. So this was the last question of our quiz. Let's see who is the winner and see in the leaderboard. I'm Despi? I can't see. Is the winner in the room or not? Can you raise your hand? Is he online? Okay. I think he's online. I think he's online. Just Yes. to say that if you're online, please reach out to us on social media so we can tell you how to get the prize. Yes, thank you so much for joining the quiz, and we hope you enjoyed. And now you can feel free to walk around and get to know everyone in the room. Okay, thank you so much. Have a good day. Thank you very much, Thea and Chiara, for that quiz. So I'm pleased to introduce our next speaker, who will talk to us a bit about labeling and packaging of household chemicals. So Jeremy is a policy officer in DG Grow, working on chemical safety and fertilizing products. So Jeremy, you're more than welcome to come and take the floor, and the floor is yours. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler pendant les 10 prochaines minutes de produits chimiques, de ce qui est mon travail de tous les jours, pour les 5 jours pour lesquels je travaille pour la Commission. Donc, je travaille à la DG Grow, qui est la DG entreprises, petites et moyennes entreprises, entrepreneuriat et marché unique. Et au sein de cette direction générale, je m'occupe d'une réglementation qui en français s'appelle classification, étiquetage et emballage. Et la suite du titre, c'est des substances et des produits chimiques dangereux. Alors quand on vous dit produits chimiques dangereux, on pense bien sûr à des choses qui sont très dangereuses que l'on voit dans l'industrie, pour lesquelles on va penser à des usines qui émettent des panaches de fumée noire. J'ai amené aujourd'hui, et je vais essayer de masquer la marque, un produit chimique dangereux que l'on a tous chez nous, qui est en fait le produit vaisselle. Donc ce produit fait partie, selon la réglementation dont je m'occupe, des produits dangereux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est irritant pour les yeux. Dès qu'un produit peut avoir un effet néfaste sur l'homme, sur l'environnement, ma réglementation va le considérer comme dangereux. Et donc, les industriels vont devoir l'étiqueter pour que nous soyons informés en tant que citoyens, pour que les travailleurs qui vont manipuler ce produit soient informés également. Et ils vont devoir, ces industriels, aussi l'emballer de façon à ce que l'on soit protégé quand on le saisisse, quand on l'utilise, etc. Donc, je vous disais, produits dangereux, s'il peut y avoir des produits de tous les jours, donc par exemple des lessives, etc. Après, on peut aller jusqu'à des produits qui sont très toxiques, qui vont causer des cancers, qui vont causer des dommages à l'ADN, qui vont être dangereux pour l'environnement. On peut avoir des mortalités de poissons, par exemple, quand on a des déversements de certaines substances dans l'environnement. Et tout ça, en fait, c'est le même règlement dont je m'occupe qui s'en préoccupe. Donc je disais, la responsabilité est aux industriels. Et les industriels, pour ça, ils doivent évaluer quelles sont les informations scientifiques qui existent, que eux peuvent avoir produites, ou qui existent dans la littérature, que des chercheurs ont produites. Et ces données, ils vont les analyser par rapport aux critères qui sont dans la réglementation, et ils vont devoir décider si un produit est inflammable, un produit est explosif, un produit est cancérigène,
un produit est allergisant pour la peau, pour la respiration, et en fonction de la conclusion auquel ils vont arriver, eh bien, ils vont devoir étiqueter ce produit. Et comment on voit qu'un produit en fait, est visé par ma réglementation? Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit carré rouge en bas à droite. Ce petit carré rouge, en fait, on l'appelle un pictogramme. Et le pictogramme, ce qu'il y a à l'intérieur, varie en fonction du danger que l'industriel a identifié. Alors vous me direz, bon, ce produit il est dangereux, mais je fais la vaisselle tous les jours et il n'y a pas de, j'ai pas de souci avec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on différencie le danger d'un risque. Donc, un danger, c'est la capacité de quelque chose à, dans toutes les situations, quelle que soit la situation, en fait, à avoir un effet néfaste. Donc, ce produit, il contient en fait une substance à l'intérieur qui est, si on la met pure dans l'œil, ça m'irrite les yeux. Donc, mais ça ne veut pas dire que la substance, à la concentration qu'elle est dans ce produit, de la façon dont je vais utiliser ce produit en mettant quelques gouttes sur une éponge et à utiliser avec la main, va créer un risque pour moi. Donc c'est la différence entre le danger et le risque. Et ce produit est sur le marché européen parce qu'il est sûr, parce qu'il est sans risque. Mais on a fait le choix en Europe de communiquer quand même l'information que, attention, ce produit, il faut l'utiliser quand même avec précaution. Donc je vous parlais de l'étiquetage. J'ai commencé par ce qui est le plus visible, ce petit carré rouge, à bord rouge, qui peut contenir différentes choses. Vous pouvez penser peut-être à un arbre mort et un poisson mort, ça c'est dangereux pour l'environnement. On peut avoir une flamme, c'est un produit qui est inflammable. On peut avoir un corps humain avec comme une explosion à l'intérieur. C'est quelque chose qui, en cas d'exposition répétée, peut avoir des effets néfastes. Donc tous ces produits-là doivent être étiquetés. Et dans l'étiquetage, on doit spécifier quel est le danger et comment s'en préoccuper. Donc là, par exemple, il y a marqué « Attention, provoque une sévère irritation des yeux ». Donc ça explique en fait quel est le danger. Et tenir en dehors de la portée des enfants. Donc ça, c'est comment on garantit que quand on stocke chez soi, quand on l'utilise, il n'y a pas de risque. Et après, c'est en cas de contact avec les yeux, on a l'information sur ce qu'il faut faire pour résoudre si jamais il y a une exposition qui n'est pas volontaire. Par exemple, vous êtes éclaboussé. Donc ça fait partie de toutes les obligations des industriels pour que nous, on soit informés quand on manipule un produit chimique dangereux. Et la dernière partie, donc je vous avais dit classement, étiquetage et emballage. La dernière partie, en fait, c'est l'emballage. Donc cet emballage, il est rigide, il protège tant la substance que l'utilisateur. Et pour certains produits, en fait, on va demander des dispositifs spécifiques au niveau des emballages. Donc par exemple, quelque chose que vous avez peut-être chez vous, c'est de la lessive liquide sous forme de dosettes hydrosolubles. Donc ces dosettes-là, en fait, ma réglementation, parce qu'on a eu des problèmes par le passé, oblige à ce qu'elles soient dans un emballage, un contenant rigide et qui soit fermé de façon hermétique et que les enfants ne puissent pas ouvrir. Donc quand on parle d'enfant, on parle d'un enfant de 4 à 5 ans qui ait des difficultés à ouvrir parce qu'on sait que les enfants peuvent en fait méprendre ces petites dosettes comme un bonbon, comme un jouet, et les porter à la bouche, et avec des effets graves pour ces enfants. Donc, au niveau européen, on a choisi en fait d'obliger les industriels à avoir un emballage qui permet d'éviter que les enfants ouvrent ces boîtes-là. Pour les personnes, par exemple, qui sont, vous avez vu, on passe par une étiquette qui est
qui est une étiquette sur la bouteille pour laquelle il faut lire. Pour les personnes qui sont malvoyantes, on a aussi un dispositif sur l'emballage qui est une indication tactile de danger. Et vous l'avez peut-être remarqué sur certains produits, par exemple, si on utilise les déboucheurs pour les tuyaux, pour les toilettes ou pour ces tuyaux, donc cuisine ou salle de bain qui peuvent être bouchés, vous avez en surépaisseur, généralement sur le bas de l'emballage, un petit triangle qui en fait est facilement détectable par les personnes qui sont malvoyantes, et ça les informe que le produit qu'ils ont en main ou qu'ils s'apprêtent à attraper, en fait, est dangereux et qu'ils doivent le manipuler avec attention. Donc, j'ai quasiment fini pour cette mini-présentation sur les produits chimiques plus ou moins dangereux dans ce que l'on peut avoir chez nous. Juste un dernier mot pour vous dire qu'en fait, on n'est pas les seuls à le faire et que la réglementation européenne, en fait, la transpose une réglementation qui existe au niveau international. Et donc, si jamais vous voyagez, vous devriez pouvoir avoir en fait le même niveau d'information ou quelque chose d'équivalent, et vous ne serez pas démunis lorsque vous serez exposé à d'autres produits chimiques. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi les interprètes, chevronnés ou en herbe, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Vielen Dank, Jeremy, für diese Präsentation zum Thema der Verpackung und Kennzeichnung von Haushaltschemikalien. Dankeschön. Nun wieder zu einem technologiebezogenen Thema, und zwar zum Thema der Sprachtechnologien. Die nächste Präsentation wird von Frederik und Laura gehalten werden. Frederik ist Kollege von uns hier in der Generaldirektion Dolmetschen und Experte für künstliche Intelligenz und Sprachtechnologien. Und er arbeitet an einem Projekt für KI-gestützte Live-Transkription, also einer Plattform, die gesprochene Sprache in Text umwandelt. Und gemeinsam mit Laura wird er das nächste Thema, die nächste Präsentation halten. Laura ist Sprachwissenschaftlerin und ist spezialisiert in Phonetik und in Sprachtechnologien und ist derzeit Praktikantin bei uns und arbeitet an der individuellen Anpassung von Sprachmodellen. Bitte, Laura, Frederik. Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Beaujean, je fais partie de l'équipe Language Technologies de la DG SKIC, interprétation, et je vais présenter avec ma collègue Laura Kochalska une présentation en deux parties. Je vais commencer par vous présenter un outil, c'est pas assez fort. Un outil de reconnaissance vocale qui est utilisé d'ailleurs aujourd'hui tout au long de cette journée pour faire la transcription de ce qui est dit dans la salle. Je ne sais pas si vous avez suivi ce petit épisode, mais vous pouvez accéder au QR code pour se loguer sur l'application même et pouvoir le suivre en direct sur votre téléphone. Et il y a deux stands juste devant la salle sur lequel on fait une démonstration de ces deux outils. Et donc, je vais commencer avec e-meeting. Donc, en fait, brièvement, e-meeting, c'est un outil qui vise à intégrer l'intelligence artificielle dans l'environnement multilingue des réunions de la Commission européenne. Donc, avant d'entrer dans le détail de l'outil, je voulais juste rapidement dire que moi, mon parcours, c'est un parcours vraiment dans cette technologie, les technologies de la parole, à la fois en tant que chercheur, puis project manager, etc., dans le domaine de l'automotive, de la transcription multimédia. Et en fait, ici, ce que je suis venu faire un petit peu à la Commission depuis maintenant 5 ans, c'est vraiment mettre à profit
toutes ces connaissances pour développer un outil vraiment multilingue dans des environnements complexes et exigeants pour faire justement de la transcription dans différentes langues en même temps. Donc, par exemple, si je prends l'exemple des Midday Press Briefing, pour lequel cet outil est utilisé maintenant depuis plusieurs années. On fait la transcription en français et en anglais de manière simultanée pour les gens du service du porte-parole. Et pour les aider à faire un verbatim donc à la fin du midday. Donc ça, c'est, pour ceux qui savent, en tout cas, c'est tous les jours les rendez-vous de point de presse de la Commission européenne à midi. Et on peut aussi faire la transcription dans plus de langues en parallèle. Mais ceci dit, aujourd'hui, ce que vous pouvez voir sur le stand, c'est une transcription à partir des cabines d'interprétation françaises et anglaises, puis la traduction simultanée dans les autres langues de la Commission européenne. Donc, l'intérêt d'un tel outil, c'est vraiment d'arriver à mettre à profit, d'utiliser un outil qui permette une accessibilité dans toutes les langues de la Commission pour permettre d'avoir accès à l'information, de pouvoir faire des comptes rendus à la fin du meeting de manière beaucoup plus aisée. L'outil inclut donc un système de transcription, de traduction, comme je vous l'ai dit, mais aussi de résumé automatique. On a intégré en fait GPT-ATC dans l'outil pour pouvoir permettre de faire des comptes rendus automatiques à la fin du meeting, en utilisant des prompts qui sont adaptés vraiment aux besoins internes. Donc, c'est une mise en application de l'intelligence artificielle telle qu'on peut le vivre un petit peu tous, chacun d'entre nous, même dans notre vie personnelle. On utilise la transcription, je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisent, la transcription automatique, le résumé automatique, mais ici, on le fait dans un environnement sécurisé, donc avec un système qui est déployé dans le cloud de la Commission, comme vous pouvez l'imaginer pour des raisons de sécurité. On peut transcrire des événements publics comme celui d'aujourd'hui qui est ouvert à n'importe quel public. Tout le monde a accès à l'application, mais on peut aussi l'utiliser pour des... En tout cas, c'est ce vers quoi on va l'utiliser pour des réunions plus sensibles. Et l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers un système qui soit de plus en plus souverain. Pour le moment et aujourd'hui, le système, ceci dit, de transcription et de traduction automatique qu'on utilise est basé sur les modèles de Azure, mais l'outil e-meeting permet de configurer l'outil de transcription et de traduction automatique de manière beaucoup plus large et d'utiliser des modèles d'autres produits du marché ou éventuellement un système développé de manière interne. Et c'est ce vers quoi on aimerait aller dans le futur. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue Laura pour vous présenter un autre outil qui s'appelle Eloquy et qui est un petit peu le pendant de cet outil de reconnaissance vocale et de transcription. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Od kilku miesięcy mam tą przyjemność pracować w zespole technologii językowych w DG Speak Interpretation jako tegoroczna stażystka programu Blue Book. Nasz zespół w głównej mierze zajmuje się technologiami mowy. W tym, jak wspomniał Fredrik, pracujemy głównie nad aplikacją e-meeting, która dostarcza transkrypcję mowy w czasie rzeczywistym. Ale nie jest to jedyna aplikacja, nad którą pracujemy. Pracujemy również nad drugą aplikacją do syntezy mowy o nazwie Eloquy. Nazwa Eloquy nie jest tutaj przypadkowa. Wywodzi się ona od słowa eloquent, co świetnie oddaje cel tego narzędzia, czym jest tworzenie płynnej i naturalnej wypowiedzi na podstawie tekstu pisanego. Czyli tak naprawdę aplikacja Eloquy jest to odwrotność aplikacji e-meeting, bo zamiast zamieniać mowę na tekst, zamienia tekst na mowę. I do czego służy aplikacja Eloquy w praktyce? Przede wszystkim służy ona do tworzenia materiałów audio we wszystkich językach europejskich oraz we większości krajów kandydujących. Warto zaznaczyć, że w każdym języku mamy co najmniej do wyboru 2 głosy,
damski i męski, a w językach takich jak francuski, niemiecki, hiszpański czy angielski tych głosów jest nawet więcej. W ostatnim czasie aplikacja Iloki rozwinęła się o wiele ciekawych funkcji. Przede wszystkim pozwala ona tworzyć dialogi, nawet aż z udziałem 7 języków, co pozwala symulować rozmowę z różnymi postaciami. Po drugie, możemy personalizować styl wypowiedzi, na przykład intonację bądź wymowę. A po trzecie, Iloki zostało w ostatnim czasie rozszerzone o funkcję tłumaczenia tekstu, co pozwala w łatwy sposób przełączyć się między językami. Warto zaznaczyć, że głosy te są generowane za pomocą sztucznej inteligencji, przez co brzmią one bardzo podobnie do głosu ludzkiego. I w tym sposobem Iloki może być wykorzystywane w wielu obszarach, na przykład w edukacji, w e-learningu, czy przy tworzeniu treści internetowych, bądź przy tworzeniu materiałów audio. I jedną z większych zalet aplikacji Iloki jest to, że wpisuje się ona w misję wspierania wielojęzyczności oraz dostępności. Jako że możemy generować głosy w każdym języku europejskim, to aplikacja świetnie sprawdza się we środowisku międzynarodowym, takim jak Unia Europejska. Z kolei z perspektywy użytkownika daje ona łatwiejszy dostęp do komunikacji oraz odbierania treści. Osoby, które mają trudności z komunikacją bądź mówieniem, bądź korzystające z języka migowego, mogą łatwiej odbierać treści, co również wpisuje się w misję naszego działu, czym jest tworzenie mowy bardziej inkluzywnej oraz efektywnej. Na koniec chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do naszego stanowiska, które zajmuje się przed salą Schuman, gdzie możemy odpowiedzieć na Państwa pytania oraz pokazać, jak działa aplikacja Iloki oraz e-meeting w praktyce. Dziękuję bardzo oraz życzę dalszego udanego dnia otwartego. Oui, je vous invite donc à nous rejoindre sur notre stand. Tu l'as peut-être dit en polonais, d'accord, pour vous montrer un petit peu plus en détail le contenu de ces outils. Voilà, merci en tout cas à tous. Many thanks, Frederic and Laura, for that presentation. I'm very pleased to introduce our next speaker, who will talk to us about community engagement. So Francine will talk to us about her community engagement and how local solidarity can make a very concrete difference. So Francine, you're very welcome. Mesdames et messieurs, bonsoir. Normalement, j'étais là avec ma collègue qui vous fait un joli petit coucou. Et donc, je suis sortie de cabine pour venir vous parler. Je suis sortie de l'aquarium pour venir vous parler. Et je vais vous parler... Je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous parler de technologie. Je ne vais pas vous parler d'interprétation non plus. Je vais parler de l'engagement citoyen. C'est quoi ça, l'engagement citoyen? Un engagement citoyen, ça peut être par exemple de voter. Voter, oui, c'est un engagement citoyen, c'est s'impliquer dans la vie de la société pour le bien commun. Alors, quand on vote, oui, on peut s'impliquer dans la société en votant. Pour le bien commun, si vous permettez de dire, ça dépend pour qui vous votez. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on pourra en parler une prochaine fois. Mais l'engagement citoyen, c'est aussi œuvrer pour la société en participant en travaillant comme volontaire pour une association. Et moi, c'est ce que je fais. Je ne suis pas interprète toute la journée, mais je travaille. Je suis volontaire pour une association qui s'appelle les Cuistots solidaires. Et les Cuistots solidaires, cuistot, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne savent pas, cuistot, ça veut dire cuisinier. Et donc les Cuistots solidaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font à manger. Ils font à manger pour les exilés, les réfugiés, les migrants,
les demandeurs d'asile. Et ils font ça depuis maintenant une dizaine d'années. En fait, tout ça, ça a commencé en 2015 avec un de nos collègues, un collègue interprète. Non, c'est le lien avec l'interprétation. Un collègue interprète qui maintenant est à la retraite et qui, avec une vingtaine de ses amis, en 2015, il y a eu une énorme crise de la migration. Il y avait énormément de migrants à Bruxelles. Ils étaient réunis, pour ceux qui connaissent, souvent au parc Maximilien. Et donc Claudio et sa bande de copains se rendaient régulièrement au parc Maximilien pour distribuer du thé, du café, quelques vivres pour les migrants qui s'y trouvaient. Et puis au fur et à mesure, cette association s'est organisée et maintenant, les cuistots solidaires, eh bien, ils font à manger 3 fois par semaine pour les migrants. Et c'est distribué. Alors, c'est distribué dans l'endroit qu'on appelle le hub humanitaire. C'est à côté de Tour et Taxi. C'est un endroit qui fonctionne avec la Croix-Rouge, où on distribue tous les jours à manger aux réfugiés, aux demandeurs d'asile. Et donc, les cuistots font ça 3 fois par semaine. Ils distribuent à manger 3 fois par semaine. Et pour distribuer à manger, il faut aussi faire à manger. Donc, moi, je vais régulièrement le samedi matin ou le dimanche matin faire à manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On épluche, on râpe, on émince, on coupe, on recoupe des légumes et on prépare des œufs durs, on prépare des tartines avec du fromage, avec du thon et de la mayonnaise, on prépare des tartines avec du chocolat aussi. Et tout ça, ça va être distribué aux migrants le dimanche midi, lorsqu'on prépare ça le samedi et le dimanche. Alors pour aller éplucher des légumes, pour aller faire cuire des œufs durs, si vous en avez envie, venez nous rejoindre parce qu'on a besoin de gens le samedi matin, le dimanche matin et le mercredi soir pour aller faire tout ça. Ça se fait dans une école qui est rue Sans Souci à Ixelles. Et c'est une école, ce sont des locaux qui nous sont prêtés par la commune d'Ixelles. Merci à la commune d'Ixelles. Et là, vous pouvez, avec nous, dans la joie et la bonne humeur, éplucher des légumes et préparer des repas. Alors en ce moment, on prépare des salades froides. L'hiver, on prépare un plat chaud. Il y a d'autres associations qui préparent des repas pour les migrants, des repas qui sont distribués au hub humanitaire. Et nous, on fait ça donc 3 fois par semaine. Et on a besoin de vos petites mains pour nous aider, des petites mains ou des grosses paluches, c'est comme vous voulez. Vous pouvez venir avec nous, on a toujours besoin de gens. Alors, si vous voulez vous renseigner, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller voir la page Facebook des cuistots solidaires ou de mettre ça sur Google. Vous écrivez cuistots solidaires et vous tomberez sur le site des cuistots qui donne toutes les explications pour pouvoir participer avec nous. Évidemment, on a besoin d'aide et on a aussi besoin d'argent. Donc, messieurs, dames, à votre bon cœur, si vous voulez faire un don pour les cuistots solidaires, ils seront très contents. Moi aussi. Et donc, vous voyez, les interprètes, les fonctionnaires, ils ne font pas que ça. On est fonctionnaire, on fonctionne, mais on peut aussi faire d'autres choses que de travailler en cabine. Et donc, quand on se retrouve tous ensemble, eh bien, il y a de tout. Il y a des retraités, il y a quelques fonctionnaires, il y a des fonctionnaires belges, et il y a des étudiants, il y a des migrants aussi, et il y a des anciens demandeurs d'asile qui reviennent parce qu'ils ont obtenu l'asile et qui viennent participer avec nous. Et je vous assure que c'est une très, très belle expérience. Je vous engage à participer à ce que font les cuistots solidaires ou à ce que fait une autre association qui s'appelle Serve the City, qui est aussi une association extraordinaire. Ils font des miracles toutes les semaines. On fait ça toutes les semaines
toute l'année. On a besoin aussi d'argent pour pouvoir l'hiver mettre à l'abri un certain nombre de familles, les mettre dans des hôtels parce que quand il fait 0 degré ou moins de 0 degré, c'est pas facile de dormir dehors, surtout quand on a 2 mois. Donc on fait tout ça. Et ben je vous invite à y participer. Ça c'est mon engagement citoyen à moi. Il y en a d'autres évidemment, mais surtout n'oubliez pas non plus d'aller voter. C'est aussi très très important. Mais sachez pour qui vous votez aussi, messieurs, dames. Merci beaucoup. J'en ai terminé. Test, Test, ja, das Mikrofon funktioniert. Vielen Dank, Francine, für diese Präsentation zu deinem sozialen Engagement. Nun zu unserer vorletzten Rednerin, zu Inka Lisa. Inka Lisa arbeitet in der Generaldirektion Übersetzung. Vielleicht haben einige von Ihnen sie auch schon draußen am Informationsstand kennengelernt, der direkt vor dem Saal hier ist. Sie arbeitet, wie gesagt, im Bereich Übersetzung und verwaltet unter anderem die Plattform des KCTI. KCTI steht für Knowledge Center on Translation and Interpretation. Und sie interessiert sich sehr für kleine Sprachen, weshalb sie uns heute auch zum Thema der Rolle kleiner Sprachen im Zeitalter von Big Data etwas erzählen wird. Bitte, Inka Lisa. I need to keep it like. Hyvät kuulijat, aion puhua tänään täällä todellakin pienistä kielistä ja mitä tapahtuu pienille kielille, kun asioista tulee todella isoja. Eli kun isot kielimallit ottavat vallan, miten käy pienille kielille. Ja halusin samalla toivottaa teille erittäin hyvää Eurooppa-päivää. Halusin oikeastaan aloittaa jollain vähän tämmöisellä interaktiivisemmalla osuudella ja kysyä, että kuinka moni teistä puhuu täällä pieniä kieliä. Ja pienillä kielillä small languages. Siellä, hyvä. Mitä kieltä puhut? Hyvä, hyvä. Onko muita pienten kielten puhujia täällä? Tiedän, että täällä on tulkkikollegani Minna, joka puhuu myöskin suomea, jonka minä olen määritellyt nyt pieneksi kieleksi. Ja nyt aion puhua siitä, mikä minun mielestäni tässä päivän tilanteessa tekee kielistä pieniä ja suuria. Koska aikaisemmin tietysti puhuttiin siitä, kuinka paljon puhujia kielillä on. Ja pieni kieli määriteltiin kieleksi, jolla on alle 10 000 puhujaa. Ja minun kielelläni esimerkiksi on noin 6 miljoonaa puhujaa. En tiedä, kuinka monta puhujaa albanian kielellä on, mutta varmaankin enemmän kuin 10 000, eikö niin? Eli puhutaan kielistä, jotka ovat vähän isompia. Mutta mainitsin jo, täällä mainittiin big data, nyt käytän englantilaista termiä. Mainittiin isot kielimallit. Tarkoittaa sitä, että nykypäivänä, kun paljon asioita tapahtuu, automatisoidaan ja käytetään teknologiaa kielen tuottajana, siihen tarvitaan paljon materiaalia ja dataa kielillä. Eli ajatus siitä, että pieni kieli on sellainen, jolla on vähän puhujia, on oikeastaan mielestäni nyt muuttunut. Ja minun mielestäni pieni kieli on sellainen, jolla on vähän kielidataa tai vähemmän kielidataa. Ja esimerkiksi Suomella on arvioiden mukaan noin miljardin sanan arvosta dataa. Ja se on huomattavasti vähemmän kuin jollain isoilla kielillä, joita me tietysti tiedämme. Englanti, Kiina, monet globaalit kielet, joilla saattaa olla jopa satoja miljardeja
sanoja, dataa. Ja olemme vähän erilaisessa tilanteessa näiden pienten kielten kanssa. Ja halusin nyt puhua siitä, kuinka EU tukee näitä pienempiä kieliä ja minkälaista apua me saamme tilanteessa, jossa monia asioita automatisoidaan ja tekoäly käyttää kieliä joka päivä. Eli puhun vähän omasta taustastani. Olen suomalainen, niin kuin sanoin jo, ja silloin kun minä liityin, minä tulin töihin EU-hun. Suomi oli ensimmäinen kieli, joka tuli eri kieliperheestä kuin indoeurooppalaiset kielet. Eli me kuulumme suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen, joka on myöskin vähän pienempi. Ja koska me olimme ensimmäisiä tästä kieliperheestä, meillä oli vähän vähemmän apua toisista kielistä, koska jos liityt ja olet esimerkiksi, sinulla on tukea jostain vastaavasta kielestä, niin se auttaa hyvin paljon esimerkiksi kääntämisessä tai tulkkikollegoiden kanssa, koska silloin tarvitaan uusia sanoja, silloin tarvitaan paljon uutta tekstiä. Mutta kun me tulimme, niin olimme aivan uusia, oltiin tilanteessa, jossa tarvitsimme paljon tukea. EUlla on tietysti se etu, että meillä on paljon osaamista kääntämisen alalla. Mitä tapahtuu, kun käännetään monelle eri kielelle samaan aikaan, tulkataan monelle eri kielelle samaan aikaan. Ja tämän tuen me tietysti saimme pienenä kielenä ja suhteellisen pienenä kansakuntana. Oltiin tietysti tilanteessa, missä oli kaikenlaisia uhkakuvia pienten kielten asemasta ja siitä, että tuleeko Suomesta todellakin täysvaltainen kieli näiden isompien kielten rinnalla. Ja nyt kun olemme olleet jäseniä jo yli 30 vuotta ja minä puhun täällä ja minulla on tulkkikollegani, joka tulkkaa, niin tämä on minun mielestäni aika hyvä osoitus siitä, että kyllä pienetkin kielet pärjäävät EU:ssa. Ja ei olla tilanteessa, jossa me emme esimerkiksi kääntäisi suomen kielelle tai emme tulkkaisi suomen kielelle. Ja tämä on minun mielestäni hyvä tilanne, varsinkin koska me luomme koko ajan tätä kielidataa myöskin suomen kielellä. En nyt ehkä tässä puhuessani, mutta monessa yhteydessä luodaan uutta kielidataa ja se on erittäin tärkeää kaikille kielille ja varsinkin meille pienemmille, koska me emme ole mikään kaupallisesti suuri kieli, koska jos kaikki kielet arvosteltaisiin niiden rahallisen arvon perusteella, suomen kieli ei ehkä olisi se, johon käännettäisiin ja tulkattaisiin. Mutta EU:ssa olemme tasa-arvoisia ja nautimme kaikista näistä tukipalveluista ja se on hyvä asia. On tietystikin hyvin hämmentävää puhua näin isoista kielimääristä ja tietenkin se herättää kysymyksiä siitä, että voiko tämä tilanne jatkua tulevaisuudessa. Mutta EU:ssa olemme siinä hyvä asemassa, että lainsäädäntö takaa kaikille kansalaisille oikeuden saada tietoa heidän omalla kielellään ja myöskin kommunikoida omalla kielellään. Ja se on se tuki, mitä olemme saaneet suomen kieleen ja moneen muuhun pieneen kieleen EU:ssa. Ja myöskin niitä meidän pienten kielten kokemusta tarvitaan. Meillä saattaa olla kokemusta joltain alalta, joilla toisilla kielillä ei ole. Kun minä olin auttamassa Suomen liittymisessä EU:hun, käänsin viiniin liittyvää lainsäädäntöä. Ja Suomessahan me emme tee viiniä, joten jouduimme luomaan uusia sanoja. Ja me hyödyimme sitten esimerkiksi Ranskan ja Italian osaamisesta tällä alalla. Suomessa meillä on osaamista monella alalla. Jos ehkä olette kuulleet, meillä on erittäin paljon sanoja, jotka liittyvät lumeen.
En ole vielä päässyt hyödyntämään tätä työssäni, mutta ehkä jos joskus tulee direktiivi, joka koskee lunta, voisimme auttaa muita kieliä ja kertoa, minkä erilaisia konsistensseja lumessa on. Ehkä jonain päivänä, en tiedä. Mutta ylipäänsä haluaisin sanoa, että kaiken kokoisia kieliä tarvitaan EU:ssa ja olemme tärkeitä ja yhdessä olemme todella hienosti onnistuneet todistamaan, miten pystymme toimimaan yhdessä ja auttamaan toisiamme. Ja myöskin haluaisin kannustaa ihmisiä käyttämään omaa kieltään, vaikka se olisi minun kieleni kaltainen pieni kieli, koska se on tärkeää, että puhut sitä kieltä ja vaan sillä tavalla kielet kehittyy ja on elinvoimaisia, joten olen todella kiitollinen, että sain puhua täällä tänään. Olen todella kiitollinen, että Minna auttoi minua välittämään minun viestini ja haluan toivottaa teille hyvää Eurooppa-päivän jatkoa. Kiitos. Many thanks, Inka-Lisa, for that, and for that talk. It was very interesting. And yeah, we hope you're enjoying your Europe Day so far. We hope you found our program of talks, short talks, quite interesting. We are slowly wrapping up. All good things come to an end, as they say. So you are free to stay in the room and ask any of us in the blue shirts any questions you have about interpretation. But our series of talks has come to an end. Our colleagues in the booth can also answer any questions you might have about interpretation. But before we close the day for good, I would like to pass the floor over to our Deputy Director General, Colin Shikluna, who will close his remarks in Maltese. Colin, the floor is yours. Grazie ħafna, Ryan. Kienet ġurnata twila ħafna. U ħafna minnkom għadhom taslu hawnhekk fil-kamra u għadtu bil-qiegħda u qegħdin tisimgħu id-diskorsi li saru, però għal ħafna minna ilna hawnhekk minn dalgħodu, ilna hawnhekk minn qabel l-10 ta' filgħodu meta l-bibien infetħu. U allora nixtieq nibda dawn il-kelmtejn billi nirringrazzja ħafna lil sħabi, lil kollegi li qegħdin tarawhom jew hawnhekk libsin qmis blu bħal din, tarawhom hawnhekk. U naturalment hemm ħafna minnhom ukoll li qegħdin fil-kabini jew dawk li qegħdin jaħdmu jinterpretaw u insemmi partikolarment lil Karla li qiegħda tinterpretani mill-Malti li hija ħaġa rari ħafna. Kolli ngħidilkom li mhux ħaġa komuni ħafna li ikolli opportunità nitkellem bil-lingwa tiegħi bil-Malti u għalhekk napprezza ħafna li hawn kollegi bħal Karla u l-oħrajn kollha li qegħdin jaħdmu li jgħinu lilna fix-xogħol tagħna illi nistgħu nesprimu ruħna bil-lingwa tagħna u intom kollha tifhmuna li fiha nnifisha hija ħaġa sabiħa ħafna, ħaġa importanti ħafna fil-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Għax l-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar veru li hija unjoni politika u hija unjoni ta' politika ta' kommerċ, politika ta' ħafna oqsma differenti, però fl-aħħar mill-aħħar hija l-Ewropa taċ-ċittadini. U ċ-ċittadini ikunu jixtiequ jesprimu ruhom jew jisimgħu lil min jesprimi ruħu bil-lingwa tagħhom. U għalhekk ix-xogħol li nagħmlu aħna f'dan is-servizz, id-Direttorat Ġenerali tal-Interpretazzjoni, filwaqt li forsi mhuwiex l-iktar xogħol li jidher tal-istituzzjonijiet Ewropej, però huwa xogħol fundamentali ħafna. U naħseb li nitkellem f'isem sħabi kollha meta ngħid li aħna gburin ħafna bix-xogħol li nagħmlu u mhux hekk biss, gburin illi bix-xogħol li nagħmlu ngħinu illi l-Ewropa taħdem, l-Ewropa timxi l-qudiem u l-Ewropa tista' toffri ħafna affarijiet liċ-ċittadini tagħha. Forsi intu ngħidu intom u deħlin illi din il-parti tal-esibizzjoni li jitliegħu illum jisimha kif taħdem l-Ewropa. U għalhekk aħna qegħdin hawnhekk għaliex aħna fost dawk in-nies li qegħdin forsi mhux minn ta' quddiem, forsi qegħdin daqsxejn wara l-kwinti fix-xogħol li nagħmlu, però x-xogħol tagħna huwa
importanti ħafna. U apparti li aħna gburin dan ix-xogħol, naħseb illi kollha kemm aħna gburin ukoll illi nagħmlu dan ix-xogħol għall-Kummissjoni Ewropea, għall-Unjoni Ewropea, għaliex naħseb aħna kollha nemmnu fil-valuri li fuqha hija mibnija l-Unjoni Ewropea. U kif semmejt, waħda mill-iktar valuri importanti naħseb hija dik illi nkunu ta' servizz liċ-ċittadini tal-Ewropa. Sa naħseb intom ħafna minnkom li qegħdin hawnhekk tiġu minn ħafna pajjiżi differenti, fl-Ewropa, però anke minn pajjiżi oħrajn. U milli qed nara ħafna minnkom qegħdin tużaw l-apparat li hawn fil-Kamra u allura qegħdin tisimgħu li f'waħda mill-lingwi li qegħdin noffru llum. Llum qegħdin noffru l-Franċiż, il-Ġermaniż, l-Ingliż u l-Olandiż. Dawn l-erba' lingwi huma il-Franċiż, il-Ġermaniż u l-Ingliż huma l-lingwi tax-xogħol tal-Kummissjoni Ewropea. Għandna wkoll l-Olandiż għaliex l-Olandiż u l-Franċiż huma l-lingwi uffiċjali tal-pajjiż li qegħdin ġo fih, il-Belġju. Issa, kieku aħna nixtiequ illi stajna anke noffru l-possibilità illi ikollna l-lingwi kollha hawnhekk, sfortunatament bej minħabba l-ispazju, bej minħabba r-riżorsi, mhuwiex possibbli illi nagħmlu dan. Allura nispera illi b'xi mod jew ieħor tistgħu issegwuna f'dawn l-erba' lingwi. Però madankollu matul il-ġurnata fejn qiegħed jien issa kien hawn ħafna nies qegħdin jitkellmu fuq suġġetti differenti u kollha kemm huma kienu qegħdin jitkellmu bil-lingwa tagħhom. Għall-inqas stajna nagħtu dik l-opportunità illi il-pubbliku li jiġi hawnhekk jisma' ħafna lingwi differenti. Għaliex il-multilingwiżmu, il-fatt li l-Ewropa hija mibnija fuq ħafna lingwi, hija waħda mill-iktar affarijiet importanti fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-slogan tagħna huwa uniti fid-diversità. U parti minn din id-diversità tal-Ewropa huma il-ħafna lingwi li għandna, il-kultura differenti li għandna u fil-fatt aħna niċċelebraw daw id-differenzi għaliex id-differenzi mhumiex biss sors ta' firda, ħafna drabi narawhom bħala sors ta' firda, però daw id-differenzi jistgħu jkunu anke possibilità, jistgħu jkunu mezz illi n-nies jiġu flimkien u jingħaqdu. U għalhekk inħossu li dan ix-xogħol li nagħmlu aħna huwa daqshekk importanti. Kif għadt il-ġurnata kienet twila ħafna għal ħafna minnha, kollha kemm intkom nispera wkoll illi qabel ma ġejtu hawnhekk u forsi anke wara għavolja issa wasanna viċin illi konna nagħlqu rajtu l-istands l-oħrajn illi hawn madwarna għaliex naturalment fil-Kummissjoni Ewropea għandna ħafna affarijiet differenti, ħafna oqsma differenti. Il-kollegi tagħna qegħdin jaħdmu fuq ħafna affarijiet differenti u kif għadd aħna nagħtu servizz biex ngħinuhom jaslu għal dan il-lan. Nispera wkoll li uħud minnkom ħadtu l-opportunità illi tmorru fuq il-kabini li hawn din in-naħa għaliex f'dawn il-kabini għandkom l-opportunità illi intom ukoll tippruvaw tinterpretaw. Issa, naħseb illi meta titlu hemm ġew għall-ewwel ftit minuti ħatajdu u iva jien naf nitkellem iktar mill-lingwa waħda, allura m'għandux ikun daqshekk diffiċli illi ninterpreta minn lingwa l-oħra. Ir-realtà hija differenti ħafna għaliex l-ewwel qabel kollox trid l-ewwel tisma' dak li qed jintqal u forsi ma tafx eżattament x'ħajkun qed jintqal. Però trid titraduċi dak li qed jintqal f'lingwa oħra u titkellmu f'lingwa oħra. Jiġifieri il-fatt li qed tagħmel dawn iż-żewġ affarijiet f'daqqa mhijiex ħaġa li tiġi faċli għal kulħadd. U qed nara li hawn min qed jipprova jagħmilha din waqt li qed nitkellem u l-espressjoni fuq l-uċuħ hija differenti bejn persuna oħra. Hemm min donnu qed jirnexxielu jimxi u hemm min qed jeħel xi ftit ukoll. Però naħseb li hija interessanti wkoll li tieħdu din l-opportunità biex taraw l-esperjenza tagħha, taraw ħaġa li forsi qatt ma kellkom opportunità
illi tagħmluha qabel. Mela, naħseb illi issa wasanna verament lejn l-aħħar tal-attività tagħna llum. Nixtieq nerġa' nirringrazzja lilkom illi ġejtu. Għaliex għalina huwa importanti ħafna li naraw li jiġu tant nies biex jifmu daqsxejn iżjed ix-xogħol li nagħmlu. Minn dalgħodu minn meta fettu l-bibien, il-kamra dejjem kienet mimlija. Is-sala dejjem kien hawn ħafna nies fiha u allura għalina kien sors ta' sodisfazzjon kbir illi naraw dan l-interess li qegħdin turu. Ġifieri fisem sħabi kollha nixtieq nirringrazzja lilkom ukoll illi ġejtu hawnhekk. U l-aħħar kelma biex nirringrazzja lilhom tax-xogħol kollu li għamlu u nitlobkom illi tagħtu applaws lilhom għal dawk kollha li qegħdin libsin il-flok blu. Grazzi ħafna u nixtieqkom illi tkomplu dduru intom ħirġin u teħdu pjaċir dak li qegħdin noffru. Grazzi ħafna. Merci beaucoup, Colline, pour ces quelques mots. Alors, malheureusement, notre programme touche à sa fin. Nous n'aurons plus d'intervenants. Cependant, si vous souhaitez poser des questions à nos interprètes, ils restent disponibles jusqu'à 18 h. Donc, pour les rejoindre, il vous suffit de suivre les flèches ici sur ma gauche et d'aller les rejoindre en cabine. Donc voilà, ils seront en mesure de répondre à tous vos doutes. Bien que ici, dans la salle Schuman, le programme soit terminé, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a encore plein d'activités qui se passent en dehors de cette salle. Le parcours n'est pas fini, donc si vous souhaitez voir un petit peu plus de ce qui se passe aujourd'hui au sein de la Commission européenne et du bâtiment du Berlaymont, je vous encourage à poursuivre votre visite et votre parcours. Petit rappel, les portes vont fermer à 18 h. Il vous reste donc une demi-heure pour finir de voir ce que nous vous proposons aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end et j'espère que vous avez profité de cette journée et que vous l'avez appréciée autant que nous. Oui. D'accord. Maintenant, si je vais en profiter pour appeler mes collègues, nous allons prendre une photo de groupe. Donc, je vais leur demander de me rejoindre ici, au centre de la scène. Et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient continuer d'apprendre, de découvrir des choses sur l'interprétation et ce que nous faisons à la DG Interprétation, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X, c'est @EU Interpreters. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Chers collègues, venez.
Venu du plus profond du Moyen-Âge espagnol, il est le chaînon manquant entre le galicien et le